Arnold Mock, let me wait for tonight. I le swa pa ia o le atua te mā, le alo, ma le anganga pa ia, le ona le malosi malawa, o le alofa e whaavavau. No le pule au le laulangi le atua na o ia, e fio I me umalawa, ma o le pulenga e whaonga ina tangata anu ma le pare mene o Samoa. I tonu tua oin whaasino ina mai tu la fono le atua, o se tofi pa ia tu whaasolo, tātou talo, o mātou atua se se, mātou whatansia, le anganga loto maolalo lau pule whaito tasi, ne e toifo lau whaunga mana, I lunga o le nei pare mene. Whaatonu mai oe na ia tonu aia mātou whelafo inga, mo le whaasisili ina o lau lava vi inga, ma le soifua lau le leo tangata anu o Samoa. No mātou tamae o le langi, ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo, ia whaia lo finangalo le lalolangi e pe no whaia le langi. Ia e foi mai ia te mātou le aso nei o mātou mea ai e tau ma le aso. Ia wha mangalo ia te mātou ia mātou ang sala. E peo I mātou foi o no mātou wha mangalo ina atu ie uanga le anga mai ia te mātou. Aua foi e teita ina I mātou ai wha aso songa. A ie la vea ia te mātou ai le leanga. Aua e o malo mana. A toa mana vi inga e whaavau lava. Amen. Tight. O te whasisilatu a amtane nei tau manga al whono au whetu la whono. O te moi whatalo whātu pa ia o pāre mene ma o tātou mauta le nei tai au. O ia lava ma malu au sā fo I mwhai ngāe le vea. O le aleto e au talaina I senga ngana al whon whetalai. Wa o malu lava e tū mau e o lava I le whaavavau. Wha maa lorso I fua, manuia ma le langi ma maa. Whaftai le lofa mutu wale o le tua ua. Ma le fua mai, iai whanunga le leile nei tai au fau. O tātou toi pisi wha iai le manuia. Mo le whawa wina o tātou ngā ruenga. O tātou mafuta foe manisi, o le atunou. Awe mai, ia, ma lofa atalo whaatu nei tai au fau, ma lo soi fua manuia. Se sira whaafonga tāpua I Samoa nei tai au, yo tūlanga whaalupe peina. Tātou tau whailangona le loto whaftai, le anga le whaasoa. O le tātou o tua. O tātou au ria mai eil manuia le amtanga o nei vai aso I lona file mu, pa malo le soifu manuia, malo fo I lo utoulangi e mama, tapo I maia mani manuia. Le saun fulau o le saun pārmene nei aso, tātou wha moe me teita inga mana le ngang pa ia. Fo ringa lava e whaingofie me le tātou wa ai, ai le moe le ri o lololangi, tau whai lava e sengia o le tātou nau e mea sili. Mo se vi inga o le tātou tua. Tālo ar whongtalai, ia wha au pengaina, mai le langi, le tō whāma le utanga loloto, I le pa ia, I usu ngā whono uma. Ina ia tō manu, mo se ai o le tāpua inga Samoa. A ia sili mo le vi inga o le tua. Ia manuia tele le usu ngā whono nei tai au, manu tele ina le tāpua inga asi o tātou tunou. Ngā ruenga o le aso, I le longa o li pote komiti wha paremene matali ala malo. Mua pepa o paremene lua oru o toru, lua oru o wha, numero se laus furulua. Li pote komiti o tupe maua ma tupe tongi, I le pepa o paremene lua oru o toru, lua oru o wha, numero wha su fitu, li pote wha le tausanga al wha la patonga o mea tau whale Samoa, mo le tausanga wha le tupe lua oru o tasi,
lua o lua lua. Tasi pui pui tasi, pepa palemene lua o lua wha, lua o lua lima, numero sutolu, tari al malo i pepa palemene lua o lua tolu, lua o lua wha, numero se laus fulu lua. Lua, pepa palemene lua o lua tolu, lua o lua wha, numero lima fulu, i poti al komiti o tupe maua, ma tupe totongi, i pepa palemene lua o lua tolu, lua o lua wha, numero se fulu. Le poti fal tau sanga mtanga ruenga o ngā ruenga, tau ala manuia ma tina el malo, mō tau sanga fal tupe lua o lua tasi lua o lua lua. Lua pui tasi, pepa palemene lua o lua wha, lua o lua lima, numero lua sumatasi, tali el malo, i le pepa palemene lua o lua tolu, lua o lua wha, numero lima fulu. Fela fo inga wha awau, aso fono lona lua. E tolpota o manga fono au fe tula fono les freile, lusu fai anuari lua o lua lima o mai sau noa, le fionga i suis fono mo le pata i tupa i lunga. Ia, o le avnone stasi sui, fi sau noa e tatu li poti e lua. Ia, leo mai tau atu, atonu whaamreina fo i sui mamalo le palemene. Ia, mele, ia, la fatuia lau whionga sui te fono. Tula mai e tali fo inesi o ta upu sa la ngā sui mamalo. Ngā whaaloaro. Atalo fastu ila whionga le fonfeta lai. Nei tae au matangu fie le alo whamaleanga leo le atua. Apeon atalo fastu ila whionga ta mai tai pale mia, ka peneta. Ia, masui mamalu umon nei mauta. E ngā tai leo sa moa wa tātou poto whaatasi le nei tai au fōu. Atalo whātu fō i whalapoto tonga, i whaurulunga o whalapoto tonga. Ia, mamatanga luenga le mālo. Ia, e to tolu ia suia whaipule sa whaalio lato fina ngalo i li potia le komiti o tupe maua ma tupe tutongi. Ia, me se la vai le pala potonga leo fale. O manatu umau suia whaipule ia tolu. E anga i tonu wa ina ia tuititia, pe whaititia i fo ilalo ia pasene tului. O loo au ina mai el tato whala potonga o fale e ala lea ino no ngā tupe. O loo tu ina atu le mamalo le atunu. Ia o tete tonu mtawhai o i tonu lea. Ale minsta ma le kapeneta la tau titali iai e fua foi ini fautuanga ale komiti whaatonu. Ia ai mole sila fia le mauta e o tupe nei o loo whaamatu ina atu o loo au mai lunga o se nononga tupe foi al tato whalapotonga Samoa Housing mai nupi wha i le pasene, ono pasene. O na lato toi nono ina atu lea i le mamalo le tunu i wha pasene, lo na winga na le malu pasene, lea e wha o ngā, e le wha lapo tutonga, e tutongi e le au whainga luenga i a mawha tupea i a nisio, matawhai oi, lea sala ngā, e le suia mai maunga, le lea i oni, asi singa komiti tupe morsi la fie le suia whaipule, o le whai unga luafe lua, ia, sa sia o mai er komiti tupe na e tolu e lau pe pol mātou li poti na iai ina ua li poti atu i le annual report lua fe lua sfulu atasi sa sia o mai fale e fitu su tolu o le tātou whaala potonga ia lea i mototua ia o whangalii ia manisi nisi o no whoanga o iei uma tātou fale ia whaala potonga. O le sala ngā, o le me whailana le alua i se asi singa i listau sanga na soai. Ona sa lua soa lue si singa lea ina ia sia uma whale fitu su tolu. Sala ngā le si tau ona whale leo nisi o whale. Ia e pei lava na maua li poti al whaala potonga. E fua lava iana tupe whaasili. Lea fo tau maua, o lea sa whaatau le whanua ma le whale fau. O nisi na fuafuanga sa whaalu e tupe le whaala potonga. E fua fo i la ia la tau ngā luenga whaatino. I tupe mawhai o na whaasau ina mai po tupe whaasili.
mo le silafia le suia faipule ia i le taimi o le asisiga e fale fou na toe faafou inā i fagalii ia ala faasolosolo pea galuega a le tatou faalapototoga ia e fua ia na tupe maua mai o sa fesili le suia faipule mai salega po a tonu lava ia matafaioi le tatou faalapototoga lea mo le silafia le suga le faipule o le iai le ofisa telea o le Samoa Housing lai sa lologa ona e iai foʻi inā le siʻauaunaga tele a le tatou faalapototoga o le tuuina atu i lea ona noga tupe i e vaivai tamaoaiga auā le faalelei au fale ia po le fausiaina foʻi ona i falefou o lea e maua uma ia iā latou lisi o me manaʻomia pe a faapea o loo manaʻomia se fesoasoani e nai o tatou tagata moni nonoga tupe ia le foʻi sa taʻua e nisi ia personal currency ia afai lava e lē maua ia se fanua e faamauaʻi ia o loo ia ia manoa i mo personal currency ai fua i whainga whaavae al tatou faalapototoga ai mo tatou isavai ia fifio ai whaonga i al tatou ofisa nei sa lolonga o lo ia ile au nanga tāua al tatou faalapototoga lea le housing o le fesili ale sunga le afionga le faipule a ano ama alua na o mai le MPE o Fiona Fungtalai, le mai tau atu le ACS le. Ia, Fiona malia lau Tefonu. fiona sute te folo se tu asula no. Ia, fatala fatu Foi le. mongo no mertas. Mawalunga fo le tai au le Fiona Fungtalai le alfai mai fanunga le lei. Mai tau fo i vai aso utonai ia, ne ua ulia ne vai aso fo ia. Pamalo le Fiona le te taino ne mota pena fo na talanga atoe le Fiona le. Te mai tai palmia sui palmia. Ai Fiona le ima te mai tai le. Minister Kapeneta. Fa filo ia tfoi le Fiona le. Te tai le tuangai ma sui te tai. Ia mese sui malo le. Nei malo ma nei penga palmene. No sa fesili le nei sunga fono i tulanga ia se singa. Ia pela le o mai tau le o tali manino le Fiona te fono. Sa alua se singa. Ia pe mai tau le poti le luma ne moto le lua tasi lo le ni se singa o alua i luma i meio visit. E pela le amai le sia se singa le si tala fatau tu. Pio mena e stalo atuai. E tau na mai mea mautinoa. Mota le nei e lefa. E tau ana alua se singa i tūlanga uma i le poti fatau sanga. Le ala te sau no mai le si tau sanga. A tau sanga fai tupele i luma pe atato vai ia se singa le luma. E le poti le e le sia se singa o atu. Ai pe e ala no fai atu. O te whaftai at pule ngāli, fai pule nei tu malo i whangali. Lo malu pui puia maota malawa le iei, i fale nufo i o i whangali. Ai le fui se pā. Pela le anganga le nā se sila i ane le, i tauna fai se pā. O na lo malu i pule ngāli, fai pule pui pui ngō. O le pai o le atunu o lo afio ma pā au i maota nei. Mai tau fai pule wai nufo i o. O nisi o fale o le anga. Ia pio le anganga la nā le sa watoe la le ue tali i le si tau sanga faltu. Tau sanga uma le tala noa i le lua tasi lua. E tau ana whaatino a se singa. Ia a le ue tali main whaatino e le aminga le se singa. Le si tau sanga e kai le se singa le. Li poti leo i luman mot. O la ngang whalalo lau whionga whungtalai. Ia on Se tu lai mai le. lausan waka fo e mwhaian so sane e a suil committee e le mātou te whono au te tula i atu e mta upule a se singa. O le si le mea e whengatai nā alu a se singa. O le ai o se tupe e mwhai eon whaatino a se singa. Wa a whai a se singa. E rewa pēna ana tula i atua o loa. E ei tupe e taun whaat. A mai se mo mea whimalanga ina pe a o isa vai. Pela alta sili nā whaingata. Le ai sila fia e tele ina tāpā mai ia se singa komiti a tau fia tu el tatu ofisa nei. Ona ua le lava se lene. E mali vaingalo na lua lo fionga al whongtalai. O le tolanga lea e mei o tangata fo e mo mia ia ni no ngā tupe. A leini whanua, man mele nā lei o
whātul, whalapotonga lea. E mwhaiai onu whaonga mo meo guarantees. Me ia o lea fo i o le sau sesi. E seini a ao, a le tongi a loa. Ona tongi lo le ia. E la vete leila ofisa o a onga ma ofisa o leo leo. Ona to telo la touie mo mia, la fai ngaluanga. Na fai leo le fai a onga, lesi fai a onga. Hata e malia e tango e fa maunia la uloune la fai. E antulo leo se lau po lua se lau tala, a le lou pe se lau wafe. O mane le mele tupune. Wo New Zealand. Ai ki e loa le tongin la o le lou ni. Le ngata le na guarantee. O le tele yu me fa pena na o tu ata. Ia ai le mafai on ngalua le ngata le tongi le avo i le lou. O se lapta inga mo tatou ni fifien mele o le o fa maunia lou na isi. O se lau tala le wa vatu ai tilo pe fia se lau wa fele la fai. Ia ki ele ya ki o ele ai lo ainga. La se fa tuanga. Partai. Maloa, ia tonu family ina ngalo le sima malu. Ia taua fo so swani le al committee ia ona ole tale la tu suite telefono. Ia malia. Oftalai. Ia, se tu la mai no fonga mi sta ngalo te. Ia, fafta ia tu mole amano. Ia, mantua foi lau fionga le tūlanga o le whatupeina o asisinga nei. E o tūlanga kapeneta mo le pasiaina. O le tūlanga la i asisinga. E le tele a se tupe whaaluai. A leo sau noa taitai o le tuanga i o le leo se tupe. O le vaitau le keimi reo ke vai a kutau sanga lea. E le io aku se karasanga whakomiti. E pasia mai se tupe mo asisinga. Pe o le tau whaasa o ngā tūna. Ia o lea e lava le whaasoa le. Tato malo ma le whaalala. Ia, wale. O tele tu ostanga te pepelo pe ki tono le mota le nei. Ia. O mea o te tala no toi me mo. Ia, malo. Ia, lau whionga. O lai sira fia le lei lava e le taitai e le tuanga ia o pālemia. E wha o umatu lava i a tarsanga komite pālemene. E pāsia pa ise tupe o e whatino ai. E anau ke vai aku i e lei ma se mea ngau aku ngā vai kau le lua kasi lua. Ia. From the lei. Ai ava pe fela pe ale oto. Wa tu si submission. Ia. O mena le tala no toi. E langa pelo kele le miskala. Ia, o e manato no fo. O whaunga, ia e le pa ur kapeneta. Ia, le lei. E pa ura vai komite Ia, whapālemene. o le tono le hoa. Tala no le minsta ia le pitola au kabineta. Ia, e moni afa manato. Te tai le tuangai. Ia, te tonu. Ia, tu tue lau whionga le sute te fono wha o mai o leo. Manino le tulanga lea. Ia, whawhetai. O, e sa o ia taitai le tuangai. Sa ia mātou tāru sanga sa watu. Ia langa te loe ngatai i le official fono. Whai mai wale stato tupi. Ia sa le o inisi o mātou asisinga. Ai mō le soso ne atu le sui ia. Vai maunga. Ia, o le tausanga whaltupe. A mata mai ai ulai. Lua fe lua tasi. Se io o ia iuni. Lua fe lua. O le mātou asisinga la. Nā alu ia au koso se tema. Lua fe lua. Ua umane na o le te tonu al piliota lea. Lea i e tana noanga lea. Ele e mai tau fo i ia tato pepa ngā luenga. E tolu masina na mai e le sili poti eto e mai le sili poti. So mai ali poti al tato whala putonga lea ia le mena. Sa lea i se au ngai to e alu e fo i le sia singa. O lea wakawa whaatasi ia li poti e lua. I le asisinga. Tasi au te lole mele mana o e whaipule. E a vatu se whawhitai whapitoa al tātou whaalaputonga. Ia lii ma whaipule whanga lii. Ia mōle lātou puipuia. Ia male lātou ngā luenga o lo whaipea. Ina ia puipuia masaunga le mū. Ia whale nofo le tātou malo o lo o iei le afio anga whawhitai tele mo le anga luenga i le isi tongi whamanuia le atua. Ia o le
O mai lea le MPE lau fionga e tasile manatu sa faalia. Maria le lau whenga sui te telefono se i wha manino pēo me sile wa o marwaanga le wha tonga whale. Le nga lewa o mai le nota le al Clark le e esi tūlanga wha pēna o mai tatu ofisa ina ia manino pēo le tūlanga. Wha ma pēo le o whenga ruanga la tūl whatinoini o la tonga ruanga. Ia ai tono nai o le fseta inga lava. Ia ai nau mawa tonu mai e lau whenga sui te telefono le nganga al sui mamatu. Ia lewa watu le tala ale ofisa ina ia nei te o pe mai ai wole fai la tutute ia male nga fa lalo i fa wal sa nga lo fionga su telefon Fa fitai ia ole ata to le fina ai ma fai ona o ava tua ma so talo sanga sai ai ia mo ma so asisinga i savai i manistulanga ele ole housing la ia ai tati ia fa pe sa le o ia ma so asisinga ai ina o ile o mai lea ile fa la tonga lea le MPE o le saunoanga le suia no ama po le ale mea ua 5 miliona ai ua faititia ai ia tupe sa tsaona o ina mai po dividends mai le lua fe lua tasi lua ia fua i tupe na mafai ona o ina o le tai pupu e mafua mai ona o le tatu fa la tonga le EPC le sa mafai ona o ina mai le 5 miliona le lua fe lua fulu tasi pe tai e le se tupe na fofua ina o ina mai le lua tasi lua ia lona winga le se la tupe fasilio fofua e au mai ia fa pena fo ila inicio fa la putonga pe o le spa ia le sa fofua e au mai ia le 3 miliona ia ai na o le 2 miliona ia fa pena fo le sala o spa fa te simal 1 miliona ana le tolu te simal 1 miliona na au mai fa per sa mo land tolu te simal 3 miliona ana le tasi te simal 3 miliona na au ina mai o nai fa la tonga tele na e tolu wa mafua ina ele 5 miliona le e la fionga ko petala siri fia malama lia tu mai le sui malu ona ma numero na le sausingi tonu anta upulea o le maua mai 5 miliona le sa tauna o ina mai fala putonga ia le la o matawat no winga fa le tonu tu langa tau seleni fala putonga ia po sa tonu le ia a le sa no la fionga tai fono le EPC ia mtua le ya stupen bo no winga la pe matawat te le fa le tonu ro ye EPC le se tupe ia ole me fo ngale sidia tu o tu lang tonu na o yenta to EPC po mtua fa le tonu wa o le se tupe ia fu peso o tato moli le winu pe le weekend moli la tu langa tau tupe la o fionga tai fon i le EPC ma isfara tonga Lau fionga le talai. ia te tu la fionga mi sa ma fa sa no te me lo fionga le telefon Ia, whawhitai, mantua fo e le sui teitai o le teim tonu le COVID. Kako a, kako pasi mar COVID, pasi le kiki lava. O le 5 miliona le sau no mai ei, ia le whawsili ei le sui teitai mai. 5 miliona ngang whaanganga le pisi a wata tua fifo we wha. Nga fuafua mai ei, ia le ara ukausi sile ei le vanga. Nga kaungu ka koafi e whakikelea. Ai ongo milionga. Ia, ere ia mase o le lei a kokoa ia kulang kau kupere pisi. O le kulanga foi o le mea dea sa wha mamlama mua foi ia ele o mamlama le sui kai. E le mero le increase o le demand o vaenga o le atunu. O le whai makau sui transforma e a foi i le kulanga o le capacity mga umia. O ke te awhere ngau whai ako o le kaimireanga whapa uere le kisi. O le kaimine ua kofu o ngā umu ma le pungu. A inga. O ngā pa ua le kisi. O le alai fua i ngā ruenga le IPC. E le ma whai ngā ko le IPC. Whai ngā ruenga alai o la pao. E kau anka pere fwe kok sila i wha silanga. E ku i ngā ku. I le rua aso e le amakase ngā ruenga. Ia, peo whamanga ngā lau whio. A le kupe ia le kongo le IPC. E makau kia le kere. Mai wha aloa.
Ia. E o fionga al fonga Ah, ese talai. no, koe o leo fa mama mixka. Ia, e masalo se te mion tai le fionga tai fono. Wa masalo la to mo se atoanga la to le sai lo ina e tulanga ia. E a vai o tele namba o masini me ala sa pe mai pao isa vai ba pe so lo fe ala e ngai masini. Ale pe so le nga pe pao ba ko pa mi le weekend. E si la ngai e de ka ku punga mea. O kai kai o le tunu. Ma ngai ia me le ko sa Ia. o sui kai kai. Tau no mai lau fionga misa. A hui de kwa uma ngai ang o fai aku. Fa fi fo. Nga au mai de kupele. Da la wa ia fe lua sa vai. Ele ko i pese pao. Va nga fo wo ku ka fo ka so ala lo po mori ia po ngila au e pa u ka pe. A o le ku langa o le afila ma le akoanga o le fa nga inga sa vai. Wa over ma se lau pasenge me la wa ia. Tai? Ia, pe o le mea Ia. ale mea ia le sa kula i mai le mau ka le kamai kai pāle mea. E le i pese pao wau, ke le ropo la mea ngā mga fuai o ngā pere ia le mau. Ia pe se switch wau, wa kangango ia se skula ki pea. A la sa o la le pao i kai vai. Na wa fionga al fonga. Ia. Fonga talai. O manatu lau fionga Leo suru. sa no le fionga al mixta. Nga tele lor ba fuanga pe le pao. Sa Ia. ka ngai loa. O vi siri CEO. Siri CEO pulan ma fuanga. Ia, o Ide ka manatu. kupu mbe e kai kai o le tunu. Na o whionga i le pese pao. O le fale, Ole. o le maoka, o le pāle mea ngā pe. Ia, o ia le manatu. Ia, Ia, o le anga wha malama, oi. o le o tari manino le fionga mista, e le ese me la whapsiringia a ki e le mta upo leo mangingo. Ma o tari fo tari leo tari mani miska. Belea, kula i mea lau fionga ke kei fonga wha, o mai e mea mara pisa o ko ia. Ia, whawhetai te tali tonu. Ia, o le tali o lau whesiri anga i le EPC. Ia, o le atatia se i o ina tātou lau li liu. Ia le whamatalanga o i pole eno li poti whaltausanga. Ia o na tali mai o i o atu lea. Ai mo le whesiringia ia o le ofisa le MPE pe ai se awa le ese tupe whaanganga. E maua mai le EPC tausanga lea ia o le talia le ofisa o lo iei situlanga wha le tonu i tato EPC. Mantua fo i o mene o dividends. Pei fo na utau lau lau ina atu le salasi ma le spa. E ui ai te le fo i numera la iei 5 miliona ma le 3 miliona. Ale sana o ta itasi miliona ma le 2 miliona. E fua le cash flow. Po o le whaanga solonga i o tupe maua ma tupe tutoni. Ale wha ala tutonga. E fua la i cash flow le au mai. I tutonu ala to tufanga. Po la to dividends. Ia o le mea fo ina i tausanga wa te le tupe maua mai al MPE. O na leo fato atu tongi mai ai arrears. O isi tausanga o le tali pupu atu le naila o fionga le. Sui mamalu mai ano a maa o le sfesili muli muli. Ia le sui faipune mai a le pata i tupahe lunga o le fete e nai. O public trading bodies, ma public beneficiaries bodies, tali tonu an tafa i tonu lea, le minsta i a pele fionga le. Tamai tai pale mia malato kapeneta, mo le fetu na ina tonu, o ia tūlanga i fete e nai ai. Ia lau fionga le fong feta lai, ia pau ia o mata upu sala ngai. Sui sufono, mo le atu whaftai tele. Ia mo le whaatala noa ina manisi o manatu sa au mai ia awa ia le toe mati foi o le ngaluenga ia al tatou whaalapotonga me tau whale whapea foi ia le tatou whaalapotonga lea le MPE ma le whaaloa lava whaftai. Alo, sai sa no lo fionga le su telefono. Ma lo mo sa noanga manino le lele ia le fa tula i mai o tau sala nga su malu. Ia le fu fa fonga le mo fa mam mai na ia ma lo fa tai. Mo le fu fa te tele lo tu komiti. E a to sein ko kasi al su tu komiti le lo sei. Ia ai ma lo mo tu komiti. Le o ma na ia le to ripoti ia ma. E o sei ma lo fa tai. Ia tu melo fionga al minsta mo le fito tonu le pala tongo palo tatu malo mo so sa nonga mo ni sum tau salanga. Ia whaftai tu la vai lau whionga le whonga talai. Mo lo awa noa nei tai au. E masalo e le i matua se whamatalanga lau whionga ia e mo fwoi ona mo le atu le whaftai te le i lau whionga e me se fwoi tātou paramene. Le ngā te leo le fiol tamai te pāramia e me se kāpeneta.
ia whapena fo nai tu, fionga le, te tai o le tua ngai, ma su te tai e me se foi, fionga i whai pule. Ia, uam whai on tātou usu fono nei tai au. E mua o na batu le whaftai tele komiti. Fionga te fono komiti o tupe, ia mo le whaamalamlama ina fo i orme tā au puli tūlanga le lipoti. Ia pe o na iai tono le maota nei tai au. Whaftai lava mo le ngā luenga mai ea, whaftai fo i mo mea uma. O le o fōlinga mai o le o tali uma tātou fesili. I le tūlanga lea, i le tali le te fono le komiti. Ia ai au na mo le atu whaftai tele. I le pūlenga fo i le whale o Samoa le vai te mina iai e patino i ele poti le aso. Le fionga te mai tai pule sa iai mua. Ai le ngata fo i lea, ia le fionga te fono mar komiti whafoe. E patino i ele li poti nei, ia o la tau le sa whatino ina umanga luenga nei, ai le io ina suia, i le fionga le li pule olo i ele temi nei, ia me se fo ilma malu o komiti fou ua tūlai mai. Ai e fia fai se whamatalanga lau fionga ona o fofuanga fo i o le whautuanga na mai e komiti o tupe. Ia e pe e lua pe tolu nai whautuanga, ia ai onga toi whaingataa e matanga luenga ma le whalatonga. E le tūlanga o le mana o i whauwhale, ia ae e se tului. Ia sa whata noa fo i maripūlenga le tūlanga lea. Ia o le tului, wha moe whau oi whale. Ona o le tele o whale ua iei, ia ua le to i tala whea ngai fo le teimi le ua taona wha wina. Ia e pei tai o le nganga sa amai, ina ia ave ese le tului. Ia ae le ngata fo i lea, i lalo tu la fono la wha tonga o malo, ale malo, o ia ile lato fofuanga, ina ia tongi fo i se tupeanga ele malo, e fua i dividends, i lalo tu la fono. A ave ese la le pasene, ia lono winga, o le mwhaina whaut fale, le mwhaina whaut dividend. Ia sa whata noa ma le whala tonga, a fale, whai atu, o komiti, o la wia la palmene, o sa ili se tali o le whautuanga wa mai. Ia, lea la ua tali mai le whalapu tonga. Lea la ua ave i lalo le 4%, mai le 4.5%. Le ngata fo i lea, ua ave i lalo le iwa ma se furu iai, ia i lalo i fo le fitu ma le valu olo iai pasene, a tului mo nonga tupe, ia olo wha mau i whanua. Olo no winga, olo tau mawhai lava ia le whalapu tonga e le ngata i lea o le pūlenga. Ina ia wha tau nuu le mana onga, o le komiti le wha palamene, ina ia mawhai ona tali atu pe i mana onga o au mai. Ia ele ngata fo i lea, e te tau ona whaatino pea ia le tupele ave le malo po le dividend. O le la ua iele inga ma le mtanga luenga wharaputonga le malo, o le tongi mai e le mtanga luenga o housing. Ia le dividend anga le malo, a ele mwhai ona mai umar teimi tasi. Ina ia tau mwhai e usta ia tūlanga ia. Ma me sili ona le leima taua, ia o le ua pa u i lalo le ia langa lau tue tatalo mai fo ia le sui o anoa maa. E te tau ontoi pa u fo i lalo. Ia marisfu whaalongo unga ato i alu fo i la i lalo. Ia o la ato i tau mwhai fo i la i e tau toi su e meini tupe. E whaatino ai, pe on tau sila fia, lo ienno ngā tupe ale housing i le ICC. E pa u i fo la i lalo pasene, ina ia mwhai lona whaatino tu langa ia. Ai te tongi a toa le nonga tupe, sa ia nupi wha, o ne whaisi maurunga la i titi o le pasene o vaenga na. Ia olo tau mwhai lavar pūlenga ina ia whaatino se awala, e mawhai ei o na usta ia le nonga tupe mo ila tau vai, ia ele ngata fo ilea, ia mor whawina o tātou whale o le tau ona toi whai whapena. E iei le mana onga le whionga le i vai monga, vai monga tasi, ina ia whaini pā o whale i e whangali. Ia se utan nol mata ngā luenga. Langa o whale nai le ini pā, o lo whai ngā luenga i la tau mai whangali. E leo ina whale ia. O lono winga, a whaule pā, o leise au whai ngā luenga. O le mena lea, pe sili pe ase i toi tilo i ai. Pe fina ngalo lau whionga e whaule pā e whamalo lo leo whai ngā luenga. Ia pe awore whai ese pā. Ai whawhai ngā luenga pe nei tangata whangali i o lo i ai, mor sila fia lau whionga. Langa e tā ua tele tu langa lea. Ia o lo i ai fo ia
ai inga fo I manu ma le ala fanga o fangali ina ia fatino pea ia le osinga fea ngainga lea ina ia fa fainga luenga ila to wolo ia I fangali ia mo le anga I luma o tulanga ia le o tali le fionga te fono le tele o mata upu e tau ona tali atua I nisio fesili sa tu mai e fionga I li fai pule ia le o fionga le fionga telai ia vanga nao ia se si fesili lo la vea I ai mo le tu fa tele lo fionga le ngata fo I le o tato fono usul nei tae ia mo tulanga fo I fatino ina le ilo longa li poti ia ma fala lava faftai Alo, paftai, o te lo manino ato tole sa nanga lau fionga e wa pefo le fionga le suite te fono. Le o manino me uma, me le ma lo paftai. Ia, o te talatu lau fionga suite te fono mo le lafo, tato li pote lua. Lau e whionga le whongwhita lai, o te whaatū le lafo ina I whaamaonia le whono au le poti e lua ne komiti e peiona I lulu ina. Pe papa le mene lua felu su tolu lua felu su fa numera se laus fulu lua, ma le pe papa le mene lua felu su tolu lua felu su fa numera limas fulu. Palua, e le sui o si umu, wa pe po le sui o le whanga mwhale a se la psili, po la whaamaunia le lafo e fina ngalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tu le melo fionga le minsta, mo lafo le lipotele. Tali le malo? Nau fio fong talai o te fatu le lafo ina ia whaamaonia le fono au tali al malo fautuanga komite o tupe ia ma tupe tongi lau fio. Alua le minsta o ngaluang tele, va per minsta o tupe, minsta o soifu o malo loina, sili por la whaamaonia le lafo e fina ngalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tolu, pepal palmene, Luoru toru, luoru fa, numero iwa sumal toru. Lipoti al komiti al vaenga o atina SS. I le pepal palmene luoru toru, numero selau ono sul lima. Lipoti faltausanga al pulenga sua vai, Samoa. Molto sang faltupe luoru tasi luoru lua. Toru puitasi, pepal palmene luoru fa, luoru lima, numero sumal fa. Tari al malo, il pepal palmene luoru toru, luoru fa, numero iwa su toru. Fa. Pepal palmene luoru lua, luoru toru, numero selau lua su lua. Lipoti al komiti al vaenga o atina SS, il pepal palmene luoru tasi, luoru lua, numero ono. Kamtalanga o sini au tu, ale o nanga o waa Samoa, mol vai taimi luoru tasi, luoru fa. Fa puitasi, pepal palmene luoru fa, luoru lima, numero sumalaiva. Tali al malo el pepal palmene luoru lua, luoru tolu numero selau lua sumale lua. Lima. Pepal palmene luoru tolu, luoru fa, numero selau tolu su tolu. Lipoti al komiti o le vaenga o atina SS, i le pepal palmene luoru tolu, luoru fa, numero selau marfitu. Lipoti faltausanga, ele o unanga o waa Samoa, mol tausanga faltupe luoru lua, luoru tolu. Lima puiputasi, pepal palmene luoru fa, luoru lima, numero lua su tolu. Tari al malo el pepal palmene luoru tolu, luoru fa, numero selau tolu su tolu. Ono, pepal palmene luoru fa, luoru lima, numero ono su riva. Lipoti al komiti al vaenga o atina SS. I le pepal palmene luoru fa, luoru lima, numero sefulu. Lipoti faltausanga al falaputonga o waa Samoa, mol tausanga faltupe luoru lua, luoru tolu. Ono puiputasi, pepal palmene, luoru fa, luoru lima, numero iwa sulua. Tari al malo, il pepal palmene, luoru fa, luoru lima, numero ono sumaleiva. Tu le mero whionga te telefono o komiti o vaenga o atina SS? Aftai la whionga le, whangwhitai mo le avanoa. Tala wha alo i atu i la whionga mo le, ingo le tātou whontanga le yasu. Ma se foi o le mai tu o mota ma tai par mia ma kapineta ia fionga le tai le tu ngai ma le tu o mota ma se foi o le tapo inga fa lungo mtanga luenga tato malo ia ma sa mo pot le tu aso ma lo fai o faiva
Whaftai lea tua ua whaasopo lea mailo tau soi fua mo tātou ola. Wa ia ngaluenga masani ale tātou mo tafono. Na ua whionga le whonga whatalai, tūla iatu, whātū le lafo. Ia ia whaautangia le whono au li poti e whār komiti, o le vaenga o atina SS, lo tuini atu ai ana sai li linga, whautuanga, mai unga whono. Palua e le sui malu mai vai maunga numertasi, le whanga whala se la, sa whata mua whapea fōi ia whala taim sa matau, ia Vasili po la whamaunia lafo e whina ngalo e sau no mani ioe, au ese le ai, o manu malo le ioe. O ta palo whionga mistao, ngā ruenga mole, lafo tali malo. Na tule ua, mai ona tā pātu lia tā ile, tātou taulang whaafitai na saunia lau whionga. Ia, o le fo ua, ala whai mai lau whionga I whanunga lei, mal pa ia maurunga nei mauta. Ia, teina ne fo ia whaurulunga ma, o mta ngā luenga ma whaalaputonga al malo, ia, e meise, ia ale mfua whaalepa, tā fua inga sa moi on tulang whaalupe. Tātou vi ia ile anga leo le tua. Ai o tula ia tu mana ngang whaalolo lau whionga o whangwhitalai, whaatu le lafo. Ina ia whautangia e whonoa au tali al malo. E whaatitau I whautuanga al komiti o le vaenga o tina SS. Palua, min stau tupe, min stau o wharaputonga al malo, min stau sui fua malo loina. Siri pola whamaunia lafo e whina ngaro e sau no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia o leua mai whautangia le whono au li poti al komiti, e peon o whailo atu, ia whapea hoi tali al malo. Ia, o le avnon nei mo Stasio sui o le mauta, pia sau noi tātou li poti e wha. Ia, tulai mai lau peonga le sui o malu, o anoa maa numero 2, la ufaitau au li poti. Aftai lau whionga e whangwhitalai. Musa wanoa nei tu malo. Aftai le taulanga siktia nei tai au. Ngā tuho ele toi a whea pa ia masao le whai ngā le tunu o le ua. Mai a fo e ona o ia lau whionga e whapefo nisi o toto nei tai au. Ai o le a ngai loa se tala noa I li poti ai pe ona whatau to lau a whonu. O le pūlenga sua vai mata watu lau a whionga I le whongwhitalai. O lau whamauina ai se tupe pa u o se net loss. Tesi manitasi miliona. Tupe pau. Il piliota lea. Pea nao mai li poti. No, mai le lua whenu sun ma le lua. Ai, o lo matau ina fo I waitau ia sa pau ai ia le, sa fa pau ina ai le tau o le o sua vai le, lua sut paseni. I mo pili tongi. Na winga la o whionga le whongwhitalai, ma la o whionga tai whono komiti. O linga mai o le mawhanga tonu lea, oa te le pa u, ia ua le ngā whatia e le pūlenga ia whatino ana ngā luenga. Ia me tero isi fōwhuanga. O le maua tupe lea sa tau na maua ina mai, mao ina mai, e lea vai tau. Pei o le vaenga lea lo matauina, I lau ai atu le li poti. O lo o tau o li poti e nisi o ai tā lafu ele I. Ia po pili le tongi o lo au ina mai pea.
ai lau whaamauina I, ke siri lau whionga tai whono. Pe fie ni pili ia, la se au whaingo nei ai tānafu o lea lo tau mwhaipea ia le tātou pūlenga au ina mai. Mai whoninga mai e whiololo se leni, le lo maua. La whoi le mafuanga wa tūlanga ia sa tau na whaamalo sia. La au ina mai o le o pili nei o tātou sua vai. Au nei a vai tau e leo nāma le la ina tūlanga le. O susu inga tau whea ngai ma le atunu ma le laulangi. O tau a fia ai foi e tūlanga o le. Sua timu ma le vai e maua, vai tau mafa. O lea e mātau atu li poti. Ia le tūlanga leo tau ana whaale leia. Ia tātou water catchment areas. No whaanga lo tapu e sua vai. Ina ia maua pea le sua vai tau mafa le atunu. Ina ia matua whaale leia uma ia vanga ia. Lo ta ua mai I le iuta I fulo sou ma afia manu ia maisi I tu o le atunu. Eo hoi sala fai. Wanga ia tau na matua whaale leia. Ia wata po ina pēr suawai a mise uta I le. Le anga I meile uta afia manu. Ia wale suawai tau mafa mo le taulanga o pia. Vai maunga whaleata o na whaisto tele o le. Whai tau a whai o le tunu o lo au mau I nei. Ia watu langa o ngā luenga ma onga ia maisi ngā luenga whaatino. Olo ngafa ma malu o le tunu. O lea siri atuai le tūlanga o tātou whatanoa lea sa fuafua e whausia I a lawa. Te poe o matua vai lea mai nunga ia fia manu ma isi no whanga ia I uta I le tua sivi. Le vai maunga man whaleata. Ia wā le lava o le sua vai mō le tātou taulanga o pia. O lewa na tatia le nā ma bloketi. Ia le lava le whaatinoina. Awa lewa na pru ma pasia mai le whaitupe laulangi le tupe whaatinoina bloketi tele. A fo anga leo siri atu ai e langolangoina fo e le sui lau vai atu. E le li poti o lo e se fufuanga e wha mautula o fisa o le pūlenga I vai tele. Fufuanga le leilea e le mātau atu iai o na e whai asi tele o tātou tāwale ma whaatumuria e nei le taulanga o pia. I me sea tae au mauri. Tele tāwale I whio inga. Ai pei le lei pā si I utai vai tele. E no whaanga le pūlenga sua vai lo iai. Wha mautu le iai e whaingofie mo tangata o le tunu na hangai atu ina ia wala tum tā upu. Ma tā upu tau le sua vai. Tūlanga ia e te manatu e tau na sisila le iai ia le tātou pūlenga. Ia malawa whionga fo le minsta. Ina ia aua nei whale tonu ia fuafuanga ia. Matawina le poti a le company vaa a Samoa Shipping Service. Ia olo o iai ia stupe fasili. Le maua le piriota lea pe ona li potia mai, ono se lau fitu suma le ono afe tā la. Ia whamauina le whamalo le tātou pulenga male. Iwa pe hoi komiti whatonu. Ona le matau atu e sitia e tupe moa mai piriota o tona iatu. Ia msalo ona le piriota pei tona iatu I tua atu o le piriota le pe ona li potia mai. Ia vai te mtonu ngā koviti. Ia nana pa uwaitu pe le tātou whalapotonga lea tau wā. Ia lewa mai a dia le piriota le o moa nei tupe ia o tupe fasili. Ai ole a se tala I le tātou seila ia lo ngā lua I whawhurunga wā. O le mātou atu piriota le tau sul pasene o lātou.
na whaamuta mai ala tō kod karate, ngā lue ngai whafu. E pei e mātau atu, mā fua mai lava le awa malosi, e tāngu fia o le awa malosi, a o ngā lue i lunga o waa. O le ase pōka la me fua le tātou, tā ngā lue wharapotonga i tūlanga lea mo le, awa uina o le whanau ia, ma fautua iai. I tūlanga ia i a whaititia pa ua tūla i mai ia, ia le whawhitauri lea. O nei e whesi o ngā o isi mata upu ea a fia isi tātou seila i whafo. I le sona tango fia o le awa malosi. I ma tupu ai wharawe lawe. O isi tūlanga whaasori tūla whonu. E a fia ai a tātou whainga whapaanga lea ma le company waale i tāri o le MSC. Le maua ia wanoa nei tele wanoa ia mo mai mai tā ua tele. Le ngatai e tātou seila. Ia whapea fōi ia le tātou sosani le tātou tamau ainga le tunu. Tā ua tele ia le tūlanga lea. E tātou whanau ia mai tawana to e tau sanga pea monisi ia wanoa wa le matau atu. Le lava lo to tele lava. Ia lo le tunu ia onga ma o tauina tātou wa onga le malingi le i morinu. Ia wa ia awa noa mo la tau. Ia peo tūlanga ia e lo wawa ai atua i tātou di poti ia. Ia e mo le atu wha malo i pūlenga e tātou mtanga luenga ia. Malo le ngā lulue. O le tātou Shipping Corporation. Ia. O le lava lo o whao pel tau tua lea le maua foi isi di poti ia pen whasalau mai o lo sauni foi se si wa fau e mai o le tunu. Mo le wālava leo sa wai ma mo polu. Mo whe malanga inga le tunu. Ia. O se tūlanga le foi le tūlanga pa whai e tau nuu le wha moe moe. Ai tauna mai se waa le lei. E sui ai a waa ia lo iai nei. A rea se tūlanga a rea se tala mai. E nā fui wha moe moe tātou company lea o le Shipping Corporation. Tātou malo. O lo moa nai tupe whaasili. Ia se tūlanga le lei lea. Le moa le miliona le pilota pena li potia mai. Ia o tūlanga nai. Ia fo e mo le toa de wha malo ma le whaafitai. Ai, olo mo hui se li poti. Pea pilota fo i lea na li potia mai. Se isi sila lau e fionga al minista. Ole se malanga al tātou waalea mai se la fai. Ia masina novemba tau sanga tutua pea li pilota lea. Ole ava pea na ole ava no atu kapteni ai. Ave mai se seila al waa. Mai sare longa i mulfanua. La se li poti mai o tūlanga lea. La se su enga na fai. Awa a fai o lena ave me le seila e le kapteni. Ia popo e taufi. Awa tupus wha ave lavi. Ia su e le se lai sene ave waa le. A le seila na mai ale waa. Ia mai sala pa a fia insoi fua. Pa tupu masfa ave lavi lunga le vasa. Me ia tauna sisila le iei a le pulenga ma lau fionga al minsta. Ia ma fai ese fufuanga wa le pe fōringa mai. Wa fai whaasalanga. Ia e mawhatu whaasalanga al kapiteni le saulwa. Nai rol whaasalanga al seila le na mai al wa. Ia e tauna awatu whapena i luma. Mo se saunanga whaamamalama i e tūlanga. Ia pe o le nga tu lea la fionga tu sa meneli poti e fa ftai mo le no Halo. Tau no e lo fionga le. Sui malu. Ona ma no lua. Ya tu le mai sui fa la tastol. Mo le trata te le lo fionga. Honga fono mo. Ava no fa talo fa tu pa ia man malu tatu.
o sunga fono ma so tapo inga Samoa tai fo ile komiti mo ripoti pa e tino mai o le company swavai ile so manatu ia al mure fa taile nunga le pule ona tanga lenga after ia ile tatu o nanga le mili ia le fali wol pipa ka elo ka uru mo saul pipa e fa ka ia fa ia pe o mer company le va o ka u falu fa sasilo ma fa lo fe ngal fongol fon e nga pe ka ku se ngo me ye lua kam o nga ye lua o le sio fa pu tonga va Samoa Shipping Corporation a o le sio le au nanga va Samoa ele ka o nga ko ka ia le malo e ka fa suinga le ngo nga le au nanga va nga ka fe nga le ngo pa tonga va me ka va nai ngai malato e pe o ile au nanga va il mele sa e o mea kau seila pe au nanga i lunga va e chau na yai ale kiwa mai fa luanga mai le fa kuanga al komiki le fa luanga mai fa kuanga di poki e ku fa kasi kilo malo ku fa kasi ya e sa ma sa fa tonga va ma le au nanga va o lo foi la miska malo fa lu foi ka di malo e aver ka le kas ele mfai le mamlama la komiti te fono ma le komiti ala lavan mafu anga nga ile va a wai de o ia i di poki fal kausanga le ia a me se fo i sini au tu on au mai sa ai fa tai fo ile komiti le va ai o tal tonran fa se la so e nga mautu sa fai mo va anga le sa fa tau no mo va anga le malo o le ia fi se la was full so te fa pena to man tuo mista chokal sa tam fa tu fatas me ye lua ia ele fe alfania ele nga lengo ku ss alona winga o mo test o man fa tai fina ngalo aia se fe ele tupi ia ele mfai langa ss me a tonu fa la utele yo nga ya tu e pa stai mi va fo anga a un fai mo va anga le onda le mafo anga lava leo o meio company va ha tonga va ia e patino lava i meta va ai ana o mai le o le me sa tau na e lo tal tu nunga tiro to ia le komiti o le mai la tu fa tonga mo e tiro malo il sa lava le e me se va ala ulo ia ela tani malo o Jesus ngalo fai po 5% ia au tal tonu ele se mta fai ile alva ngale a fai lo tal manino malo ese sa si ese seila ese ia metauva ia ele taula o na o ia ile susu ngal sa au nanga tauva I metauva man so foi o fionga wa o se taimi na fa man nino le po fe tonu le o ele ta topi fala wa o me ai fa pe foi nisio stasio fa business longa al ta tonu ata foi foi mele sa fa na va tau no fisi ai pe se anjo tu wa ele foi mo fi ele tau mo fi a meni o business fa peni e run mo cartels e align fa kasi ka bangi kele e fa e va na la wa to foi il melen tau falta to malo as a region e o fa tasi o se fala tonga o lele atu no Pacific on tam foi le on foi se me fa pe e compete e tau va ma company va te le mai fa o company ni e feanga ku ilalo la ko ka 5% po la lo 5% e ki dien ka kova ka pe ese ka kova e fai e ga le ai ka kova e ko ku fole lu ngel il kawe ke le la ko ku pe mo o fe na na me le nga le fi ka ko kai foi ka luai e fai se va al Pacifica to
ina i mawhai ona whai esi tūlanga whapea, e le ngaka kampangi wa lele. Le sa iei le Pacific. Ia, whita i ane, e whi whawhi taudi. E mamlama ia le, tai ni tū masu tai o la o tonu le sa whatanoi na te mulwa le alpi whala. O tai tonu le ia te minei, kako sia wa tātou le na, maia. Haulana mea tau on sanga ia. Ai lau whau tuanga ile. Ile komiti male sa. Alaro esi tātou male mele. Ai, tamu whai e tu atoa le tō malu sianga. E tātou seila. E mea tau a onga. A whai ua tele tātou alum whanau i me hoi le teno seila, hoi le lunga waa teno me hoi e au nanga masani. E au tau ona tilo e whalau tele, whato tele tangata e train, ma a onga i meo office level, ma lunga le kapiteni, o mea nau taua nga i kako. Leo el tātou marine school le tai. Ia ana le whaangotua hole whaafole na mai le sa a whaetala e whaonga e whaile tātou a hoi ngole mea. Kako training, e whole ngole le upwhapala. Ia koe ia. Ia, ai o mea na tautanga i ai. Le ngata e lea. O le whawhi tauri le langa mai nei seila. Taim fo le umalakon kalaki. Foi mai. E le la stupe maua le vai liu lea. E le mwhai whaisi so tanga se paanga whainga paanga ma sa sila. Marolo mai nei seila ia. Ave le whawhinga luenga ai. Le vai taimi marolo mai ai. Ma o se lato tupe. Ia pe whaisi so ta inga malo. E se mea e maua e pese tupe nei tangata ia. Nei tatam whanau ia pia foi mai. I taimi foi e suia e kon kalake am tulanga whapena. E le ngata ele, o lato tupe te ua paua leo le meanga mai la mukanga. Whawhi ka hauli e ka kou, o kupe anga i seila. Ma kukongi, nupi wha. Mea na lesa ta whaalongo ia so i e pisai ma, tal noai. A le tai wha ia tu teimine, pe uke le asu inga leile wa iai. A mea ngai kaunga nga iai ale, le sa. Ia tato tama whanau. Ia onga. Ia mese lal si tia o to mai. E whaal mele i tato. Me tato wale le tai au. Ia e mea me mkako kamwhanga u le kere pai laki. Ia ngā kai whafoia le wale le kongoi. Mi hoi au ngā lauke. Ia wei ma, ofisa ma. Ngā kai whafoia ia wakakele ia. Hapena foi la ia. Me u tau nau o ngā ia tato company wa. E le nā tia. Le tele o le sosoani. O seile le tato tamau ainga. Ia, le ngata ele, isa global, o ngā luenga nei whaseila. O langi ato. O isa tonu al Pasifika. O lato tupe au tūle o lato seila i whafu. E tauna tanga i aile, te tato o nang. Whamanu yanga ia tato seila. O le lipoti le ala u whionga te whone whia manino. O nai, ia o le tele a lipoti ia mai lotu whaitau whapalangi o nai. Pengo fie vawe ela whaitau mamlama o fie ho. O foi tau le whapalangi. Te le al whale tonu le mai ei. I le lipoti. Ai o foi tau tu whasamoa. E mutua vala se ali. E whasamoa ma whapalangi. O le sa o whasamoa. Ai se whapalangi. E tanga e fwoi langa e te le o le misleading i o whaipuna e saua. A pea mai o le tele o tamu whanau i o se le wa. E le maa malama i ngā luenga whai. I lungo wa. A pele ele mfaina al sila tele mama lama. A fai tau le fasamo. Ia le ai o le fa tau le tala ili me foi o career day foi. Le tam fai fa tosina me tam meti o va. E o nangale. Ia o tala la nai le sa. O tam meti nei ele mama lama ke ro ka me ki me ka on fa sila ko ele o ila ko interest. Ele o ila ko ma ho fau. O careers nei, o nanga nei, e te le ala vanoa e maua ila unga luenga. So se mea te ali e laulangi nei. E le nā tia e, te leo nei alum whanau Samoa sa whiwa i vai nei i Samoa.
e se lok fia ke New Zealand le fia I va New Zealand kap kengi e ke mimi ka ia ma kala ngai kama sa fia I ngai va o porum sa vai o mela nai e ta au ai tele e o nanga le ta touma me fai ni ai ole tulanga le ale fautuanga committee e tu fa tasi o vanga e lu ia tatong le manino talen maloma foanga le o fa luana mai ele tal fe ngai ole tato ole company ole bele wafu la ufio asa e fo tu inga le sa ye e malo taloi ta tia mai domestic wafu ia domestic wolf I lalo le company va ale sasasi ele fai fatasi ala tomu ai ala tomu fai mo fifo na maintain I concentrate le spala to international I waf kele ia la to nanga ia peta ia le voto isu inga le vai tau pe una vai ngai tau tanga ia le malo e me ono se fe mel tu pe ma me fai mo fio no tu fatasi lalo sa nanga tas ole tato fe malanga inga le sa va I mapo ole mai fautuanga le company va le stau sanga over 2 million dale le increase of fuel e lua todo le mai fautuanga si el pasa se le alu kuila ia ole tulanga na tau te mana o mai tu lalu pasa e mai se vale o polu sa va ele ole ala fo ilea e ta fio fia le malola o nanga lea ele na tia o tele alo ia fai pisini sa mo tam fai mai ala to va ai fa tau va mo al malo ia ele me fai na umi Tu tasi min tu sui. ele me fai na umi va ai awai ola run fa pisini sila ko ia run va al malo ia ele for piriti mo na tatu tangata ale va pe foi la ola tatu fa tamo ia va ia ngau wa ole ala tu le mal tele fa fita u liva wa mele mai li poti mal mala u matau na o fionga I mista o taimi o va se ma na ia mena ia la u fion alu va ai taimi na ia fa solo ato ele ai ma se akala ko ila tau ia au tala de mi fa pe mai o limit ia tu na I malanga o le weekend foi tangat al mesa sa wai e alu fa solo ato tato va ale se tulanga ia malisi mea o ma sangi foi matou ato foi le o la solua e fai le maintenance va e fu foi la malanga tanga tai tulanga le a wa ta tau an fa o le maintenance va le o tato va ai le langa so o va la poi ia pelo tulanga na la o fionga e tanga ia e foi fai le routine le o maintenance va per masani ai ia fe mo fie foi tato ngalo ia ele ngata ilia sama na ia me sai mo mua ai la tulo la ta vale lu con il palo ila tiki tu na fa ta tali na lo senhor si fa ai ku ka vale ngi yo al mele o yai I tai lo ngi su ngi kai mi na kai lo ma singa wa sa fa al mele lo ka la ko fa ki ko o ai ko ki o ma ke ki fa eu ko fo I ku al ma na ia me ngai la o ila tiki currency lau ke lel ka paka e mai tone tanga te tu wai pe fonga ona ina no te ngai ka fe malanga ia ai fa ftai tele mole alo ngal komiti fa ftai foi la ngal lue company va ma o nanga va Samoa me se ele mista ma lo fenga ben ia ona o mo lo te a to tolu ni la pe pa ia to ia la fai fa ftai la Ya, malo, sa no le sui man. Tu la mai sui si omu. Tak te lo fiong le talai mo lo ava no eu te fata lo fatu ai lo fiong al talai me foi le pai maurunga le mota yo lo fiong le tai malo so le fio capineta e poi lo fiong le tai o le tuangai su tai me pai maurunga suia fai pule o le palemene o Samoa ia o
pa ia ma malu taia ma le aso ni se fa fong me sa mo la ta oto le wa mai on pa lango pia e malu foi sa unoanga talenga si malu pa le mene o mai atu e pia ma foi se manatu ile tatu polo mal fasangi sa ni lo sunga ni talai mo le tu pe ilu mo le tua ya le soi fua o le mota nei ya mai se foi o le ta po ia sa mo lo fa pe na ona te muli mai pe fon tanga al pan mene ya fa ftai sa lo e lo fa malo mal fa ftai le tai fono ya o tu le tu fa isina am tela pupu lava e tu sai o nei lipoti fa tonga ma au nanga va a Samoa o te aftaila ele tai fono ai mo se uma foi pule o sui o komiti lo la to ngalu rua pe fa tino lo la to wala ulia o ia ina fa le tonu foi ta to lau e la ngai kauanga fa nga solo ka ko ngaluenga tu lava ngaluenga fa penan tu awai ka ko awai fontaga o te fitel no pupua ele wanga ngeyo ka ko una ba sa mo o fa tele mai le telefon malo ya tulanga le al fautuanga ina ia te fa te mesta tu va pel va fo le ta tu sa le forum sa mo ole le mai le tali el malo mafuanga le si tio tau soi fuanga le foi vai tau e fa pe mai 5% mafua mai i tau o lo mai fafo free cost o lo la so manatu o fa ta waina mo te lang ina foi le fa tuanga tau na te mai sta tu ba lo lo salo tawa tu le va ale ngai ko le va le ta tu te pisa oi ole manatu amma se va le ngwa pa o le pases le fengo fi fa pengan me lo fio wa mai foi ko fa pa o pases ya oi ko ngel malo ko ngau fu se va le pe ku langa nga sa yai lam kanga sa yai foi le ka ko va le ya le yung fa kingo e ka wala ka ko foi le va la o lo nge fa fengo fe la ko ka ke le ya ka o freight dia fa nga me kampangi ba ke le ya lo fiong le mel ngai ua o vai pina sa noanga lo fiong su malu ya ta lo le ta tu no man ta tu te malo lo ma sa no ta ya fa wa sa noanga pa ta tu te liu mai ya fa ta ti ese nga lo nga funo wa mo le malo lo ma sa no ta ya
O te whaasisilatu a toi am te ria nei tau manga al whono au whetu la whono. O te tāpārau whionga le, tuma tai pārmia mo lafo. Lau whionga le whongwhitarai, ia e moli atu le whaafitai lau whionga ma le tātou ofisa, mo ngā sisenga o ni tai au, o lea ua mai a pare au tari ngā sua, i le paia o le palimene ma le tātou mauta. Ia e fwoi manatu ua maua se whaasiri ngā marosi e whaawawai le tātou ngā luenga. E matau blava ma le tutoa, inga o le whaasoa sui malu i le puitasi. Mo le suia o a tātou i tū la fono mo le aso fono le nei, aso lofu balu o Januari ma le aso fono tai au. Aso luas fulu iwa Januari, luafe luas fulu lima e whapea. O le a whaawau pea tātou taurumanga, mai le tū la e iwa tolu se fulu i tai au, se ia aulia le tū la e tasi i le au auli. Ona whatatia ese lea mo se malolonga, ma toe tau au fia i le tū la e lua, i le auli. Ma whaawawai se ia aulia le tū la e lima tolu se fulu i le afiafi. Ona whatatia ese lea ai toe tau au fia i le tū la e valu i le afiafi. Ma whaawau se ia tolo pō i le tū la e se fulu tasi i le pō. O le lafo lea man whaaloalo lau fionga. Palua, whionga sui palmia, min stau tupe, min stau ngaluenga tele le malo, min stau sui fua maloloina. Sili pula wha maunia lafo e whina ngalu e sau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ia, le a ngasolo tatu ngaluenga e tusole lafo leo wha maunia palmene. Ia, whaatati ese tau manga mo le malolonga lo sau noa le suspono mo si umu. Me leo tāpala o whionga sui malu mo le whawawino sau noa. Te ro whionga le te lai, manatu le ua mai el parenga au, te linga le sua i ro whionga, te lai mare malu le maota. Mo fose a Maristino, ia ua le ua vai atu e whaisi umi o tātou whontanga nei aso. Ia whawau nei mea laitia, ia peo nau tūlei atu ai. O le tūlanga lava le tātou waa, lau whionga e langolango ina ai le whautuanga utuina mai ia mo le toe whatuina mai tātou waa. E le lei foi le whaonga ia alom whanau ia onga. A tonu e au ngale tau lata mai i sa mo nei o alom whanau mai le malanga pamauti whafo le a mai li poti tau mawhaava. Ia ai o le homesick le mafuai. Ai whaptei fo le ua whatuina tātou Export Authority. E mo mia ia la se tātou waa lea. Po le la wai o loa ia. Ia a whaia e leo maisi atunu ia. Kako kam whai kako. Whakinga kako si kako ba i whawhaingo fie mo kako o loa ia langa leo kako ba vai aku i. E o pula si kafu ngei la longa va o mkua kakau e whaitia la mai ki o loa. A whapefo lea se mafuanga. Ia kakau sa whatau se nai e whainga malo mai atme ia. Nā tau, nā whoi vai tau, ia e manatu. Ia o wholesi kai me kako ke sa la ai pei luma. Ia ai rau whionga le. O te lai. E o lisi vaenga lea mai ei tātou company vaa. Ro ei le tātou vaa hoi leo le foto sa mua lua. Ro whapenao na lisi atu tua. Ei sisi la nei lea lisi po lala tulanga pe fia le lisi. Ai po tal whea ngai. Ia e pe le te le atu se tupe pa chata le va. Ia ai po la foi le whainga tongi ali seila kapiteni pa po le leini alauni o lo maua la tau. Le vai teimi o
ia mi Samoa me se foi le tulanga le maintenance ma le servicing al ba ia o tatou se le nia ia ono fa aluai pa le pa te oto le maini por kalame ia ina ia le yel fa so ina ma le fa tulanga ina tatou a seta nei o le ua la lata no mai le tatou va le fu mo le va o polum sa vai o le mai tot fu yata le fa ali mai fa si te le va o lo po le ngalo fion calcia o si la ko le fion le miska le o va foi le foi lungo mo meu vai foi lex ele fe ko ai magi ngan a fai la si la ko ai le miska e fa kai wai e fai ngakele pe a se va pe ngai ko ngol vai va le ya le si foi va nga sei si la ngai po kal fe ngai le wa fu le mul fangu ma sale longa fai ke le va po fa lo le ma fa ke le ala va ia po le ngai ya fai ngai ya ulanga le ngai ya sa le mo ia aseka la ngai ile ko ngofie ke ko mai fo ia a va ve nga fai ngai o ngole le yo ka ko ala va le wa ya bale kulangai va nga pa penga ya le ka ko ala ka fa yo le ka ko va nga le kampangi va po spa ya vai fa le sa nga le mu ma le kai me fe mal nga ele ta tu va ya ma va nga ye si ko nga si ka ko va ai mai ko nga pe ka fa le kong le afi ku ku ya le si va vai po le ale ku la nga yongo fa le ma va ve nga sa ili mai se lengi ile fa ki ngoingo o ka ko ya se kaya ya ole kulangal ngaro fio ngai ba koi se fa kuanga se ko lalo te mo le ko fa malo mo fa kai ile ngalo nga fo ia ka ko va nga le ka ko ngai va male fa la ponga ia mai ka winga le kulanga la ko ngalo nga fa kingo ia fa malo fa kai te pe fo le si va nga le inga ia ko fo iai fa fi kauli le va la ngai va o pol mo vai se le fo fa ko fa ki mai ni se va ngal kulanga le o iai le fa nga so longa pa sese ka vale malanga i fafo ia e ka fa ko nga fa ka ki pe i lo fio miska pois fo ka nga luega ia wa lava le le pui o ka ko aseka ia mal fa ki ngo pe ka ko ngaga le mo iai le lo kele se tatu tru ya o nai na tu lo fiong trai fa tai mo la no dia fondo alo sa no e lau fiong su malu ma siomu ya fa tai mo lo sao e tatu lipoti e me fa le ya tili o tatu o nanga wa ka tatu company ba ya ma lo fa tai mo sao no ya tu le me su sat pete mo le tule fa tai lau fiong al fong lai fa le fa tai le mo official fono ya mo fa sin nga malo si sa alo tu ya tonu ma wo se malo sfaltino ile fa lo to tele tu le te fai manatu right po di potinei nga tau tele ya ya tanga luenga neu tu mai te nei ala to li poti mo le loina ole mo mo fai se tala ole au na ngot sua vai lo fiong mo le atu la faftai ile pulenga le fai asi leva o matu vai a aisa ale tonu ale vai mo se vai te ale te milane wa to ale le atu to ave vo e se me fale tonu e vili atu ia ele o mia tonu atu ia e ala fai ngalo nga sa ili po la me ala fale tonu
Au nanga ia mana mia la o fio. Au nanga ia mana mia. Mai ave ia il fa malo mal fa stai. O mai lu tau e fia. Ma tu se manatu ile tanga lu ngala fa mi sta pe ona. Pe ona pai lo ma tonu li pot. Ya le wa ke ile le nau i te sang fa tu pele lu o tasi lu o lua. Ya le ta mai fa talanga. Ni po lava le tulanga ia se i sila to ai i le au ino ai talafu le fa pe ai talafu le mo fai nau ina mai ia fa ma tanga lo ngal malo le tonu i le ia se to to na ale o ai talafu tanga lo ngal malo ele fai foi lanta ele tanga lo nga ona fa tino ia na o nanga le lei wai mo yo le o le trading body le vaenga le ai pe fo na sau no e fa pa ling ia me o ia pa len il tu pe alu ia le leila o nanga fa pe ling fo tu pe ia motion se len ia mal malo a fa la ini mtanga lu nga ye ele o le to gingo la lato pidel vai ia se tau tuanga o le si vaenga le to mo ilo climate change swing o tau o fa mo ia le mel nei le swing o tau a fia ai au nanga tanga le nei a tele le vai o a fia a le ai se vai o a fia foi la ona tau te man tua so i troalo lo vai ai ma tele ia timunga nan tua fa le ngai na ia infrastructure paipa o fa ta no ya a o foi le te mi o le ai se vai ia wa fia de le o nanga te talo tele o fio de lai tu mai tasil na i tau lo ye nei ana il vai te mi lo fio nga te mi umale le fa vo le o evani sa ye le tal nanga e lo sa na kia pe mata ele te sa ondo si sila ia e fai tangi vai ainga il te mi nei pe a fai ala tu fali o le tangi vai becomes part of the building permit. Se feila la to vai te milo tele timo. A o te mi vale to nu vai. Ai tu ai. Na tu titi le ole demand ile public for le public water. Le for le to nga merda ele tele se vai. Me sa lu ngoi e la fanga ye maurunga. Wa no foi ia uma nei tai mai a timula sau wale vai sau lo ila lo foi ta le tu poi fa le tonu le fa na o tele vai sau a te no na fai lo lai tia na ma fai ar fa le ai e tele sina vai alu e tonu o tangi nei ia se fe fo sau le se fe fora i la lo i vai ta fe nei le fa mo e mo tato vai o tulanga na ia ia na tu fa le ngai na uma ia i fa ta no mo tulanga va pena as aitia na fai se si le pe mata ele ito o stai mi to asi ai na aitia na langa te mi no fa le ngai na ia tato ia no ono tele vai pe no vai a tele vai ia fa le ton fo ele o na ale vo se vai ia ma disi ba ale lo la se vai le mi to ye ai tu langa na ole la ino eta la fu lo fiong e te tau e o ia intai tas ai o si au si vai ngā lea sa ula ngai ma fo ele si e le faitau na i o mita ko e el vai ngā leo atu faitau mita ma e se tina no fo na o ia ngau tai i lo fali te watu lana piri o tu si halu se lau le piri nai masina watu le piri le masina tas tu ia on sfu tala o we e tolu te leo pai pai tala o fale a te le al piri lus fulu lua lusuto no fatu le o la se tala tamana men sa wa fa mai o la mamale o la mamale pai pa ko ile o la se ta e fa mai ai se ia lo ta ule ile va nga mai fai ia o la to leo tu tilo ye
Sa la ta vidi me vo le lo ai lai mama somewhere. You know, o fo so o lo mai pala mai sa fai. Ona a fata e o mai nei la ile o atu halvanga ole alvanga so vai e fai. A to anga ao ia ta la to anga foi fa le ia me a fai o to e o la to e atu fai siaki ia me ma fai ia. Tau tu na ngi mau to a fai o to ngalwenga le. E se so tanga mai le alo fai tau le mita. Mai il officer i tangata yo e siaki le mita me se ranga ta ta matu no fona la to e le ilo o mai fai tau nei me fafo. Le lo fa la to pula le se ngale ole tariff ole vai lo ia le tai mele tai na se fautuanga ile fionga ile ni stamle matanga le a lo telenga atoa fafti telea telele il sua vai tal mato nu mutale le atoto no mai le li poti ale samo shipping services la fionga tasi fo nei matanga le ngai fi mo moli ala faftai le fanga tu fo la matanga mai ngol nei tanga le ala no fi al tanga luanga nei ona o le so ni malosi i atina o se tatu me se la vai e tatu sei le o fa tele ai ngo manui ai i la to alom fa na nei ma lo tu malo le sinu e mo tamanui ai i le to tele tamai ti o fa le tu tilo ia so mo te lo to sa vai wati na ela to ainga ta vali o fai fali me o fa pena e mi tai la le nga wala nga o le ai o le au nanga le na fai mo le tu le na ai tele lu tau yu wa tu le mai e ia me uma e ia lu tau ia le o vai atu o le tele o le a me ai e pe sa no voi nisu alu si tango le ava discipline ia tu watu ale ia le fautuanga ia lava se taimi e o inai te maiti nei ia ila tau nei ai le yo fafu mo tau te nau nau uma le o mai tasi lua masina o le fafu ai foi le lo tla tunu ia lava ta pena alum fanau le lao fafu o nu nei o ia ele fa po na lo tu ile nusila pe o Australia la ia ka tonga Samoa mai ngai wa e so ani ai le o Europa la o ia no o ka repiani e ma toa se ala lo lagi la o e ta to arum fanau ai fai le la ta pena tu nei tu manga me se tau ona ma fo e ono o laute what they gonna will they be faced with culturally, socially, everything. Awole nau lo tatu no awole nau e vaven avitamiti ai ta pena le lo tu fale o la to no to e fafu ia o tap o lava tape peno fat le ia no ia ta to le ta to ai ngo masani fo a no ia fafu io America ia ta to na la o fion au te fa taiteli e le nem tanga luanga o no o le latu sao le ai tele tato alum fanau le fo wa atu le fo lo tele fa lo tele ia te mai tai se fainga le tele le fo e na isi alum fanau lo tu si atu lunga tu langa tonu company va nei ne company va o fa mo mai lava ia tato ai sa tato te mai tele long fa long tinga e na fainga luenga e mo de tu la fo mai tu te lo te fainga luenga ai ole vai ngala vale le o tu la mai e lo mai ti uma te la te mai ti tu malo le ai o atu e mai tu o le vo tu I fon fa vai ia e mo ia o te le ia ngalu ngal fon fa vai ia ale me tau o wala tu vai e tai pe me lo e ta tu RSE po le lip tau nei se le o fon fa vai I tangata o mai lo le tu malo me le tu malo e fo ia nai na fa fita uli fo natu lang ia ala e wa fo ia se la tu leo tonu o sai lingo o fa fo mai wa la tu na sta le ai pe ta le ai le tu malo me la fiong ale e mi sta ia fa pe fo ile le tanga lu ia na fo tu na tu le ia si la ni ai ia awal fa le tatu
au nanga ia man tatu tanga longa langa iluma o mai le vai nga le o le Samo Shipping Corporation sa o se tau du sa siro ta ma fa pasamo o le lua le o le au nanga ma le company va o va ia o mea tau va le va tu il profiti al tatu company le i le luo tolu i fa malotu al te vivo le fa o maku covid e sa pui al fe wa pui al fe wa e tu o le vai se vai sa fa ti tia ia da no pe malanga ia ale na mau la tu profiti fa malo fa tai ale te va e lua ma la familiona le tau pensinio va na nalu i pam tau tia tau tale o e pensi au le mesidi e lo va lo mataule e le se taimi fa pe na matua tau fia el femelanga i va mo se lua tolu ni aso lo ngo ko le lava pensi le lava sa fa so ai o le talo ia tatu tilo pe i awala for se fe tatu to alu stu fa pe e sta sama ise pensilva iso fuel efficiency ia po la tu lango ia po tatu wa o tuai o tanga tilo se fainga ma se va po le va tu yo sa no fo inisi le wa ale wa ia pi se va fo mai to api asi se lo termine ise va alu per service o vale sa va imo polo lo fionga na tsilfia ele ai se aso fa pele intanga te fa malanga le se aso le lava le lein me la solua ia me la stofi e fa isina malo longa al va siak ale lava tai mi fa fita uli ia malanga inga lo fionga tai mi le o ta fia la lava e lo le tatu i me cha fai tasi lo le aso ta punyela lava e am toa si la lo le il fa le tot Tasi minuto sui. Lo tu le mistasi ci lo ai temia. Le temia il verso tu le no non tapu ni ele malangalva. So tia o le kiwi o le mantolu lai o i te sallo. Le so tu le lumbal pampicini alo fa pe. Se ti lo is awala. E fa mo ma ai la to ia e fu i va le la fe malanga. A fe so le va le o ka mo o ai ale o kapungia. E fa mo wa kle lungo va le o po ia mo se al mele ia o tolu fati o mai fa tasi i le nguto fa to pupungi a tole fero e ta vale sa mai o mai li salonga pupuni le watu ya lu o ngo ka vale ia sa fa le tonu wa te vina ni o atu ya sunga malo le malo ya la tu foi la tanga ta ya lu so e mai ta vale ia ele o le pamu le lava i to sa wa tanga ta le o e mamau tu e o le sa e fa se fainga foi la ia more efficient fa nga so longa mo tangata ole o mnanga la to so uma te aloi e so fistia ia i mata ata la usaila mai e on time alva al time on time ole mesili na e consistently lava ile lakwa le mato lava alea ole time na lava e on tasi o nanga le lein na lo fiong a e sila o time ki wai ta vale o i mul fanua ia nga vo cha longo time la fa le tonu ia time la ia o ole tu langa ia sa fa li fo le mele ala inga ta fiala la vai sen on mele o me foi ta pething ability va e ta tu mai le me foi la ai e tau lai le waf pe le uta tau na fai se fainga ina ia one ia fiate o ia mo fanua pe ia tap tau fi ai le ngalu le e sau ia ta ma fai ata to ele le sa wal va ele samia o mai le lunga i ia fa le tonu lo pe tau nei se po se wall po la se mea tau fi le sa wole ale ngalu au le sa wai le fai le va ona ona taula ia fa pe na foi sa long a me se va la po ia tu langa na o wa wi e o malanga so
ia whaftai atu lawa le, tu langa i tatu service. Lea, ai, na o nai whautuanga na tu atu le. Pea ngale ni mista, ia wa pena tanga luenga, e whaftai tele mo le, tonga luenga whai, sa uma tau te whelo, iai. Ia, so sa ni atu na lau whionga le whangtalai, te tele mo lo of noa. Whaftai, tau noa e lau whionga le sui malu, sa pitea, ia whaftai monu sao, tatu li poti, ma le whasau, ma le whalea tiri fo tatu o unanga, tatu company wa. Ia, lau mo ma le sui o whale alili, mo mua so ele ma sui o le pata i tupa ilunga. Fatal fatu ile il palmene ni tai au. Fiolo fionga ile talai. Tai tai an malo mal kapineta. Tai nanele sui mamalu al palmene. Ia e wilangona fi fai foi sele. Se manatu vai o le nei sunga fono. E tu sai o li poti ua tati malai. Lau whiunga e whia mata se tāna i le corporate plan, e po fuwhanga sini au tu o nanga tātou sa pe o na umai ai. Tā ui o le nei o nanga lau whiunga i le o talai. O na asila sila sio tātou o tunu, o si o mia i le sami. Ia, ma le ele. Pe pau i o nai na lo fatu sa o le tua lo mawhai ona o tātou. Tā whai ngofio na maualona winga. E o fwile ngā luenga whatino. Ia matulanga e le o ina. I tā ua i o le vaenga. Me le whaftai e ile. Tā ngā luenga e tu sai o lato fuwhanga whatati. Lo ia i alangona e si tia le o nanga. E meise le tūlanga o tupe maua. Ia ma le ia whaawau pēr le au ina tō tātou. O alum whanau o le tunu. Ia, mō ngā luenga i lungo vai whafo. Ia si vaenga lai te tile ai. Se tua lalo fo nei tu malo e. Se sila e ili tu langa tau au aonga. Se a fo isa ta ue ni sio sui. Tono mauta ni tae au. Ni ta ua o le aonga i le tu langa whaseila. Pea ona telo tātou walum whanau. Wa matu ngā luenga whawaitain. Ia, e tutusa leli tā ua le la. Pe a mawhai ona mauawa noa. Ia o inai i ngā luenga whaseila. Lo whiunga i le whungwitalai. I nei tau sanga utua nei atu. Lea fo isa i eile a onga seila le company wa. Sa si. Ia, pe ta ina i eile fuwhanga le nātai mi o la matantu whatasi. E nei i alu i eile le whamoe moe au tasi ia o le ofisota inga i lewa i tau. Nei a tia ele a onga. Petai, ia, whiwuringa o le o ta oto le fuwhanga le na ale au tapu waitasi i le NUS. Lo ia ile te talo, ia, i le whiunga minsta male. Nei e toi sila i li tūlanga le. A sila i atunu uma o le nei mai sea atu motu tua oi, tu walu, ia, mai se fwoi atu Mariana. Ia, tele am kiwipati, o le tele o le lato tamau ainga mga luenga alum whanau. O le tūlanga tau seila. Peitai, ia, lo tele na onga lato tama whanau. A leo fiti, ia, pe o Mariana whai lato wa onga. Pe o le sila vaenga e mawhai ona sila iai, tāpenanga mtanga luenga o ngā luenga. Ia i mata upu e ao na o ina ia onga nei, e fuafuele ia i whai a onga, ia matulanga e whaatino ia onga. Ai pe o le tulanga nana iai. Ia easy levels, like officer levels, ia ma easy level, wai pe au tele au lungo le tekle, whai ngā luenga ia o alum whanau. Ia e fua i koses o lo maua, i tātou a onga. Me lea e na ona amatua i se tua lalo, ia ina ile tanga luenga, ina isi sida ile vaenga. Luna lua lau whiunga ile tūlanga lea, le tūlanga le maritime engineering, i tātou a onga le ngata ia onga seila. Ia o le, o ai tātou a onga le universite, o no le sila vaenga na le mwhai ei ona, o isi e tō tū ngā,
ia le telo company tawanga i mai tūlanga fo leo o whaafangota ia ma me se foi mo falei au nei o no le to ngala leo le mawhai o tātou engineering service maritime engineering ia ona service ia tūlanga whaafangota o mai e foi sa whapeo la tūlanga na ia le tātou meto so wha ina ia tina el malo ina ia si tia ele to mai le vaenga e peta ilo mai tau ino le foi ua o li sia tuitua au le sile ana una uta inga lau whiunga ina ia mawhai o na whaatino ina ia vaenga ta ua foi ia whamoe moe e le peo na ia le engineering ale al sasasi a tono pe paulo se vaenga o lo whiololo ta ua ia si tia o le to mai a me se o equipment se whaatino inga ngaluenga a me se foi o le to mai ia i lato o vaia ia vaenga ia nei whaau wau ma le ia tili ia o tūlanga tau waa ia po tūlanga tau maritime i tono o tātou atunu le fu tātou mai tau ina te leo whawhita uli i tūlanga o maintenance o waa ia o le tūlanga lava lea me lea watu le tua lalo le nei tu malo ia i le sila tutoa antanga longa ngā luenga ia le au nanga waa ia pe po le company va foi ina ia sile i tulanga tau onga lo fionga le vongtelai ia to mo se ile tulanga pe ona iai ia ali seila ia tunu mau ia tono lewa man fenga malo talu lo to se fenga lele ina ia so soani pule mamalu ali fai pule ala ile vaenga ia o vela vai la toma ave fu le ngato ave fu a company va ia fu le tatu tunu mai se ainga mai tu malo ia e lava ona sila i vaenga ia a wale malpuipuia ia ma ami pule foi tu lole mot ia i tulanga au tu se inga wenga langlangoi ele nei tu malo ia le tulanga pe na ili poter committee lo fionga ona o mai le tulanga sisila tu le tulanga company va ia la tu li poti lo olo to le sa fama wina ile profit la it o tu le ngang fa aftai e fionga le atawa male o fa ngalwenga ma se foi committee fatonu tanga lwen ia tu so le vaenga ia ia le tua sisila ia i tu pe mau o le te usanga lima sufitu pesene ia o le domestic operation ia ia se fa pasene le vale mtutuila au se fulu tolu pasene lon tolu ia tato charas o va charas petai mai tawina o le wa matona lisia tu langa o tato wa ia pe o le vaenga le ia se tatalo tuai ia ile ia to sila le vaenga le o wa ile ngata ia o le service fa wa mo tato tangata service fa wow ia me sa ili te me pisio o le vai va o moto lua ia mana mia ia le wa unanga le nei ele na o to pel tu alalo ia ina ia sila i tulanga ia mal fa malo si au pe ona ta o mo ia le tulanga tau maintenance ia o tato va ia fewa ia so uma lona winga ki tau foi longa ru ia so uma ina ia fa mo tuina lo fionga le fonta lai no o mai leo se vai ngol nei tu malo ele tato fala tongo le tato tanga lengo sa vai le tu lengang fa ftai ya le fionga ya fingono male pulenga se vol komit faton ya sai o nga lengo fatino le sila nga luenga tu pito ya el lavon ave pe lengang fa ftai le ua le ononga soa vai ia si tia pe le tau sanga ai mai sai ia le lato service le maintenance service ia pos le response ia i fale ton o le sile tulanga ngona langa faftai ia ile tanga lengo soa vai ma le lato nanga ia pe ona ia fu nei tulanga ia ona ali atili tu le lipoti
I le lanto wastewater operations le nā lau whiunga le whungutalai. Ia, mai a le lua whe sufitu. Ia pe o mai le lua whe lua tasi lua lipoti lea. Lua pa uma o lalo ale operation o le tātou wastewater treatment plant. Ia, lona winga le sa amata mai o no sultol pasene. Ia, o le tausanga mai le lua whe sufitu, suvano. Ia, o le lua whe lua tasi lua. Ia, o ilalo le fast food pasene lona winga wa. Pe o le tūlanga se a seta wa manta o na tūlanga whare tonu. Ia malon whaongaina me lea, ia, na ona tā ua a seta nei, ai mai se tūlanga o iai lea tina e tono lea tunu. Tina e mai se ai taulanga. Ia lea au tatu wa ia le teleo, hao ina lolo vaia. Ia ma te telele, ia timunga, ia ua flare la tōle tātou taulanga. Nau inga e ao na malu pui pui a tūlanga o soa vaila whai. Ia ina ia pui pui tātou mai whamat. Mai se ai, ia, tūlanga lua iei le taulanga. Ia wamata o na putu ma tūmu iei o tātou tangata. Me lea tā ua o unanga nei, ia ina ia sitia ma ia whalele ia tili. Lau whiunga le whongtalai ia tūlanga ile silia ile water loss management lau whiunga. Veo lolo au mai pasene le tūlanga lea. Po le meo pasene ia o le vaisa hao ina i tona reservoir. Ia, ma le vaisa na maua mai ele tupi. Masalo lo inale o lo il pasene alo tilo pe le tūlanga lau tele. I tele o le vai o sa mori se tunu pitu silio na whatamau inga i le vai. Mai sa le tui sautu o le tātou motu. Mi se whele atu whangaloa. Ma le tui i atua. Ia tamau a inga i le vai. E o whai au tātou wa ai. Vai le lua vasu taluai. A tole vai aso timu to ai vo. Tele le vai lona wenga. Peon te tilo uma le vai a tole na. Ino e na ia sila i ai. Lona whata na whaongai na tau. Ia wale ati na usi tātou tunu. No mai lo lea i le simef so tai mal tulanga la. I le tulanga le tātou water catchment management le iai nei. Pe o le sile vaenga lau whiunga ia o lo ili sua vai le supply inga le tātou sua vai ma le. Ia, a olo o ili tātou sisio manga le vai inga o tātou water catchment. O le tūlanga le nā, ia, ise tunu, ise maro e vai. Ai pena o te tala tu whapena. Ia, o no lo uti sua vai le telo teni. Ia, ai pe olo o, me se apea o mai tau la, munga la. Ia, ai olo tele sua vai. Ia, pe o na mai tau ina le. Tawata mawainga ina tātou i tūranga o sua timu. Lau whiunga le oftalai, ia no o mai la ea ile, si mei titi lea. E tali tonu alfa moe o fwysio mātou tu mālo i tua. E whalali, e mātou nu sa i lalo le Independent Water Scheme, sa whai ha mātou vai. Pei tai, ia, i le whatou whala inga fo i aso tu nai. Sa tu ina atua i lalo le mālo. Ia, se tasi o puna oa me tūranga tau vai. Nei tu mālo. Ia i lalo le mālo. Ia mo le vainga ma le whaongaina. E o me le temi le nei. Ia o tele inda ta tipi te bia pai pa mātou a inga i tua. Ia, o no le tūranga lea. E le ngā o ta inga loo. O ia iafite na inga le tūranga o le Independent Water Scheme. Ia ma le vai an malo e le tūlanga e lo ta oto sianga tonu. O le ngā ia i le whamoemoenga. Ia, tātum tanga luenga o sua vai. Ina ia mawhai ono o vai mamā. Ia i so se tangata Samoa, tulou, so se sitiseni, so se ainga o le nea tunu. Ia o le vai mamā. Pe vai le tuma oti, pe vai le malo. Le nganga le nā. Luna winga. Ia te talo atua i sila i se tūlanga tala whengai. Nei fwoi nei poloketi al malo sa ave sa o ele Independent Water Scheme. Ia umalo fwoi nei poloketi umatupena. Ia ona toi fwoi lea ile tūlanga, pe te fwoi le mamafa. Ia ina inu olo ia ili tūlanga le whengai manata Water Scheme lea, te talo. Ia ina ia, ama whai anu whai nei filters,
so soni ai nei training ia i nuu mafioanga e manager e la tu vai o se tūlanga le leile nā. A o le tumai ia sa o tau wina ai a wan manuia sa mo a penana nganga. Whasua i o tātou nuu mafioanga. Ia a wale atina ina si o tātou tunu. Ia, pauio nei, ma enga lau whunga talai. Malo. Ia le nei te malo. Ia a wale, whamumau le. Ia sa manuia whonu. Manuia sa tapu inga Samoa. Samoa, lau fionga le sui malu. Mai whalali numero tasi, whaptai mo sao. Tātou ripoti ia me se whaonisi tu whalele a tili. Tātou o nanga, malo whaptai. Ia tule mai sui o ripata i tupai no. Ia whaftai lo fionga li whaftalai mo le wanoa. Ia e whawhiloa ia lo ia tufoi lo fionga e me se foi le. Pa ia o palimene, ia lo fionga ta mai tai palimia mo le. Se na kabineta, me se foi o ni. Nei tu tai mo sui tai, ia me se foi mo malu fai pule o le. Tātou palimene nei. Ia o te iloa o leua tele nisio finangalo sui malu mo tau whaalia i li poti nei e wha, ia le sektang e o aluenga titele, ia e tūlanga o le sua vai, ia me se foi o nanga ma pūlenga, ia o tātou wa ai Samoa. Ai, o le tau mwhainga nei usufono mai a le i patai tūpa ilunga, ia la a matatu ia se whaamtalanga i le tātou pūlenga o sua vai, ia le umanino tūlanga o le li poti al komiti, ia mo le tuailanga whaaftai il komiti, ia le lau liwina fo li poti ale pulengo sua vai, o se awanoa tāua fo ilea e mo le tuailanga whaaftai le pulenga, ia mo se fo ile malu lau whainga luenga, se fo le fionga al minsta o fito i tonu iai le pulengo sua vai, ia ona o la tau matawhai oi, ia sa whapeo ngalue i pō mao, wa e ai fo isi nau i loa tasilea pulenga i le whaatūranga se taiminga lue. A olo tūranga i pō motusia le vai, po le alawa se mea ia e tamu whai lava e whaatino le au nanga. Ia mo le tuai le anga whaaftai lo o tau ngā lue puna wai. Ia le whaalongolongo ti ngā. Ia po a te reo ti munga vevela le la. Ia lo tau tamu whai lava e whaatino ia tau tuaino si o tātou atunu. O le tūlanga le li poti le au mai ei tūlanga peini li lui tau. A le pūlenga. Ia o te iloa o le tasi o lui tau le tā ua i. Ia pei o suinga i o le tau. O le tā ua i li poti le lua tasi lua lua. Tasi lo tau sanga pei fōringa mai ngā whaisi pa u o le timu. Maua i Samoa, ia mwhaat li tonu ai nisi o tele o whatanoa. Ia iuta i whaleata, ma vai maunga, ia whaasolo atuai i palauli sa vai. Ia manisi awa enga i furasou ma fia malu. E elita tonunga e iai asoleanga, e whea ngai masi o tātou atunu. Ma te iloa foi o te tonu lava o le pulenga swa vaile, iai nisi fo tā penanga. E fuafua i totu ngā whaapea, me se atulanga fisuia ingo le tau. Tono le water sector, i o te iloa laua iai action plans fo ia wuta pena iai. I le tūlanga le a whaititia, o le ale option ngā lua iai pulenga. Ai a te tele fo impa pāwa i tafe. I o le a fo ila tom ta whai oi, a ve iei wha mua mua. Peila o se tūlanga le tau wawai atua li poti. Ia o le ua whapea ona silasila iai komiti. Ia mai iei se tūlanga fo ile le o eile se tatununga nei tu malo. O lea sa ta ua e nisi o sui o nei mota. E tūlanga lea sa tanoaina i le vaenga le water sector. E mantua fo i tele mtanga luenga, tele whaala tonga o lo iei tutonu ori. Lei tu tino lea, ina ia whaale leia, longa winga e se oe ai ma wha awo ai. Ia wa o le pūlenga e sua vai, ngā le kufanga o le sua vai, a wale fonka umafa. A le pui ala lea ma le puki inga o le resource leo sua vai. Ia pe kau ese le simka ngā luenga lo ien muka whai oi lea. Nonga winga la a le la lango whakasi. Ia e whainga ka fo inga whakingo ma
ma whaale lea le o nganga pulenga suawai. Lea pe o ngā wako isi whamkalanga, suinga o le kau, a le ise kimu, ma kukuka ko vai kafe, le ise mea kua iai pulenga suawai. Ai a o fo inga la langu ma kele mai le kimu, ia waka kafe mpapa, ia kele fo inga mukusi, ia ma palapala, ma kele le kupe al pulenga. Ia e wha mama umai le vai le a wa lava le fonga umafa. Kei lo le iai le kulanga sa ka penga inga, o kako adaptation plans for ia, for actions. O tulanga le sa propose ai kongo kako building code, so se fale, ia kau le ngaka kau ngai le septic tank, ai kau fo inga iai se rainwater tank. O ngar fuafuanga nga, a ke kere ki munga, whao ngā, ia vai wao, fo ilang perpala, ia e kau le kusala pe take time ia pulenga kau su e mai masingi me whapenga e whaalelea ia, pai pau mukusi o ngā ololonga makawhenga. Ia alo i kofu le whale, ma langa kange vai rea mai ki munga. Ia whao ngā i ngā ia i kūlapo, ngā ia aso pe a whapea. Ia pe o kūlanga ngā fo ile leo kero iloa po ua, ko ua effective ia mea ia sa ka penga i ngā kaimi. Le saila lo ka ko napa, ia por ka ko National Adaptation Plan of Actions. Le ia i kūlanga ia sosoangi pulenga suawai. Ia wā lawar kūlanga lea i meo suia i ngore kau ma kūlanga uwhapenga. Ia mai i hui kūlanga fo ile le, o lea kau allocate ia me ka ko wet customers. Le FC ngā wele EPC ma le pulenga suawai. I le resource kasi vai kafe ala e alwele pawa e alwele fo ia le. I wā pe o wha mua sa avea i le ka uai le pulenga suawai o le wet customer nga. Wha mua ka kuvaingu. Ia wha longo ruaila ia le o le ka koupawa ia mai sifo i mea le ka o environmental flow. E ka kauanga o langa i kunga mga i ala e o lai le vai. Inga ia auange i makuku le lau i le. Ia o lo o lai fo i le ula le kunga ma ngai mea nga ia o lo kua fo ia inga isi o nguu ma fioanga. Ia o ka kou a fonga kau mawhanga mai kongo suawai. Ia pe o le kuranga nga e wakwai alo ia i fo ia e ngisi o whaukuanga ar komiki. Ia whakaulawa lea i le pulenga suawai. Ia e pausi kulanga fo i le leo le kau ai e kuei. O le whaukuanga le ka kou CSO. Lau loa ia a kongo e maua fo ngi mauka ke le angala ngaile. Sui o ngai kumalo. Ia onga e fua fo i lea o i manga onga mafkianga si o i kumalo. Kulanga lea o le whaasopolia o le unganga pulenga suawai. O ke iloa o lai iei le pākeki le ka penganga o le maintenance. Ma le whainga le service al pulenga suawai. A pe o kulanga le kau CSO. Pe o si me fo le ngā lenga fisiri ngia nge usunga foko. Le kulanga le role le Samoa Water Authority as a trading body. Ia po le beneficial o le kulanga fo le o le o lai trade o lai whaire pili ma me whapenga. Ia pa at the same time e kauanga wha kingo wha au le au ngā pulenga suawai. Ia wha so polia ma o aku le suawai kaumawha. Ia ingo umai kumalo uma. Pela si mea rea koe re wakoi pea si kualalo. Kako CSO, e mai se de kako pulenga de whainga malo, ia se le whaange i de kulanga lea kau wha la whaange singa CSO mo pulenga suawai. Ia se kau whaiai ngai po hous, e mai se de pikoro i mako de kusai. Ia o de engi vai kafe, ia lo wha moe i de suawai mai le mga wale lele, ia paure me mo wai, ia o wha o ngā mo singi kere fo ia vili e lele. Ia mwhainga pamu mai suawai mamālea. Ia whasoasoa i si o mako i kumalo. Ia o se whamkalanga e kusai ma whaukuanga ar komiki. Ia mai se ele whaukuanga muli lea. Ia o leo ke vai kuai o le sila e skulanga o le sui polisili. Ia o ke iloa leo wakali le whainga malo. Ia o loo sila ia i le kulanga lea. Le la koe review le structure o le kako pulenga. Ia ma whamauku mai se lako whingalo, ia pe whai se deputy CEO. Ia po le alawa kulanga o iai, ia o kei loa o se mea ka ua fo i le whaukuanga lea, fua fo i mka whai oi ma le koku ngā o whea ngai ma le pulenga. Ia o kei loa o le ai ia kulanga fo le mwhaing whakingo le keningei, lea e maasanga whai ei me fo i le pia whaka milo i le pulenga.
ia fai le acting role fo ile ai le kulanga le CEO a fa pe o ku kuangia ma malanga I fafu ia lo ia yangi si o ACEO ia fa solo fo ile le fa solo ia fa ia le acting role ia ka usa o fa ko fo kanga ka wa ia le pursili ia me se fo yo mo ka fa yo I mo pursili ia ma ke lo fo yo le fa nga solo nga o lai si fia le ka ko fa nga malo ia mo fo le along higher duty allowance ia o me la nga o lo fa kingo le mingi ia e kali ai le lau liwinga o le ko fa ka ko fa nga malo ia pe kalier kulanga le o ka ko deputy CEO ia mo le pulenga swa vai ia ke lo nga le pau ia o ngai fa kalanga o le o ma woi ia ile di poki le ka fa ia kwaire il kulanga le pulenga swa vai ka ko fa nga solo mai la I ka ko pulenga o va ia o le kau le mangingo ke le fo ia ko fa penga fo fa fonga sio ka ko ku nga ile ese senga o le Samoa Shipping Services ia po au nganga o va ia me se fo il Samoa Shipping Corporation ia po le pulenga le o va ai Samoa ia o la ulo le o sa le shipping services ia fiko I kongu le I ka fa yo le o nganga le ia I lunga va le lo ia alom fanga o kulanga kauseila ia e fa kingo o nganga I lunga va o kele fo ngei va ia va I ngisi o akungu ia ka ke fai pa anga ma kulanga fa penga ia kongo le ke le silfia male o mai ai o le fionga le mix ka kupe o le sa fa pe foi ka fa ulu ai ngi au ia I ngisi fo ku nga ma kuranga fa pe nga pe o mai foi ia fa kuanga le al ka ku komiki ia o keilo kasi de va en ka ua mai lango inga e ngi suis fo le kulanga le ua kalin malo e le mfainga ku fa kasi le Samoa Shipping Corporation ma le Samoa Shipping Services po au nganga o va ia mal pulenga o va o Samoa ia pe o pulenga o va o Samoa ia le pi fiko I kongwa le ile ka ko le loko I fali le va le o Samoa lua ia me se fo ia I mo fangua msale longa ia e pule inga ka ko va ia o lo fa ia le ka ku inga si o ka ko ku ia o ka ko service ia po au nganga I lunga va ia o ngor kile o va ngai o meli o va la o loa ia o va ai sia ku mai si kampangi ia pi fa fainga ka fo ile lenga o reva ia ku lipoki ia o fast fulu si diaku ia kausang ia o ia fe ngai po agreements ngai ma kampangi ngai o ngai fainga ka la nga fi ia ka ko ia spole anga fa Samoa ia o kele fo va ngai ia ese ku ma kampangi fo I fafo ia o pule inga ai paulo me ia o ka ko fai fa pa anga ka ko fa wo ia ia o le mau mai ai singa vaenga o kele o kama o ai ngai company ia e kau kua ia si o ka kua ku ka wala li ko kongi o le o nganga ro fai alom fanga ia e mai se fo o kongi ngau o ngai alom fanga ia ro ngalu e seila e lunga va ngai e se so mo aku fa ka wa e ko ikia kai pele ko nga agreement ia ta se minuto sui kai pe ia ku langa fo ile le RSE po ka ko ngalu nga fa vai kaimi e wa o anga ka ko ka fai pule ku ka ko i ore fia lo pharmacy e fa fo ia kipi mai le ko la ua ku ia alon fa ngo Samoa ia ai la wange fiki ma konga ma niso ia pe o ke lo kasi le fai ke ngai ku langa ia ai ore ku langa nga o va ko se vai ia mai lango winga fo I fai unga le wa fai ka ko ka di mai le ka ko fai nga malo e ku sai ma ku langa le ore si ku langa I ile ka u o ka ko nganga va okay mai ka wai o Samoa pi o se kasi nge o ku le leipo vo ile leo ka fo lau ile vasa no ngawinga o Samoa e la kiki ala ka ko ilele ai ki le ka ko nga sami kele resource ya fa u ka ko le o ya o mai ma fa ngo ka le resource mo wengi si o ka ko kinga me fa penga ia fa ngala services le lungo va au fe wa I lungo ka ko o nga sami wa le ke ro ia o ke ro o nganga ese e lungo o nga sami ia o le mo wai ka ko se lengi ma o ke mangkua ngai le kasi o kusi fai ka o ka mai ki aso ka o nga primary school
o le ropo le ale ngō kongu are a ke mai ka o le ngō kama. O kama ingo ya mawhatu. Sa pala aia sami. Ia ke o umaenga, o loko kele le kama. Le maluloa wha ngoka, po le a le sou o sami. Ia wai mea lai monu monu o kulava mawhatu. Ia maa whai o kwai se whamkalanga whapenga. Ka kou services i waa, ka ma whai pia, po le a le ngā o a ma le si or kai. Ka kou oi whakingo ra ua nganga rea. Ia ka kou pei o mawhatu. Manguia i Samoa, whafkaura whionga mori. Tai. Avangoa. Alo. Tai. O sa ranga ma. Sa fo tasu ripoti. Ia tule me sui o sanganga, numero 2. Oi. Ia, mali e sanganga numero 2. Sei momo mani te te le tua ngai, so ele mana o whionga sanganga lua. Ia. Tule e tumranga whaaloalo fia whaalea se manatu I li poti nei. Na uleto anga ia tu foi pa io sa mo yon tulang whaalupe, mai se tapo inga. Lea malu le tātou malo lea ua mai on whapai ai ia uloi saunanga le tātou mauta. Ai ua o wawetu atu. Te manatu e tau na malamalama isi mei e whenumiaki. E li poti nei ma saunanga. E rau whionga whongwhtalai. E tolu o tātou company wa. E le lua. E tolu o tātou company wa. E la tātou te tiltilo nei e repoti o company va o le lo ngafa ma sa ilingo ngā luenga whanau. Ia tunu umamao I si fo I alato fo I va e whio I lunga o sami. Ai whapena fo I ma le company va. O lo ngafa ma le ma whemalanga ina ma e le va o polu ma savai. Ia whapea fo I ma Amerika Samoa. Ma le company va. O lo ngafa ma whelau ingo o loa. Ia tunu ma mau. Lea te mau atu. E le I au maia e le o malama fo I komiti. Ma le lato whautuanga. Nau mai. Mai o le tatou company lea Samoa Corporation. E su mai se va a ve tatou loi fafa. O le iai le tatou pifala. Le va lea al Pacifican fatau tatou. Ma le iai tatou sea o lo tatou fai paanga ma se tasio company I fafo. E alai ona tau ngofie o loa. Ai whelawa inga ona o le tūlanga, o le tawanga. E se whina ngalo whapea. E le taunga tō esu e mai se wha a tau ngofie ai a wai ngā wai. E leo le mea le nā. O le mea lai ona tau ngofie o loa, o le tawā. O le tātou company wha. Leo le pifala, le fo isa o iei upu I lesi tātou whontanga. Ai pe ua ngalo ngimo ia le tūlanga lea. Iei le tolu tātou company wa. O le pifala. Lea e whai paanga Malaysia company tele. O lo o tele la tō wa. Ia ma le alana lea tau ka whiofi ai. Ia le tūlanga le alu lunga, so le alu lunga le tāpasa. O le tau o loa. E whauru whale mai I tono Samoa. O le tūlanga lea e salanga. E whapea e tau ona tasi I al company wa. Tu whatasi le company wa lea whelaua ia o loa I wao. O polo ma savai ma tutuila ma company wa lea sa ili ngā luenga. Sa whataitai mo fo il mel nā.
moni ai la le saunoanga lea sa saunoe se tasi sui. Na alu alu fo'i whapele manatu o le minsta sa pule ai sa wa'waia au mai kapeneta na whautuanga. Ia, e iei fo'i tū le lei o le nā manatu. Ia, na whatino e lava le kapeneta ia lan whautuanga o tasi. Ai alu alu fo'i. Toi sa wal minsta lava le nā. Toi mai fo'i lan whautuanga ia leo o tātou o iai. Mai le le. La la tātou te alue nei. La whenga whongwhitalai. Tau tele le tau plena mai le Political Committee. E le whawhitau li lea e whawhengai ma tātou whanau. Le mea leo le awa. Lea la mai, le e mai le sa pule fo'i nai. Ma le telo teimi sa wala au mai ai. Ia te o atu e whai se launga a veil whautuanga. Malolosi upu sa ave whanau. Ai winga i o whanau. Whakangisi whamawai mamatua. Sa awai whelo inga nei. Ai ngā fuli a le kua wō. He ono tua lea, whaile la toa mio. E le whapela o ta mauma. Ai ea tama whapela mio. E le ustai, i matua. Ai ole mea sa i na draw tuai ma le malo i tono. Ono whala vila mea no tupu i whafo. E o mai leia le maua le stama lea na leiloa. E le tauwhi pena whasoti e sesi i le tama lea. E iei le si na o mai le talo sanga whawā malo. Mai take no o iei le waa. O na tupoile o le misa o le laki o lola. O na avele whalpuipui. Ia le la sa sota e loa e tātou e wala i lunga o le malosi whaava malo. Na mawhai ai o na le whalpuipui. Ai au mai i Samonei. E ei fwoi tamatolua na fia e le oti o le Filipaina e Sydney, Australia. Mea leo le awa. Le wela sa tapa il tātou malo ma watu e fwoi tātou whautuanga. Ua o ilunga o le level leo whawa malo. Na mafuai o na sao i a tamala. Le ngaluenga fitale na le whawhengai ma le tātou malo. E le una ia tamawhanau. E na ia maua ngaluenga. E ia tamawhanau le leile amio. Ua tutua la to fale. Fai pisinisi a ainga. O le malosi lea. O le company lea ma le foi il whawhenga. E la to o pulea le company va. A ie fai taimi e na ngā wai. O le tulanga lea i le tātou pulenga. E isa vai. E le taimi na alu wadu. O na sāvalia lea o ua leanga le tātou wa fau ana o mai. Tua leanga ave toi fau ma lepel mo meo o le kapili. Ai faua. Ai mafua sea. E mafua i le SS o pulenga. O latou o lo ngā lulue i le wafu i mulfanua. Masale longa i lalo le pulenga o le wafu. A lea la e iei taimi o vai le va. Ia a ua a lai whalongo tasi ia pulenga o le mtanga luenga o i o whafoia le va. E le pulenga o le wafu ma lako kaimi e manga vai.
Ia a ovala. E loa kua le whai mea whali. A wai le pule le company va. Ona manatuai le company va. A pe atu ia i la tau le pulenga. Wa pole ala wala kai mio le po. Ai me whai ona o le lato upu. I le au whaingaluanga. Sa le leia la le whainga solonga le whainga lea. Ai wato e fo i lo i le metuai. Ko kere lom whawhikauri tulai mai i le pulenga. Ona e se pule. E pe tu lova e pe o se solfanua fo i le ruau. E o e koso kwa le siuru, koso e le siuru. Ai o ki ai le tautua. A tātou company va. Mo le whemalanga i o tātou tangata. O li tūlea i se va tele au mai. E iei le va whapelana. Sau fo i le minister. Sa iei nā al kapenetal nei fo i whainga malo. Mana tue malele koe ngā va alea. Koe ngā va fo i le e rua va e so o lo ngā kong. Le whawai tātou va whangota. E ke le ala le va. E na tāo fiel cabinet. On o le tūlanga i le malosi o uma. Pe atulata i manono mapolima. E tasi ale uma a whao i le va alea. O le upu mawhautuanga minister. A whale kongu le vaanga le maulala. E whakirua. E whapewhea lana whasao tangata. Ai maisi o le o tangata i o malako whanga o makawale. Ai whapurou na ngaru whakirua ngoko le lor ke leo mihi. Lale nan tau fiai. Ali tue ngā waa ma le whausanga lea e whausiai e tātou waa e apani. O le koe ngā waa konga ngai kalawhea ngai. E saunga le mo tātou tangata. O le tua lalo la e le minister. Se koe kilo le leia i e melea. E le vave ai seisi koe ngā bea whapengei. O na e a fia i a le soifua o tātou tangata. E lau whionga e le whangwhitalai. A pawai o nai mea tāua. Sa o manatu o te tautara i ai. Ona te lea al whale tono. O le ripoti al komiti lea mai. Ma le rato whātuanga. Ia, manu al tātou whono. Tai, malo, sao noa. Te le furi sao le, te tele tuangai a wale, tali le malo, ma le te whono komiti. Ia, malo wa, mawhitai. Ia, tulai mai sanganga lua. Tai mo le vanoa lau whionga le. Whanga whetalai, ia e pupu anai. Tua lalo i e whia vātui. Tātou li poti le nei. O le pulenga suavai, ia maro whaftai. Tai mo le li poti whau au mai. E pau ale o si whawhisiri. Sau la ngā whoi ma tā upule ma le sunga le li pule. Ona o le matou tu malo e ala ngā due. Ia o ainga la yuta whoi le ai whātoanga. Ai se whainga whaavai le pulenga suavai. Le kauanga ku le mika le vai tafutafo la wala. E ila ainga i kolosi mua whanua isi ainga. Whatao ati a la tau. E la sia la le paipa e tu le mika le vai whanua le ainga ese le nā. La sia la i o whanua le nā whakatau le ainga le tua. O le mera i tu lai mai. Masani o na sātia le paipa. O na kinga ainga le ainga le tua i tutongi a tor vai. E sa mai fo i lumo le no pe se so soani e fala velave e le lo tonu po ai le fai na masa lo mio a inga le e ai le mau tu lava se si sila nebulo na dua le pulenga suavai po la tu la ia la le fatino le va tu li poti i mo mea i o au kusi pidi ona ia a inga e fai ngaruanga uma i le ainga tra mana va tu lai o le mau atu la au fo pidi le suavai. Ia fai foisi sa ua tai fau se tulau. Wale mwhai la na sau fiel me tu e pide suavai. Po le ar whai ngal whatinonga toplo kalame le sa ta ua taluai. Le mole mea fwoi le whaalu waku i medi mo telefoni o pide suavai.
po le mea tau na watu le ainga whaapea le stala. Ina ia whainga o whiona maua fisota inga. Se mai rea vaenga leo vaa. Ia, o tere lava whautuanga fo i o ami o ngā nei ar whanau e mai se lātou whato atu ua fo i ainga mo se taimi uma, mo se taimi umi. Aru lo whaapea po wa misia mai ainga mea whaapea na. Ia peo le awai tua iai. Ai atonu pea o ngā fo i sea wanoa ai le i malanga ese. Sei fo i atu sei whaise mawhitanga mare nu. Sea watu iai se whaamarianga. Tima inga fo i tapua inga re nu. Ia i aru fo i o ia ma mana tunatu. Ia o rea tapua i atu lana ngā ruengai. E lona nu. Ia mare muri vaenga leo le vaa. Ia u tere whautuanga. Wa leo te whalango atu le minsta leo vaa. Leo toi titi taunu mai le tato vaa fau. Ia tarusia la o lela iai le tūlanga le peo na sau nofo inisio sui. Ia tala whea ngai le vaa. A mai feo se vaa e tala whea ngai mo vaenga tautu lisi. Kua mai masesi vaa e tala whea ngai ma le tau le iai tato o ngā sami lea. Wa e le tau seru watu le wa whionga le whonga whetalai. Ale mea te fie minsta lea. A sau noa lo se meo le a whatino lo. Sau noa lo whera whatino mla valele, whatino na vaenga mla valele. Le vau sau noa la mai le vaa. Tal tonu alo tu e mafo, o mai le vaa. Ai tarusia o se vaa ai tara whiangai. Ai turi loina peda whianga minsta. La whatino ia mea uma. Ai rei whatino as tato valele. Manuia tato fono. Lo, tau noa le, sui malu. Sanga ngalua, ia le hu whafungatu le minsta ma le tato malo. Ia. Lo whionga whongwhatarai pe mo se Ia, wana. tulai mai le. Sui whongwhatarai. Sui malu mai ainga tai. Ma lo whaftai lo whionga whongwhatalai mo le avano tu ina mai. Lo sunga whono fo ia le nei tu ma lo. Ia, tau mwhai atu fo se motunga a whai tu sai o li poti a o a tala noina nei mota. O le a le o se whamtalanga e winga i li poti company va. A la fia whai se whamtalanga e winga i le pulenga swa vai tu sai le li poti o le luafe lu furtasi, anga i le luafe lu furulua. O lo ta ua le whautuanga mua al komiti i le li poti. Whautua i nai le malo ma le fionga le minsta e oun tanga luenga lea. I le whata ua ina o le whaonga inga o le tupe fone le CSO. Le tu inatu le malo le mtanga luenga. Ia awar wha moe mo le tali atu al pulenga ia i lātou o fia mana o mien so swani. I le tu tau swa vai. Pe o le vaenga lea, pe o le subsidize e le malo le vaenga lea. E ala tala le tupe tu inatu se vaenga tupe. Ia e so swani e tūlanga lea. O te fia tā ua le tūlanga lea. E winga i lo umotu lea i manono tai ma apori matai. Ia mai mwhaina o whape atu. Amu ia o tau uporu masawai. A wā a whale tonu sua vai e tau wala i le paipa lea e ta oto al sua vai mo le tu inatu tau maota malawa. A whale tonu. O loo iai lisi puna o a whale sua vai e mwhaiono tau wanga iai. Sa au ta amilo ia uporu le asomalo loon tuana i atu. O le tele ia o ala vai, o puna vai le iai. O nai tafe ia e mai se fo le tele o vai. Whapena fo la umori mau i le motu i sa vai. A lo umotu le manono. Le ia ma se vaenga ia unoa ma le timu e pa umai le langi. O lo iai sua vai lo fionga le minsta, sa lo ele o maua mai ili poter komiti. Ele na tia la ngatasi nei mata upu aile i urfale mai le whainga malo fausa iai. Sa vavao aile na nofo ia no fori tu malo nei ma tai tai fono li. Vaenga ua nofo ia nei malo. Vaenga tonu ale o sua vai. O lo iai paipai i le sami. A whale tonu le paipai le sami ma le ofe le ta oto atu. Ona wala au mai leo lo tu malo ia tia. Ai mai se lo motu le manono. Tau mo fai mai le longo mai le mtanga luenga ma le pulenga sua vai. A to ai tau nu ua tu la ia le au whenga luenga. E ona whao ngā leo se vaa fo le tonge pau ai e iai la ma le sosoani e tamali. Tamali i pole au fai faiva. Ua maasani le tofu inga na kai fale le vaenga leo. E la le taimi ma le sa ofisiling iai se tasi o tamali.
masani au whaingaluenga whatasi ma le au whaingaluenga le sua vai. Lana mori mau ua tele na so o le paipa lea. A o lana fo le tilo ma le whaasoa ma le au whaingaluenga a le official pulenga le sua vai. Ua te tau na sui le ofe lea. Ua ia le taimi ua manifi le ofe. Ia ona o le maalosi a le au ma le matangi. Ma ua whaifo isi leva o le ofe le ta oto atu. A tonu o le totu ngā lea ua le mawhai ai ona whaasopolia le motu le manono tai le vai. Ai lau savali atua nga ile official sua vai le taro sanga foi. Ile na foi tau sanga ile ima vai atu nei le masi. Na uwa ia isi ofe ana nga tā leo lo iai. Sa ofisiring iai se tasi o le ofisa FMI. Tasi lea ofe au ngai lo motu. Lau la taro sanga lo fionga le minsta. E le wana ngā te tau na sui le ofe lea mo lo motu. Mo le taimini nei. Pe ono uta ua le maftianga la e o mai le taimini nei. Na o savalia I lo tūlanga whatai tei whono le motu leo manono tai, ma le motu I aporima tai. O tane vaila I ai watu le pau al mota ma le whaafonga sa moisi ma. O leo toa o ngāre taimi nei. Whea ngai pēr lo tātou watu nuu ma mafui e malorosi. Ua ma vai ma ua lea o ngā. O le ala fo leo tau ma whaia o le tasi ni miliona tāla. Mo le tū ma loe le tele, tau su eni tane vai. Mo le motu le manono tai ma aporima tai ma le telo le tū ma lo. Lau la taro sanga ilo fionga le minsta. Ia elo fangia taro sanga a ingal tai leo tu atu le taimi nei. Pe lava no fai atu. A whale tonu sua vai uporu ma sa vai. Tele io vai tafi ma vai tu loto e maua sua vai tau mafa. Whape na fo tu langa lo iel sua vai aporima tai le taimi nei o tele na sa tia. E ui o lea. O lo tau ma fai lava se leni le tasi miliona tala. A o lau talo sanga le taimi nei, ua matua ma na o mia lava e lo motu le manon tai. Taimi nei ele i o le paipaisi a inga lo talo sanga mai pea. A lo whaia lava iai le whaiva o le ono sai mai. Ia la iai ari taimi o tuale pulenga sua vai ma le vaenga le. Me le lo whianga le minsta e mo i le o ta ua ma le lipoti. A o te talo sanga inga ma le vaenga le ma le anganga whaalo alo lava. O no lo iai se leni lea o lo tu inato le malo. O te langona la, e te taulan wha mo motu langa le, ai meisio mātou o motu ese, ma upolu nei, ia ai meisio sa vai. Tāru sanga le maranganga whaftai lau whionga whangatalai mo rea wanoa. Alo, sao noi, sui maru mai ainga tai, whaftai, tu le me sui o, malie, tu le me sui o whale alili numero lua, o na soega ma na lofi numero lua. Ia, whaftai, na wo whionga nei, Kung fetalai mo le avanoa, whai e fo se sao ngai kumalo, ia wa fo iri poki peonga kuinga mai e komiki. Whakaro whakwai la wa whionga de fong whekalai, whakaro whakui la wa whionga de kanai kai pandemia, ka pingeka, e fo ira wa whionga de kai kai o ripua ngai, ma sui maru umal pandemia o Samoa, ia whakaro whakfoi, ia I whaururunga mga ngadwenga, Kale maro, a pia foi am kanga duenga kumaoki. Pa kalo fak foi la sunga de fairau kusi malo soa kau. A pia foi la official fongo. Ea fa fairau ai foi mai moa fa fonga mai o Samoa de ngakai Samoa. Ngei ia fa pia foi Samoa kui fio la langi ia lo mfai o maua mai ai ngei fa salonga kusao. Ea fa fairau ai foi se o kumalo. Fa de adili mena lua se o mako fare lua vaange pa ia mama sa foi fainga ia ore ale yo ia se fam klanga pa ia mai lava leva vau yo akulava fa vau a kalo fa foi pa ia la fainga luenga kofia de kua kongre so se fa fai kaulanga I kongre ngai kumalo fale ali lua ia vaange de fio la ngafa mala ngofo kula fale ia malikawanga ese ia fale alili ia ka poi maia sei kong fai se ka kukal ia awa fo I ngai kula fonga pionga kan ngoing na wa fionga le fonga fekalai nga ku e le umi foi se mga ko ngai kumalo ke le foi o saungoanga fekalai nga ia le o paul mo ka ngai ia a penga foi se mga ku pionga saungoai ke do sui mal ai na wa fionga le fonga fekalai ia e makuarang orang oinga la vai ngai kumalo ia pakuanga pe nga kuinga mai le li pokele pulenga swavai pio ngai ai
ia i le whakuanga ngumera mua ma le lua. Ia o le ulanga o ngai ei le whakuanga lea ngumera lua ia e whautua nai le malo ia si sila i whainga whawai o lo whawai nai le tatau o na o atu o le suawai mo a inga o lo tau mamao ma le reina paipa autu ina ia maua se soani mo la tau. Ia e whapenga se mangaku lau a whionga pe i fo i o ngā. Ia i fo i la unga i kaimua sola ia sa kui ngā kulava se kalsanga. Ia nganga maua lalo i lau a whionga i Minista o ngā ruenga ia me se fo i le pulenga le suawai. Ia e i lava ia uongi ia whioanga. Ia li i o lava i eri suawai. Ia e kalsanga kupe i lau a whionga ia se koe si lange le vaenga lea. E mai kauinga fo ia e fo ingi se o ngu o ku malo o la fanga fo ia manguka i kas e le i o lava e suavai e mo i fo i wo i suavai ia a sua ia e sua de siaso ai pe le siaso ai kalsanga ku malenga mo lalo i la ofionga le mista mal pulenga ia si lange vaenga ia o lo le suavai ku ai se o mako i ku malo e peonga mo mawinga fo i ngisi o sanguanga ia ale vavela ka alo e fo ia le ulu le masau al pai ai kulanga ia o le ia u le suava i ngisi fo i o vaenga ia pe o ainga lo ka mamau ma le ringa au ku peonga ia o le ana le o kalsanga ku mananga mawalalo e la ofionga le mista ia mo se silangi ia ngisi fo i o ainga ia lo kalsanga mai ai ia longa lo kalsanga lo ofionga e fo fitalai ia ranga de lo sau ile di poki nga se kalsanga menanga maulalo e kawala ku le fionga de mista ma le pulenga de PC ia olo ia po mori wa pipi o vai ange de mauka e nge ke wa fa inga se soifua ia wo ku fo ia le malo le ku ia fa sa mako kakango ia kalsanga inga se ko si silange lava ka ko pulenga e ia lenga e kise lo wa ia wa pipi o ia pomori ia se koe kanga yang ia la wa fionga ma le pulenga e manga mier koe fa sa inga nge ke wa fa inga soi foi va inga ia ma le nga fa lo ia kulanga foi o peonga ia pulenga wa ia le wa ke le foi ngi o sui wa sa ngoi va inga ia e awe foi se ka ofia ngai ku malo malengang falalo ia la ofionga le fong fitalai ia ngai mangaku la ikia malengang falalo mangia kere ka ko fongu ngi kula le aso tai ai molu saolo tatu ripoti ola le lua ia tre mai sui malu mai analo finu mai lua ma tai lo fionga le fong fitalai moli o wa no la to le tu ma wina sa ma to e to ta fo au am talanga nei vai galasso ta auto upo sa mo malu foi al moto wai panek o mati fau male moto fono na o fionga il fon fitalai e la ti fo sa mato to la yat e mori le nga fa fitai le committee male sai le linga li poti pe ona mai na to li poti wa mtanga wa pulenga ma para tonga pe ona talo na indania la to pepa ele o sa tala la fionga inisio ripoti o leo se vai ngale titi le sua vai ia male o nanga wa Samoa molin fa tai lo fionga le minsta me se foi el pulenga le sua vai o fionga le pulsili ia me se o le pulenga male kono fatonu ia wal fatino ino fe au manga luenga o le tulanga fia o ye se fam talanga fa ya lo fa tulanga le pe ona mai vo le fautuanga le malo e mo atalaf al memonia o so se mea fa nga yo ya me u mo tupi fa lango tupe mo mtanga luenga mana tua lo lotole tu langa le sa ya il tu tunu le mama tele pe vo na sa wa le vai
Sa noanga fo e le fionga te le tua ngai me yo o ta la fu long. Le tupe. Ai ele fainga le sa fai taluai. Ao ina malanga tanga te fa foi e alwe mela na pepa foi le ofiso. Fe malanga inga sai ni ilan kilia. Ona lu le fa solo im tanga renga pe yenia na talaf. Ona sai le pe sai talaf. Se lo ga umal tongi le talaf to a kilia la wat. Io le mera na tau manatu iai. Wa e moni ai le saunga. Ina galu. Na fai au le long. Alu loa, e le iloa le tangata le. Fa mauni le long, o le alu tangata le ona le long. Ia, ona alu lea, o le toi sau, ai amo le amonga le tangata lea. E va pena fo il sua vai. E alu tangata na nofo le fale. O mairisi o na uainga no nofo ai. Re ato se masina e tipi le paipa. Sua tu le pili. Oka se pili. Io. Ia tamu fai e tongi. Re ngata e toi fa ona le lua se lau tala ia. Ai tongi ato ale pili. Ai peo le tau tō manatu le la. Ana ia ana i vaenga ia me se ale suava. Tua ia le tise ia wa leo kespawa. A tulanga ia fele tupe ma tulanga ia suava ma. Tau toi silsile iai. Ina ia puipuia e fo i vaenga ia. Ia mana isi tangata e nono fo ai ainga. E tai tusa ale mea lea o le. Le sua vai. Ia ma me fo ia o va. O inga ia o tātou. A so i fua mea le tangata ma whai ngā ruenga e le to anga tongi sa i tālafu ma tongi piti. Ia le whai ngā le nā. A le tangata lava ia e ngawha. E lofa le ainga, lofa le whanau. E matua umao na whasoa ma whapaketi me uma le tongi. Ai le pili o le moriva, ai le pili o le vai. Ioi. Tu lava whapena, e o ai meo le lotu. A le mea le tātou, le titi e le tele, se pili se i tongi e lea. O le whaputu ale ma tele mai whalu lawe. Muri loa mo le amoka. E pe o le tulanga na, tātou ai whapena, tau ana, se sire to, ia ele whai ngō fie fo i le, ngā ruenga le whatinonga o le omranga le soa vai lātou, ma le alaba tātou te iloa. Ta sire nei o vaenga tāua o le soifuanga, o le soa vai. O ele sa fai nei o le pe o le mori, e aola le paipa, tāua ana, e aola le paipa, e aola le mori, e pe le paipa. Ia, te lea le whale tonu. Ia, tulanga nā lau whionga le whongwhitarai. Ia, nā se whautuanga, e silisila iai pe nisi nā vaenga. Ia, wā le lawe ina o nai tangata ia, ia, mo ai tālafu e tu ua ai tinga inga isi. Au whionga le whongwhitarai e ta wala aturi. Tai te whono le komiti. Whafonga mai whoina whionga ni insta ma le pulisiri. Aftai o lea, ele mwhai au na umale mea lea, wa mole mole. Mole 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 vai la au fo ele la tu le vai, Gloria. Eo, a misi lesi masina, ele o, se le ifo fa mole mole. Ele ongo fia al manongi. Al temi a mo tua malosi al manongi nisi taimi. O le leo na maintain ia vaenga mo le tātou whongatau mawhale tunu. Ai tulanga na ya siri le wa wala mano e tala no tuai ya sei si sinale le vai ngale fa mo le usionga le por sili ole unanga ia va sa a unanga va sa mo e lango in tele lo filanga lo le na sa o le vale sa unanga sta sui o meu alo fa na u fa e fai ese ngā lue ngā nu, ali mwhai pule. Ioi. E wha pēnā mātou. Wha pēnā la mātou pitonu. Māua lo le alu.
ai lo le fono al bizanu ai mai le ia fa sa fa i lo e tonu ai fa i el tala a ele e fa i fo ia me tutunga alu e tupu mai pe fia ya e sa u de me e o mai ai mana ia le so ali fo i wale le ngo telefone ngal ngal fon fa ba ia ai longo ina tulanga le ya o le ngal lu fatas wa le se me tau foi le malo pe tau foi e ona nga va e lo ia e tau to ia to fa al final no foi o tanto no ma fi ya e ngal lu fatas ia ma abel so swan ya lo fio al fon talai paulo se tala malo au le se mana tu te bali anga fa lo ya fa ma le tu e lo fio nga ai al tai ngal tanto fonta ya me se foi pa io pa mene con il palmier mal capenet ya sui foio o le teta yo le tuangai malule fono usu ale tunu ya me se foi ya fa lu longa mtanga wenga ha mal fa lo tai no ta noi lo fiongale su mal wa na lo finu lua ya fa tai pe mo lo sa ta tu li poti ya alo sa no tai ya si tu le mai sui o Ngai pa bango numero 2. Kai do fionga le fong kalai mon makoa bango. E o ke vai akule ko e fikumi nguke ia onga. Faidol malo longa ngi vai ngole aso. E monga ku foi ia o le launga muli muli le o le ngi foi di poker komiki. Ya, whawhikai mo rea wangoa. Whakalofa fo i le no whiunga le kai o le malo. Ya, malau ka pingeka. Ya, whakalofa fo i le whiunga le kai o le kuangai. Ya, ma malu o whaipule umal mauka ngivai ngā le aso. Pa ia masao le mauka i le koe o isa mako whamkalanga. Mangaku e kusau ia se vai awan ngai vai ngole aso mali ni poker komiki o pe lunga lau afongo ele kele se mangaku awan ngai vai ngole aso ai mo muanga mo moli fa kai le kai fongo ia ki ngange fo io pa ia li ima como kai fai puleo la veve ngai komiki ku sai mali poki ma ko manga kulea ya nga le luangi ngai vai ngori poki kastu elima ya le afaye se vai ngai vai ngole aso amaka ku ye le pule ngal swa vai momoli akule ngal fafkai la o fio ngal kai fongo mal komiki ya ka wala ku lo fio ngal mingska manga ku e fio o se famakala ngai vai ngale ka o ngale pilkongi a koe ko manga ku yaso ia o kuanga pe fai kaua lau pili o le mika o lau vaima fai le whakelenga ia o ngā maua leo leo fai o lau pili o ngā kuaku lea al vai kaimingi ia ua laku al fai kau mika fai kau lau mika o ngā koe whaafo i mele le ofisa whaka awa kumunimuri ai ngā o se whau kuanga ngi usu ngā fongo pe le mawhai o ngā koe kuaku i kua pe o le mesa iei mua laku le fai kau mika ia fai kau ia o ngā fai leo langa calculate lunga le ya fa inga yumi ia nga maua ale kai mile ola kapili vai ia a kongo nga fo ia mau ia fa mau maunga ka sanga ia al ngai fo i kuma lo sa ku kui ngai fo kanga fo i ku nga ia ngai ai nga fo i o ngai kuma lo o ma kai mingi le yo la swa vai pe ia nga sa ngo nga ua ia ia le nga wa ko le nga maulalo ia e o ma kai mingi ele yola lava malesi va enga la fionga mingska o lo kuma lo ye kai me per pai pa lima le fiaf ko aula mal sfur kasil po ngai fo mo ngalua kau ngai fo mo ngakod e ye fo le pamu lo yuka lo kuma lo ngai ya nga ia ko se kasil lo fainga luenga la o le ka o swafa e fa ola ia makoi ka pe fo le vai ya kai minga kai mi e mga omia e sua vai o kau fiafi
Kai mi fo ia fa malu wai le ku malo ia ki ngange fo nga se sengo me ai. Ia kai mi ngai pe et swa vai. Ai fa ko ola mal smers fu kasi po la force fu de level po. Nga nga ku aku ia ka fo la wo fionga. Ya, o maila ia le kampangi va. Ya, mangaku nga yaso pisia sa ku nga yaku ne vale o sala faima upor, ya. Ile kau fa ido inga le kulanga. Ya ile kai mo malanga muli ya pose mo le valu ka wa fiafi. Ai amaka poloka ma ya ka vale lunga le wafu ka yao. Se yo o me le fiafi. Nga ku waku ka fa la wa fionga mingska. Lua, ya. Peange male kolu le whakau sanga lo iei peleva o lo kukai mul whangua. Ma le kilo foi wa amaka o ngā pala lau papala e fo lailunga le waale. Ya, ngā ngā whapenga ko sa mako whamkalanga i lau whionga ni mingska. Ya, e kusai male vaenga lea o le kampangi waa. Ya, pei foi o ngā la unga ngisi o sui e kusai male au nganga waa. Io sa mako foi ngā mangaka. Pio whawhika au lia lea o le vai o alom whangau, ia, o le awa. Ai, langolango inga foi, ia, a whaia e o la mai ka mai kikia i longa ai ngai leo sika, ia, o angai, e fiu foi ngu ka maali im whai la unga e whaukua. Ai, a whaia e leo sika, ia, o longa ia lea o langa e leo sika. Ia, whaangaka mai isa mako whamkalanga lau whionga whonga mangu ke le ingat pan mengi o Samoa. Ai, alo sa do lo fionga ne. Sui malu o ngai fa maunga numero 2. Ia fa time mo le o sa fo tatu li poti. Ia o afto tonu a mo tatu te malolo. Mele ia fa tai le sa mo afto. Le o tatu tonu le. Te tatu malolo ai. Ia la fa tati ese ngalu ngale. Fono ao tu so le lafo. Tatu to e fe lo ile tu lai lua.
Ia, talu ai o mai te watu no fōa e leo atua le kua mo tātou whontanga. Ia, ma o le whaua savali luas fu minute i te me taula amata tātou whono. Ia, le mai te watu e leo lava mai to tele. Ia, o me le o te whasisila tua le tātou mauta. O le a to tolo tātou whontanga le tūlai valuna nei. Tu sama tātou lafo, a le a tātou maro lo nei taimi ona e leo atoa le numera, foi numera e tauna amatari e tātou whontanga. Tau whion, me te palimpi so whina ngara? Whaafitai lawa whiunga le whungstalai, e o te manata tātou ahui e whaapea. E lo foi po whaafengi tāuna whitu na i nisi o fuafuanga whaipuli. I le to e suino le tātou teimi. Ia, ai tau si ai e wanoa mai mo le afiaf. Whaafitai. Ia, o le a whaatati ese ia ngaruenga le whono au mo le i tūlai valu i le fiafiana nei to e whaao i tātou ngaruenga. O te pasisiratu a te amtire ni tau manga al whanau au whetu la whanu. A ole i te amtire il tātou ngā ruenga ni fiafi e ala wana whaleo se la ngona al whamtalai i le tūlanga na le mwhai e an whau au tātou whanu le tūlai lua le ouri. Ngona lava whanau noa ona le maupopo mai o tō tele o sus whanu an le la. Ai sa i oe malava lo o tō malu i le lafo. Sa te whaatūlanga ai e tātou tū la whono. O malava na tali sua mawhi o tō i lava tō tere. Ma le tō e fwoi mai e mese lava i le tū o lo ngai al tātou malo. A lofa o lo si sila mai le tunu pe e leo se whono se pale mene o tō sa ili di sui mo malu. Wha atoa e fwoi numera whai il tātou whono. O le wha malosi lava fwoi le al whomftalai. Tai a umo e na se i tautua nālo tātou wala wina. Ro tāpo i mai lea tunu. So i titi lava na whanoi mai ai aro lofa tātou ngā lue whatasi. Manu i ai tātou ngā luenga mau ai se ai o tāpo e inga Samoa. O lo o tau wha mai a tātou ripoti mantali na malo ai ua tele teimi o mau. Ono le manatu ma mafa le tō tele o tātou whatutuanga o lea tunu o whiwhiria mai i tātou. Tō talo tuai whomtalai alo whangia le tātou ngā ruenga mo le tātou wala wina. Māta ngā sisi la mai o le tunu ua le mawhai o na whai tātou ngā ruenga o na ua ese le meo ave i e wha mua mua. Tātou tai, tātou matai, tātou sui whiwhiria o tū malo e whian fusi ao i e le tunu. Tal tonu le ale tō tū lai mai le nei whawhi tāu le lumanai. E whatati ese tau manga le tū lai tasi le ori ua mai sao noa le sus fono mo ngā ngai whamaunga numero lua. Ia mau te tonu hoa sui muri le na e tātou whātūranganga. Ia o le me le tāpalo whionga le te fono. Mo tali foi tau niso tau sala ngā sui malu parliament. Ia whionga le whawhetalai, tōlai mal whāloa. Ia, mali e lau whionga te fono se i tuatula mnoa le. Te tai o le tuangai. E ona o aulisi sui sa le i mwhai ona awai mai le. O tanga le uli ana nisi o tutongia. E peitai ia maua ua maua whaeringa runga le tio i o toi tōru pōr tātou whono. Ia pe o tūlanga lea. E mori atuai vai maru le o whionga. Ai o le nganga ia o le au ino tātou ngaruanga. Ia o le tōrai tō maranga whanalo. Ia, o le tāua alfa manatu o nfoa, e ne pai lawan tua le tiutu o whomtalai e aon whailo atu. Ia, e whautua atu e fwoi ma, ia, wahal tātua ngā iluma, mo tātua ngā ruenga. Ia, e whawhitai o lewa, tauno mai ia, te tonua ia, o le a whapenao na. Pai fwoi ma, ao ngāre me satulai mai, e ason le la, le urian le la, tātua a ngā ilumanai. Ia, ma wahal tātua walawina. Ia, tule mai lau whionga te whono, mōre, tala fwoi tau. Ua
Pa foi le whaafitai ma le veinga le tapau le lang. Pai foi ona te whaasopo mai lo tau soifua. O stātou wola le nei te tūla le afiafi. Se lava lawa fionga le whangawhitalai o loo. Whai ma whaasili anga a wale taita inga o le whontanga al parlemene. Ia, te nga foi o le ala mai o le rai tū o le votai. Ko te i parlemia manan kabineta. Sui ma malu umo o le parlemene. Ma lo toa, ma lo no sa. Whaafitai whaapale pale. Le whaingo fia o whaiva no fia ao. Ile taita ina o le whontanga parlemene ne whaiva i tau. Ko ai o lawa fionga. Tono foi so mātou mai tau oi. To atupu foi le me nei me se taimi o lua suta usanga te wai. Ia le ese langona tele. O le ngai lo le tatou li poti. Lawa fionga le whangawhitalai. E to as fulu ma le lua sui ma malu. Sa tu lai ma wha lia so lātou langona le nei li poti. Le poti e wha matanga luenga o lo wha peo na au ili ma so eina nei komiti. Ma nei uma sui ma malu. O le au te lenga o le lātou saunoanga o le whaafitai. Nisi e lango lango. Ia manisi foi ua mea lātou whautuanga. Ia ngata i lea. Ia o tūlanga foi e toi whamanatu a tili mtanga luenga o le komiti, ma le fionga le minista. Ia nisi o vaianga tāua e au na whaawau. O le au tali whalawa i tele. E tūlanga i mea na sa la ngā, ma whaali ei fina ngalo sui mamalu. O le mtanga luenga o le suavai. O le tasi le nei mtanga luenga sili o na mana o mia, ma tā ua, le lato sao po le o nanga i tonu o le tātou watunu. O te whaatu saina fo nei mtanga luenga o se mtanga luenga sili o na whainga tāo le lato ngā luenga. E usua i al susu. Tu loe le aso o lo susu lava is. Pe afa pe e le anga le tau. Pe vili mai fo ini whaafi tau li tau suavai. Ai alofa lava le matanga luenga ma lau whainga luenga le usua. E susu mai le tai ao se ia pa ia le fiafi. Tei mea maana vai. Lono winga. O ina e tau mai ai. O lo ngā lulu e puno wai pea. Alo ma whanau tu lou o lato tu langa tau suafa. I le tau tuaina o sa mua mona tangata. O le whaafitai sili mtanga luenga. O le mawhai o na maili poti taitasi whaal tau sang. Ina i mawhai o na sueina o le komiti whaapalemen. Se i mai tau wina, le whaaluina o se leni, po o whaalu te tau, po o sa o le whaongaina, a wā fo ini lape mani whaafi tauli, i le whaatinonga o le lātou fo i au nanga i le lātou pitola au. E ana tero la ngai tino sui ia o lātou la ngā mai tūlanga tau ai tālafu. O le silfia la ua fionga le whangawhitalai. I le li poti whaile tau sanga mtanga luenga. Tele si ai tālafu o lo ta oto i tono mtanga luenga. Ai tālafu o pili suavai e le tongia. O pili suavai o ova male tai tous furuaso. Tai yonos furuaso. Ivas furuaso, faso solo lava. O isi foi pili o suavai, ia o pili lava o suavai am tanga luenga. Ia mapaanga masani ia le tanga luenga. O le tamawhai am tanga luenga ia o ina ia ne e talafu. E le se whainga o fie. O le tamawhai fo ia au ia whaamau popo ai talafu a wale tupe maua am tanga luenga. E vai alofa foi yalo mo fa na lo anga i tu e fatino nga luenga. E fa fita au le sati ai tu lo foi ni so lo fa nga luenga. E anga i tu e le tala fe nga i ma fa fe lo ai nis. A tau tipi atu le paipa. O te le pidi ya wo mai talo sanga ya tu lava no. Yo nisi lava i wo mai tau mo fai tau wa fai na le au fa nga luenga. Ia pe tau fai le maso i nis time. A o nei nga whaafita au li umma. O loo iai lava le whaatou whala inga mtanga luenga. E whaafoe foe ai
tūlanga uma i le whaatinonga o lātou tiute. O leo te lenga o ai tā lafu i le tausanga whaatupe lua orua tasi lua orua. I le tausanga e lua orua tasi e wha tesi ma le 5 miliona le ai tā lafu. Ai tā lafu e le mawhai o na ao ina. E o mai le tausanga lua orua. Ua 5 tesi ma le 3 miliona le ai tā lafu. Sa mātou fasilingia le mtanga luenga ma le ofisili. Sia le mea ua alu wai i lunga le tālafu. Ia ele toe nā tia se langona le vai tau tonu lea sa whea ngai tātou ma whaama. Sa tele ina noa tia uma au au nanga ma ngā luenga i ono maua se tupe maua a inga o whaalapot potonga e o lava i pisinisi. O le whawhitau li tele nasa iai. O le tūlanga le nana mafua i o na halu runga ai tālafu. O na whainga tā o na ao. A le mea sili na tāua. E whainga tā na ao le ai tālafu. A lo whaahau au pēr e wa unanga le mtanga ruenga. E whaaho o suawa i tangata. Pei ana tā ue nisi o sui. E le leile mōri a pēr mōri. E mawhai ana o soi fua fia. Ai amutu sia lo le unanga suavai. Ua fōringa mai ua leisi ola. Leanga o le anava tau awea mtanga ruenga. O le suavai. O le ola lea. O te whaaftai fōi mtanga ruenga ma le pūlenga. La tau te leo wa ai i tū ma ale po o i tū e lama tia ai po whaafitau. I tū langa tau se eleni. Aolo i aile la tau whaamua mua. Ili au unanga i tangata soifua po tangata o le atunu. O le tupe e toi maua. A o le soifua ma lolo ino tangata. E whainga tāo na toi a matunga. O le tūlanga le nā le whaafitai ai mtanga ruenga ma le pūlenga. Wa lātou le li lifa i leisi tū. Ai whaasang sa o lo lātou sa. Tau tua le atunu. O sua vai tu ma oti. Tasi le whaafita au li mtanga ruenga. O le tele wa fioanga. E ei o lātou sua vai tu ma oti. O te miu mala mātou te wheloa e ei manutanga ruenga. E ave ala mātou tu alalo. Pele ala ngata tau o na whaisa tu la fono. E whaamalo si ei vai tu maoti au mai lalo o le purenga sua vai. Peta. E le mawhai. E wa ai fo le mtanga ruenga i leisi tu. Le anga vai tu maoti a fioanga. E tua iai. Ia tele wa fioanga lea e whiinu wa matau mamawhai vai tu maoti. Ai la ititia se le ni lau te tutongia. Ao le nā suavai. E le tu sa mal suavai le tau mawhai e si vai ngole atunu. E vai mamare le. Tau mawhai e whaatino le le au nanga. I awaine i eise whaamai me whapena. O le se sengala le nā o le tau mamafo iso a whio angai le vai tu maoti. Ia mal suavai mamare whaatino mtanga ruenga. O le ala le nā le whaawhainga tāfo i o le apa atu o 5 mtanga ruenga. Le anga lo iai lava pūlenga li mwhai pūle o awhi anga te tas. E tā awhi o whi mauai. O lātou vai tū maoti. La hua mali lia fo ia lātou e tau mawhai. E isi awhi o anga o mali lia lātou e tau mawhai o lātou vai tū maoti. Au nisi o awhi o anga. Ia mamoli atu le whaaftai nisi o awhi o anga. Wa maua o lewa au mailo lātou vai tū maoti. I lalo le whaamalu. O le mtanga ruenga o suavai. O suavai la fua. Ia, ua maua le saunoanga sisi o sui o malu o whale alili tas. Ia, tasi lea vaenga whaatino tonu o taulanga. Ia, oro whaaso solo pe alawa le taimi. Ia, ai ua telefo ina e ta alafu olo iai. Ia, le alare na o le tele o le tupe tau ona au mai. Ia, oro o whaipere ngā ruenga, mtanga ruenga. Ia, tui pea, malongolongo po iali. A wale au ino e ta alafu i vai na fa. O le sua vai le loa. Tasi le fa fitau. Anga o te loa tele lava ia lita sua vai. O lo le loa le manava le lele. E mafua mai ona o paipa lo o ina sua vai. Na maua stasio sui malu. E al watu le mita le si ai. Al watu al fua mita. La e pale paipa. Fua le mita to e sak.
mo le sila fia malu le tunu e mai se ni mo to mal o le ngaluenga mtanga luenga a mata tu le ofela po se ia ngata mai le mita o le latu le mita ngai lo mota o le ngaluenga na o lo ona fali a pa se pai pai il so ongalia ma lie lo sunga o le ona mota o lau mata fai oi o le fale le o le pai pai le ia oni to le tilo so vai ai a liki lo so vai le va le mita ma le pai pai malo o le ngaluenga le na e fe so ta ia mtanga luenga o mai lo na to fo ia fa fitau o le tūlanga le nā rei o na tele sua vai leiloa. O no le telefone na isi ainga, la e liki ale paipale ta oto la lor manawa le lele. A lai fai meila to ngal tasel nu paipale mato paipa. E tau le aini meo whaanga ainga. Ai lau tele o sila fia. Te le alfa ale tonu o le ofele ta oto manawa le lele. O lo o mai ma wal sua vai, ai la tau tele o sila fia. O le vasuia inga le tau. O mtanga luenga i o sua vai. Male mtanga renga kampani va tasi au nanga e te lelo lato wa fai pe ai e fesu ingol tag e o foi la mtanga renga sua vai a o i taimi o mungala o ti sua vai ai a te telefo timu o le lava se me fa putu el sua vai o le fa fita ulila o le lava o me fa putu ai po no fuanga e pu e sua vai e fa no fo el sua vai le ina ia fa nga le malo le tunu o fa fita auli na le mutanga lwen o taimi e fesu ia el tag ai sa mato wasiasi stasio vai nga pe ona ta ua stasio sui mal tulanga ia le fainga me mo fali e ta tau lava ona sila e pasia ata fali ia iai masetane vai i lea maota e whaaru e le vai o le fale pe a tōti munga o le nātane vai o le a whai ma whaalango lango manga ma whiso swani le ai pe a o le taime pēa tua le paipa rono winga i le vai al komiti sa au e le lato usila sira ma le vavai e ta ua fo i lea pito la au e toi whaamanatu mai ia whaamalo sia lea vai o le iai o tane vai i so se maota pe a fofoina e fai. O le ofisa i vai tele pe ona ta ua iso sui mamadu ua vatu le matou fautuanga le malo e a whaafitai fo i le malo ma le tali mai ona le vai ma le sisila mamau komiti e le o toi lava pe tele se no fuanga o lo ia inei le ofisa a le tele o le mtanga luenga ta avale o loli o mea umalavu e te tau ona iei seisi ofisa e a ngai umai ma whaamautu wai a seta ma mea tō tino na mtanga luenga. Ta ua stasio sui malu le polo keti fo ile ia lau. Ia te le tali atu le vaenga lea. La fo pe la fionga le minista o ia tonu sa unua ma ia i vaenga lea. O tupe pa u. Ia pea no whailo atu taimi o le whaama. I eita alafu. O le mafua anga le na pa ua i lalo tupe maua. Ale mtanga luenga ai alu lunga le tarafu ile taimi nei male li poti watu ina mai ele puresili salo e to mai se li poti la ta mai wa tu iti le tarafu pili to tongi so vai ile mtanga luenga ka to mai le company va ole o nanga company va o se au nanga sili na taua ile va motu e le te va uma le atunu sia ni so tangata sia malanga sava pena ho sava ai malanga mai ta tau tutuila ya ta tau ala unanga le mutanga luenga o le company e timu pe la matangi pe afa po le ale to ngata to te sila tu lava e alu lava va e foi taimi la ngona el tomit el komit ua sa il tatu watunu ile company va wale alu le va wale anga le va wa fale tonu le va me va pena ai ole manatu ma le finangalo el komit ma to te tu wala lo pe
i le pole sili ma mtanga lu ia loto te tele pea e tau tua le atunu e pe yo va ai le va o sala fai sale longa mul fanua ta o ni so sui le va ala e tua yo le Samu Express ia o lewa ma wa fa tau stasio company le va ale ia maua mai se au te lenga i le fionga le minista o le tulanga fo i le va o mul fanua ma sale longa le va ale ta ua i le ia nga i va fo le ia ya wa fionga le minista nga tu te sauno mai ai le nga i le yo mai luma komiti le va o le wa nginga ngei le motofono ma nginga solo i talo le ia ai le mai se li poti al komiti pon tanga le nga le va o le lisi o le va ale sa ta ua le suyo si umu le va ale o le foto sa mo lua sa fsiringi ai le purenga ma sauno mai ai o lo lisi atu i le au siliva tasil tau sanga e lisi ai sa au le so engal komiti tulanga o le maintenance o tau singa va i le vai al komiti ne i le anga mai le va le me tau tino ale ma lo tutuila o le ala fainga ia o fai lo menino o me la ai le va e fe ngai male ai ngal tau singa ai a fa le tonu ro le afise tulo ia fo i mai lo le company e fa le lia ia o le tali na le tato va le na ia le te lo sa il te mina tu ai te tau ai pe ia lo to fo ia no winga o monta un to fo ia le fa fitau sa ngai mai le va ia tato Nta ua stasio sui company va fai mai todo company va ia o le upomoni na le lua company va ale anga i mai lato li poti fa tau sanga ni komiti na o le company va Samoa mal au nanga va Samoa al company va ale fa pe mai o le pifala e fa malu rua tu sui e le o mai mato komiti se le poti fa tau sanga le ala fo na le mato le va tu na company ne se me la mato lote ai fua au nanga na company ai le lalo le mato komiti ia ole tulanga o mtanga ole company au nanga va Samoa ua ta ua i le stasio sui fai pule fa pe mai tal sanga se tato va aloa fa le fo isi sui malu e le se mata fa yo ile ale au nanga va ai fa tau se va ai sa fa ai lo mai le pure sili le vai taimi tonu ada le sa yeli potile ua va ai mamao le au nanga va i se va teli o inana fa tupu manatu komiti ave loa se fautuanga ile malo pe le wanga ala ngatau ona se sila silan ile va ale pe yo tato va fo le forum ai le fa pe o matu no no komiti matu fa malo sia lei o va inga mamao po va inga taula ai ale foi por sili sai na time wa ana le ese por sili le longo inga wa taula tel va tele le no vionga fo ya pe yo tulanga le na le tau fa ai lo toi le va inga le Maria lo fionga le te fono se tu no su fa la tot Taftai, al ton fo se i. Ta ma fo sina vai al. Fionga le telefono, ma lo ai. E le tali mai ni so fisili. A ole wo tonu le mele va anga le. Ole mena lai ona langa le pifala. Ia malena o fo ye le. Va fo le tau fo e. Ya mai sa. Ongol malo ai tas. Ele ole no vinga fa mtala. Ola ye ta to va ala o lo. Ele fa pe le o yai. La le na tala no tuai. Ia pe sia o to e tilo ia mai sisi va. Ala ile va. Ia sa e ho inicia tamali I longol tato tunu sa tamu fai business la valia. Sa fai la to va. Container ships. Ia ele umi e tu. Ela le wa e fo tato atinai. I mea le nga afe o lau yei le tina e lau fai lisi tu tino le malo.
Ia e le a ngā ono te tilo i le situ tino le malo so i la tau ta whai oi. Hei ngata i le a whai o lenta whai mo moe nisi, whai pisi nisi. Ia e whengo fia ele o tō ngā luenga, ma le whaala lava, haftai. Ia, mo le whasau ina tem se tūlai mai sui sat pita. Mo le whasau ina taimia le, yongo te teifon. Nei sau le, na ot whala lawe taimi la ngai le. Le sui langa e imtau kuia no la ngai lau. Le ua ho i eile, ia sau na ngai te teifono. Le me momoa le, me le vai tu maoti. Langal matu tu malo, le si tu malo lai. E inua matu le matu vai tu maoti. Ai pe yor sau na ngai te teifono. Pe i mamale vai lea le malo. Ai le mamale vai le vai tu maoti lea le tau mawhai matu tu malo. E ia ia alwhia ngai ngamal matanga luenga so i fo malolo inga. E watu ai, e siaki le vai ma whai lako so suang. Ia ma wat fo latu ripoti, ia o leale lei le vai. Atu whapena vai maisi vai tu moti. Nā ngā whanonga mai ni whapele, a lai vai patpala ia la vai tu moti. Ia alei ma ia tanga tole. Ia e alu lato vai al malo. Ia ele longo le lei. Ne natu lang, no langa fo ele mele ele paipa. Paipa le ia le pa te le ia le mita sotina. Ia ono o le message o le vatu. O wa efisilia tu ele la mo te le la mita mai. Ola mama la paipa. Ale la wa fai wa langa e mai le ia le matanga le ngai fai. Ia, no masal sava pe, nga ku mkanga luenga le lo, ia o mal ke minge de o kwa se mkanga luenga, ngo lo le o vai palamai. Fai ai, a fai sa onga. Ia, I would say that tinga mixed messages for le ia longo uma ia mtanga luenga, i tangata mo fai nga luenga. O le mele la ka ko ngaka le mika. O bala nga ku mo fo ia mkanga nga fai fo le vai le ka pasi mo le mika nga ku mala ko me fo e di lunga. La ko mai msing so a fai ale mea e ngakai. O le vai mea. A fai o ngau ke le maka ngaluenga e sefe le vai samo. Ten kaunga kongi ka ia pe fai ma o fai ala ko vai le o la ko le fai. Ala la vai e alu le vai. Ten o kun ka ngaluenga fai ai ko kongi. Ai o va pe ko pe e ki ngai ale lo makua ngai langa pipa ia le ngakai nga will be one of the cases. If I pay ai, ang upapenato lo fiong, tai. Ia, se tu la mero fiong amista, le fa maneno lo. Vai liu le. Ia, whaftai atu le whinangaro whaaria fo i o le fionga le whaipule o sat paitea. O le me moni lava, ia o lo o saule le lava le sauna ngā le fionga le teifono le tūlanga o le vai lea. E tusa leila va ia tu la fono lo fa tu la fono nai ia le tato swa ma le IPC e watua ngata i le tu la ngafo ile e le mita o tu atu la le mita o le responsibility nga ainga e fage ke fo ile le a fo ile le pulenga i le fai atu le vaenga na nga ese fo i me o mana onga o ainga te tasi. O le tūlanga mo meo o vai tu maoti. Ia o te whaamarurua tu lawa lau whionga i le ali whaipule. O le tūlanga le mamao lo tā ua. O no vai ia tātou al swa. O le vai ua whaamaina matu ele chlorine. Ina ia pepe ai siama se tulau lava le motanei. Ia e pe o tātou vai tu maoti. Ia pe inga le kafe mai lava aduroi o kongo le o ngā paipa, ia ma wha o ngā malo le tutu. E pe o le kūlanga fo ngā wau ko ke le fo ingisi o a whioanga ma lalwhanga. O le ua au mai le lato sanga e toi tu ina mai e le vai mama. E ia lato vai. Ia pe o le tūlanga nā lau whionga li whaipule. Ia o le soifua malolo ina lava ia le tūlanga tātou te wha o nolo wha o ngā ina. Mamalo tatu tu e malo afio anga mo le tu malo ma falo ya se tu ma su se. 是，等我咧翻放我咪咧做malo，
A fai la e tō tia sira fia o le mele o chlorine. Wai i fo i sinu. E le fia le mele. So foi New Zealand. Ko te le o councils. E object le wha ngā le mele. E le mana e watu le mele o chlorine. E fai e la tō vai. Le la vai e vesi o manteimi nei. O tsoi fo malo ringa foi le maka ngā koi. Le aku a mai le vai test o le vanga test e mako vai fo sa vui ave. Vai fo la o fai. Ia, mal mako vai aringe ua le ua o le luse lau ka usanga o feingo e al mako ku malo. Iri mai e ases. Lai sau ama vai mama le lei ai ka mi uma e o aku le health test mai e siri aku ko vai lo le vai la le sua. Le ma ngai e ke le natural water. E lau o e lau whionga langa le pe. E se le. La me ki popole ai o ngai. Io o le makua sa pai te ato fa fonga mai. Au agi Amerika ko vai la lo le malo. Silia ko menga ko ke ai tai. Ia malo. Ia lo whionga fo. E tu la mai no polista. Ia le la ua fai de whaalinga le. Ala whionga le li fai pole lo tu malo o le o mai la lo le. Tato swa mal tato malo. Ia i foi o le fai also i fuam alolo ina. Ia oni tupe maua foi. Ia wale whenga o awala lo tō malo. Ia malei sia mau mea longa winga le mai ia no foi nothing. Au whionga la tau se mele a longa i lista. Ia o manatu. O kiro le ufa mani inga le mta upu. Ia atono waktaria ia manista. Ia o leo manino. O kau fai me ma awala ma mea ngā. E leo fai kunga awala ma mai. Ia. Le sau no mai lau whionga palmi. Kura e pe la sipa e se elta tum tau. Mau atu sau noanga le teitai fono. O le fatal noina. Pe o se whainga whaavai. Pe a mai umai a vai i lalo le pūrenga o sua vai. Pe o se fatal noanga le whai. A o le taimiri nei. O le ai alu me lua. O le whainga whaavai na le solo ai. Ia te ula lau whionga i le whangawhitalai. Awa o le matawha i oi nā le malo, o le waai le whainga whawai. Le la e au ngā i le sāu noa mai o sui. Pe mana o e mai umawai. I lalo le pūle ngā suawai. Pe o le rei ale me le e nei. O le whiriwhiri o le tumaro ponu. E tau awe pela tō suawai. Pe o le mera nā te ua sala e sel tato mta o pole tau pue atu. Po fen me o ta oto il fina ngalo le mauta e baba e tato whainga whawai ai mai sel tūlanga o lo e te mil nei. Ia, o leo sau no manino o palmia. Ia, o te tonu hoi ufa mleina ia me sa lua fitu whai ai. Tulai mai lau whionga le. Te tulai mai sui whala li numatis. Ia, whaftai lau whionga mo le awanua te tonu e. Tai whai le whionga te te whono ta uol vaenga langal vaenga tonu ale le sau la ngai. Ia e so tai whai mal sau nanga le whionga minsta. Le au mai le o vai lalo le. O lalo malo. E ile nuan matu i tu malo e te lele so solo iai. Ia na io e umata maa le nātei au mai lalo malo. O te mile nei. Afalo nu ua tipi paipa. Tono le au lo to atu. Ia e au ngale mai lalo malo al me te me ngong lo iai. O le mita ia e le faina al fia fu te tong. Lo no winga ele sa fanga uma nu uma fia nga nga luenga ma se le ni mo. E te tongi ai ia pili o vai pa ina mita. Ai te lela vanoa e watu ai lalo malo. Ina ia vai mama. Pe a faila ni marienga tala whengai. Pe on sau noi le whengai palmia. Pe on whaiwhainga whawai e tala whengai. Walo i mulmawina voi. Amata whai ana nga eisin ue hatia e ama. Whai filters ma whai mama ma mea uma. A lato unu ma whianga. Ono le unga letasi. E le te tongia. Pe o la nganga la le tau reisa tuai. Ia ono o le te tongia. A te tongi pe amata ona mai lalo malo. Mananga whalo. Ia, tula mera whonga te telefon? Tai mo le awanoa te tali atua ni so sili wala ngā. Na tua leua tali fo le whionga le minsta te lo vaenga safu sili nge ni so sui mamalu. Tau whaapula mai fo e le whionga le pārmia. Ia ole nau ta inga lava na lo iai. E le mawhai e le malo po mtanga luenga. Ona whaamalo sia vai tu ma o te a whionga tai tasi.
E fai lava de malienga au tasi a lim fai puli. Le la tau filifilinga au tasi. Pe mana na oe mai ilalo le faa malu o mtanga luenga. Pe faa ngā lava ia la tau fo imeto tia pe o na ta ua fo suyo sa tupatea. Wasili atu no maa la tau suavai. Na ilo le sua. Ia, vi ia le li o lo fai lava o tau mafa. Ia ma faa wawa i pele so i fua malolo ina tangata lau tele. O le tūlanga fo i lea ua la ngā mai le suyo malu o faleata e winga i le vaa. Ia, o leo te whaamauma wina i lala. E le eise vaenga na sauno e sui le vaa tele leo le wholum, pauala na whautuang. O na o lele i o atu eila utala. Na ia sauno a whaapea. Wa mix up lo na fina ngalo mo na mau whauingo company vaa, au na ngā vaa, na ia sauno leo te whaamawin. Tau na isi ngoa e whaingoa ina ia ese. Ia, le lau te whaamawina, ia o le mea patino na, po le mta whai na malo. Fili la to pe se singo ese mai lea lang pe e o fe ata to wa tau fe krosi ya solo por company va por una ngova a tu langa le va ya lewa saunoat mai le minsta ya pa la tele ilona tai me sauno ai pe atali le malo ole o mai ora o le va tele la oloa ya pe ona fa ilo atu o ni ma fa fonga po ni vai mamao ale pulisili sa ya le fa fonga ma le pulisili sa ya le pe o fa atu ana le fai puli pe ne wa mai a te lo la le la mai lo wa ro sa fa mai o pasene o nai fa na vole wa a fia mai i tu langa ava malosi ma winga tu lo winga le tau pulea ingaluenga ia o le ala na le vatu o le tu alalo le ale komiti ile malo pele mafai ona so tai ma ngaluenga fai ali fai pula fianga pe on ta o stasio sui e mana ia foi le tulanga ina ia fa malo si ai fa na ta o le tai o le tuanga o le stamatiti e tangi maloi mata i matua i aso fa ma vai ai la tu e si ala na me fa tangi lunga tau au si fa fini ma se fa na ai la tu o e si ala na me fa ia o winga la ia e le mafai ona tatou faatonu ina fana pe a fai lava lona iana tula le ai ta ua foi o le alu o tamai titi ngaluenga ia e le ngaluenga saila ai so se ngaluenga se atu ai masamo ai ua ye se fa malu po se fa atu mwanga a le mfai pule alu malo motino o lo tapua ilo ai o le ale me tupu mai o e la ngona i nei leo lai tupu mai o ia pe o tūlanga na o le whautuanga. Ia, o maa ua fo i le whautuanga tari mai ale maa lo i tuto ningo ai tālafu. Toi fo i lawa mtanga luenga suawai. Ia, o senga luenga sili fo nita ua o le vaenga le o tātou fon whaavai. Ngā le rue whaatase malpule no. Ina ia mwhai o na whaamalo sia lea o ina o pili. Ina ia tali mai mana o ngā mtanga luenga. A wa are eise suawai. Ia, wa tupu whaalewela. Wa le kuka ina lau mea tau mafa. E le whaamalu fo. Ia ona te le lo le whai. Ia a le whaamalu singa ma le tua lalo le komiti. Tātou tu whaatasi pe ona nau mai mtanga luenga. Ia te tongi tato e tālafu. Ma ia tau mawhai. E whaalu luma tātou por kalami. Ia maua pe a fio anga mtanga taitasi. Ia le tūlanga o le suawai maua. Ia ona o mai rola ia le vaenga mona moti. E ile sui malu ya lana lelo sa fai mai ile sui. Na ia la fonga se la fonga fa pea e le mala malama le komiti la to ngal venga fat. Ia Fionga fonga. e la ngona fa no. Pe a fa longo nei to nga la fonga. O le sui le sala fo o se sui. Le ai le sui le. Ia, ele o lo vea o E le nga le ua fa amokur ka le fionga ke fonga le kai mo mai nei men fi mana mai la fionga. O saro le la for minska o kira mesa salmo e pe al minska ka pe le ka. O sa mana o po le tale ale fionga. La ko nga fa ko nga le minsta. Ia, salmo. Ele mele na fa tu fa luai le to komiti. E tu fa tasi company va amal company fo le sa o nang.
au whaaluan tō mai e tō report. Ai au te whie lola u whiunga po a mafuanga onga ma tala whia ngai. Wale anu tō mai whaalua le vai, ma le whaalua lava. Ia ma le mela le anta tanua wale mai ko lipoki. O concerns fo ia nei kamiki va ia mai seila, le mai malo lo mai. Ai le se la ko ngaluenga le fai le va ho lo kon kalaki. O le ai pe ise so ta inga man kampangi va ingi. E ingi fenga pa anga ho le mo se la ko kupe. E fa ka le kai mi ko fo ia i fa fo. Pa ko molis kon kalaki fo. E o ngai va nga lenga nga sitting ia me se la fa nga ngal ka ko a o nga maritime school le. E wale pe ke nga mai fa kuanga. I seila. Ya leo sa ka kala le ngo isi ava no maulunga mo office level im pai la kapkingi. Venga ko ngo ile so ngal ko miki mal ka ko kampangile o nga au nanga lungo va. Mal fa lava. Ia, tu le mai o whiunga te telefone? Ia, whaaftai tā ua wale mea leo au la vea. E mai ma fasili fo. Tā tau whai pe tali tau whaapele o sa uni ta telefone. O le tūlanga nā laina mātou toi whaamanatu. O le tūlanga whai leo le au whainga au whainga aluenga. Pe whainga tū lalo sa whaamalu e tasi. O ngai le to atele sa au whainga aluenga le unanga wā. Ai ape atu whaatasi, ia tasi le whaamalu. Ai leo to e malitat. E le mwhaila. Ia le whaina e whaafonga atua. Ia watalia le komiti leo to e malitat. Ia te loa wa malie wholo whinanga lo natal. O tūlanga i le leo saila leo mai wale ini ngaluenga. Sa mātou tu alalo se whainga foi lea. Ua motu ma le taula whana wale isi ngaluenga. Mai lo leo, wale tasi le whaafitau lea. Ina maua tupulanga i whaafitau li foi lea. O le whaau whaasaina. Mali wana, o le aisa o sasau whaafitau li. E moli mau mai mtanga luenga o leo. Alu os whainga e pena. Le tau te iloa. Te lau tupulanga. O le natural committee. Pele ia se si whainga whainga whi, no tā ofi mau mai. Ia tala vau ia. E lea lana tā ua stasio suinga mai, whaaftai fo ilona whina ngalo māmalam. E a ngai mai roi lau company va. E mai toi o e serve lea tunu i va alaiti ia. Ia maua mai le vala au mai va titele. Ia o toi whaifuru muto io. Ia pe o se tali va vea tule na i ngai fisin whapopo. Ia ai o mai lea tūlanga pe ona whailo atu. Ia, ona ele o mawhai ona. Ia, lau. Whiunga te telefono se i kokula ngona minska. Ia, whamarurua tula wale whiunga te telefono ma le lea le lo o tu vaenga le manua le ua iei le lunga nganga le tūranga mta upu lea. I le totu whatsinga la vai o Sasasi ma le Samoan Shipping Corporation ma le Samoan Shipping Services. E whangatau lava ona whaatino tūranga lea ona o la matawhai o i ese mamau lava. E le tūranga fo i o tūla fono lo whaatūla fono i nai. E whai asi ese. O le Samoan Shipping Corporation e pe di lifa le lato ngā ruenga i lalo le IMO, le International Maritime Organization le lato whaatūla fono i nai ma regulate la ko ngā ruenga. Pe o se ala whapenga ngai e sa silsila foi tatu fai ngā malo talu ai e le o talawhenga i lava. O le tūlanga o le mai ai o le saunanga le sue whale ata tūlanga o le iai o se mea foi le e occupy e kamaiki. Ia alom whanau ia ua ai o mai mao. Ia la tō kongalake le i company va. Pei ta ila o whionga whonga talai. Ila loa ia o tūla whono whapene international regulations. E mana o mia le malolo o le au whaingalunga saila lea. E ia le taimi fo ele whapito pe lua tolu masina malolo. Ia toi fo la ia ila tonga ruenga masani. Pe o si tau whapulpula tu le malanga whaloalo. Halo, aftai. Ia tono lewa. Manino atiri, sa nonga lau whiunga te te pono. Ia, whaaftai lau whiunga le minister mo le whaalau te leino le vaenga. Ia te manatua mai atu ia tali ni komiti. Tolonga umasala ngā. Ia ai mori fo le ngā whaaftai ia lo fo sui mātou komiti. Whiunga sui te teifono, sui mal umo nei komiti. Ia wā fo i le whenga i ma le taulau le wina ma le loina o wasia singa. Ia mo ia umasala ngā i nei komiti o wale sa i le linga o
o mau ia male vai o tala fo yo le poti fa tau sang o to ina mai mtanga luenga ia mato mo di fo le fa ftai al committee mtanga luenga uma company va na pulenga fiunga le pule ma fa nga luenga e ma se fo yo o lo nga lu le au saila to no mtanga luenga te tasi ia kapiteni mo le tau no tato atu no le fa ngo fio to faiva a le anga le tau yo mato faitio fo ia auto ia ale le tau yo mato tau le fio hai fo to va ia fa aftai fo ile unanga va ia wa fo ile tali vala au te mi mato te vala au tuai mo tato felo ia o fio ngai por sili fa aftai mo o lo fia au o lo ma fola mai pe mai fa tuanga mo tato ngalo fa tas e me solo fa ngaluenga fa aftai fo i mole tanga luenga le vai fi maono ma la pulenga ma la fa ngaluenga mai lava i fa lunga se yo lava i ngaluenga tu no fa office e me se la tu e usu le tai au su e o lava le pola su ia malonga lue fa aftai fo i lo to fa va lo fi au o lo to tu al tato tu no to te le fa sidia ni ta la fu mo ni tupe mau ai to te fa au pela unanga ia o le vai o le ola i tangata umo le tātou atu no. Ia, whaaftai lau a whionga al whonga whtalai, pa wadeo sa mātou te talo. Ia, o taitai whono ma komiti taitas. Ia, i te mātou tautou nunga o mātou o komiti whaapale mene, mātou te malu lalo walo fia au, te mi umai whontanga, mātou te whai mea whaalongo i lau a whionga al whailau tusi. Ia, maua mai lani tāwale a taitai whono ma komiti taitas, ua leina mātou tāwale. E wala vale mo mato e postal sanga le fa ia tuai ma no tele fontang no ia po alo pa tai la fiona te telefono pa tai a mo sa no nga malama e va tu pa tai tele le lo fiona te telefono mal malu lo tu komiti ole le ai mai tau atu ia ole lava saini o malo tu komiti le ole sui vai monga numero tasi de mas saini fa manga kuma e fa kai ole saini o malo tu komiti pa vo le komiti na no o le tali ina le o fa lu sa vai na o to komiti e ale ma popo mai to ripoti na le sa ngol kai le tuanga la o le nkupe le ai ma kwa kala kwa kupe mo ka komiti anga ko komiki ale nga o le tali le malanga kas ya o komiki uma le sa kala uma kwa e fa kai mo ko nga ruenga ma lo ale nga lo lue se tu le melo fiona mista ia whaftea tui lau whionga i le whangwhitalai. O te manatu lau whaalongolongo ma le mai tau fo el mauta. Ia o le ia se vai panoa i le o ia i le saunoa ngā le matango fia saunoa ngā le taitai whono ma lato komiti ma lata penanga. Mo le tuai le whaaftai tele o le whakaulongi o la wia uma le kongo le komiki ngai. Misa le sue vai maunga. Ia ai na ni vaenga le kai kasia ia o pulenga ia le sa o fio o ia se fa popo atu ono fa pi sa no anga le fionga le tai fono o le tulanga le o a mionga ia alo ma fa na o tulai mai le pe o tele ni se to tuli mai ia o le ava malos o le pomoni lava i le mfainta o fia ia le ava malosi lungo ngā ruenga nek. Ona e fuli fo i latou e whaatau le ava malosi lungo waa ia ara e malanga le waa ia pe fia masinga o malangai. O se tūlanga whaingatana ia tātou. I le tūlanga fo i le motu atu maltaula ia aloma whanau ia latou ngā ruenga. Ia, e mai tau lava i taitai o le malo e ave lava le tua lalo ma tūlanga whapena e le ngata fo i taitai o le malo o Palmia ma Minster. Ia, whapena fo i tūlanga o pole whatonu. E le ma whaina tu ua ia le tūlanga o le tīmai. Ia ma le whawhau tua i alo ma whanau. Ia, ole mea moni lava lau whionga whawtalai. E ma tuha lava lea o ina. O alom whanau nei le eniu esi le meo lo whatino i lato a o onga. Ia ai mea voi lava tūlanga fo i lea mita vale lesi taimi. Ai ngalo ia i whanau po o isi ele o lato uma.
E lava ia e o lo whaia nā mio. E ngalo ai, wā whai nei ia whai ngā pisinisi al tātou mālo tau wala e Samoa Shipping Services ia ma company le e anga ia i whawhai ngā ruenga ai. Ia e le ngata fo ele nā, ia o le tau le leo le tātou o tunu, ia e a whaina fo ele ngā vaenga. Ia, o le tūlanga le ei le tātou a Samoa Shipping Services. O Oktopa tau sanan te nei, ia ona sa whamanui ai nai le tātou mālo, tau wala mai le Samoa Shipping Services. Ua certify ai internationally, e le tūlanga o le International Standard Organization. O le ala ua mana i ai loa le tātou Samoa Shipping Services po Samoa foi. I to tono lalo lange whiutanga inga o business. O le taimi mua, ia pesa kako kolokolo foi le whamalama ma kako kamawhai e kausu engi ngā ruenga. Ia po company e aveanga ia ialung whanau whaseila, whaingsingi e lungo waa matulanga whapena. Al taimi lang nei, ia lela ua makua kalango le lei company wa. Ia mal tātou mālo tau wala Samoa Shipping Services. Ia le ua whawhaingo fia i fo i whiutanga inga, ia matulanga uma. Ia le si vaenga lea o salanga mai fo i anisi o sui. I le tūlanga, i le Maritime School. Ia o le Maritime School leu tā i le NUS, ia longa whaatinoina. Ai tasi leu vaenga tā ua, o lo mana o mia mai company va. O le anga ia tualu ma whanau ua uma o onga, a ua iai fo ima le experience, practical experience. O le whaavila, o le i tā i le NUS, ia le tātou wa onga. Ia au le o i kako ofisa o le Samoa Shipping Corporation. O le e tātou wa, e tau ona whai e se tūlanga whapena. Ina ia whai ngō fie lava. Ona o mai lewa noa ai ruatu a lava non to mai lungo wa. Ia, o le se kau kirkilo iai ia le malo e fi ave fo isa o kārsanga i le pānmia mar kāpeneta. Pere i se whai ngā whapenga. Wa o mela iai, e uma lava ia le NUS, ia ngō mai lo le ango whangofu. E makau whai le ia le Samoa Shipping Services, e su e nia ngō whai ngā ruenga, ia ranga mga o mia mai fo i e company wa. Ia kanga kaua e singa experience a makai ngā ruenga. Ia peo ngai vaenga ngai i le tātou Samoa Shipping Services, ia ngā whonga. Malia lo fionga minister e totua ngole. After le fionga minister ta o telelena ona ole sata o le vaenga le. O mantua ho e o fionga o leva ona fai ale ka le Maritime School ia le sasasi. Sa siringi e matou taimi le pe ICA o fai e lava le a onga seila le. Ala e le NUS. O le tala na o mai. Te le ale se sengo tamiti e mai ngā NUS. O too much fiwi. O kele le me vo le leo poko e kuskus. Ai le se practical experience. I lungo va. Le ana fai e ala o ngā ia company va. Te leo tausanga. I vaanga le. Le ala ua te talitonu leo te mātau le fionga le minister ma le company. E te tiro le vaanga le. O e tā ua te. O le mea o le mea le tu. O le mwhai lea o na tu whatasia pe lia o ina o tamiti. Le vaenga tonu le mo o mia e tonu wao. Wao le tala lea mai ina o tapuni titi ai. Sai asoi. O pe o concentrate tele a onga ia el fui. Ia ile NUS. Au kau whatu tuana ia enhanced training. Fonga le whatino ino ngā luenga. E ra pou tu lai mai te mine. Le vala o tamiti ia i umai i sa mai le NUS. Ia ma tamiti ia le mai tu o to tele o se le la whalonga. Tu mai tu whai uma o ngai tonu in company va. Ia o ngai tu e tanga ia i vaanga le. Mal whala lo. Lo fionga le. Tu lai mai tare. Mariel, lo fionga mi. Se tu lai mai sui whalalili no metas. Whaftai, ia atonu e. Ia ngā fwoi o le taupule le sa ta ua. Mi se fwoi le a onga sa sasi. O le nganga tonu a lea e sauno e le whionga minista. Ena lain tu e tu whatas. Ia le onga le NUS, mana onga le sasasi. O le nono ta inga, ina ia tasi. O le mena tupu le teimi o le sasasi.
Fiu ia tamiti maleni US sueva noi te tonu sasasi. Piu ta maua. Ale tulanga utula mai. Ia perena sa no winga titi ai. Ia peua ele o iai tele se fa mua. Ile tulanga I tonu le sekta NUS. Ia ngā luenga ia TTI. Ia po ngā luenga ia whiri seila. Anono ta inga ia sekta nei ina ia whatuto tasi meile a seila. Ia ave ia le focus o sasasi, MWTI. Ia malpifala. E tapu e ia wanoa ia. Awa, o perno ta uvela ulaunga nela. O lo tele le mana onga whapene i tātou lotu, motu tū maoti, o I tūtua oi. Ai lo I aise establishment whapena. E o whaila ia ma oma lalangi ato. O tātou le region, e lo I aise se establishment whapea. E whapitoa mo seila. Ao tātou le ocean pito te le. O lo iai wa whangota, o lo iai uma ia wa ala o loa I le vau Asia. Pita ia le o ave ia le focus le tātou maritime industry. Le nganga le nala o whionga. Ia a whingaro le whionga minsta. Ia lono te inga le na. Le nganga whalon. Kau whionga whonga. Ia. Ia o leo kau kati wha minsta me le whionga. E lua to inga training. O le mea ka o le on the job training. Ma le mea ka o le academic. Mostly academic training le whaile NUS. Ai alu NUS. E kia onga ngā male fofuala. E le ngaka e le seila. O le kapkengi. O le official, le office level, o mea umanga ia onga ka. Aia onga mele sa onga I le school, sasasi training school. It's a practical, le on the job training. Whainga luenga kasel me kia rui, e la kuro e seila ro. Aia onga ngau ka ia onga le NUS. E kele le area, kele le area kava, le mela ngai o mai. E misi a kone mele mo mia lokoni. Pe o le kei taka ko wa onga ilanga whaile kampangi wa. I manga onga. O seila, e whiwa I le wao podum sa wai marunga wa ai le wao kuila. Ai leo o la fia le, o inga lau kele. Pe whiwa kai mine le se sengo titi, ai ma onga I ki. E ui ma wao lama. Ala ka kei wa pea, waftai. Te tula I mai le sui o sa whata numero tasi, ma lia whionga minsta. Lau whionga le, te te whono na o fui o te le komiti le al mato te whono. Tau e tau whapurpura rai te tiam tau pu o le maritime le tātou e le whaongai ne. E le te o tātou whale ia o ngai whaseila. O le maritime e set mailanga le mea hole tau e tātou curriculum. E set international. E le mwhailan tātou e whaatino i a ngā ruanga e lungova. A le ausia le marosi la. O ausia la e tātou tamaiti. Le ua leo noi fafo. A o le holou te vai i fwile porkalame na Samoa Shipping Corporation. Lato wa whaaloto I whani. Ala ka vau mai tono o le International Maritime Curriculum. Pe o so sonia tu le mana whaaloar. Alo, whionga whongatalai e, I whasau ina temi o le minsta. O sui umar komiti le? O na o sui komiti, ia I sina whaamala lama. O na tele o le umau le avanoa. O na tele o sui le sasau no whi ai tālafu. Ia e silsila I le tangaluenga o vai. Lo I mato VATST credit. 2.8 lesi 21, ai lua. E 2.4. No winga la o I tālafua. A la I le VATST credit le. Am tangaluenga o vai. Pe o le nganga nai mitaile, komiti le. Tanga le tala no ai tālafu. A la I le mato VATST credit le. Official la fonga ma le falalo lo fianga. Malo. Te langa lava komiki e makaria o komiki le. Malo wa skai. Ia kule mela o fianga miska. O me titia le, la nesa so no ile sui o fala. Ia fianga mista se. Yo, pe lo winga le o lo faingeta o no maita mai ngauta I le NUS. E faile lacto practical I no va. Sa si o no le se sengo sectors ia male se sengo minsta mal tu langa pe. Ai lalo secta etas. Faingo fiar faile malianga fa va pe me sa faingo fiele sa si. Wala tu wa o nga la tu. O lisi le vainga le va tu ile tu ala. Ina ia fa faingo fiele va o ngai. Lo ila to practical I taile. I lato wa onga I le setup la ye. Pe ta I se malungo lungo le sami malungo le va. Malanga falo. Tai mo fautuanga ia lo fianga minsta. Ia fa o mai ale. O whionga whakatalai. O maola o kalanga le la. O la wi al komiki le. Se vai rau koe pisa mai o le kau whai akura. Ia. Lau o whionga whakatalai ta ua ia o tātou whilaflafo inga I o tau whina alo whaaria.
le fo ua whaafonga mai ia le pule fole NUS, ia ma pule pulenga. O le nganga lava na ia se whaafaingo fia ina o le tūlanga o alo mwhanau ia o onga a wa iei fo ima le practical le au kawha e le whapeo le a waku whapenga e Samoa Shipping Corporation. E mwhaianga whakulanga se koe ngā kaimi foi lea e o e practical la ilunga le wako e o mai. A umai koe fo ia le NUS certify e la ko e le mele pe on sauno le ana. Ia e peila o le tūlanga nā lau whionga whungwhitalai i le tātou Samoan Shipping Services. O le tūlanga i le kako pūlengo suawai, ia e luanga i mea iau koe fia kalango e fia pai ai o le sa au mai e le whionga te whono ia tau le a lao dam. Le mea lava le polokeki le ngai ai ia mo sir fia langa saunolta i tae le tuangai wa tau fia, li tau fia. Lava lau whaasolo lava ia le tūlanga o le tender process o le vaenga lea o le whainga tu ue whai le roadshow i Australia mo te awai atu i company o lo whaali mele lako interest lako ke whausia ia le polokeki lea o kako whakango vai le ngai a lau a pitai. Ngā toe tolo pōle vaenga na o le whongo le jaukom lea lau wale koe whakari e se skaimi e māko ke kalango ai. O le tūlanga i le mei o le CSO le sa karsanga meingi se whakingoingi se o lako polokeki ia po lako ngā luenga suawai i o nuumala whanga. E tolu milionga le CSO lea le pulenga suawai. Ma lea o ngā i o tolu milionga lea le wha e tutonge ngei ia lisi o whanua fo e le tutu ai tatu o poholes ia le tunu le ala au fia mai ar community tonge malipila le kise o le wha o le kako pam o longo wingala o la ala e au fia malawa le tunu atoa e le tato CSO tolu milionga le ia ngā fo koksit fia e le ke le fo skako kupe CSO e mwhai e onga wha kingo ia o a kako mana onga matulanga whapena ia aile o tu ua ngā nuenga pulenga. Lea lava sa ili lava nisi fo i o soswani mai nisi fo i o vaenga. Ia le lai whatau no inai ia tātou ngā nuenga. E fo i se tasi o company lea wa lofa tere mai tātou malo le i lato soswani. Le sa whatinoi ia suawai so i le tulanga tonua le au mai nei e to fionga. O ngat kulanga le waie. E umanga whaakua kule le poho umal whakaangoa i ku piko iuka. E whaasaua i whafo, e whaasaua i kaile suarai. A koe aku fui ainga koko ngongo fo iuka. O ainga la ngā o le koe kārsanga mai. O mga o koso ku iuka le ia le lainga a lai arurunga le enga kedea e le ae le pai. Le la iei le company le arolofa ma Samaria anga le leile iai. O le ala wala ko o maia ia pambo fo e o postas. E posta ile vai nga iuka i ainga nga e whaalu le soula. Kasi nga mea maanga ia le wai ai. Ia le foi whakingoi ia le vai ngai. Sa taua papa a opo ia o manase ia wapea foi ia le fio anga o le altele. Sa malai ulu ma maunga ia. Lau fo whatino atu ngā luenga ngai. Nga i nā vaenga ngai tū, mali wha moi lava o le pūlenga. Ia whata oto lava le lenga paipa, ia so ato le moto. O ngā wha o ngā lola ia o suavainga po supplyinga po hosnga, e fit a kole ia le paipa lea, ina ia o suavai, ma le malosi le vai, i le situ o le moto. Whapenga foi ngā i pot, le voi whatinoi ia ia tūlanga na ia o lea mātou te ai lava po wheme maua mai so swani i le EU o le taika e so swani mai tātou a pūlenga ma tātou malo peila o tūlanga na o whionga whangwhitarai sa wano whamu mani ero whionga mi star se o tūlanga no le sui ai ngā tai
Sa le ia se manatu e whalawelawe le fionga le minstau. Leo talin malo. Ia te ruai o nei tu malo sa ara ngar vaenga le CSO. Ia nei se ese le saunoanga matango fia le fionga le minstau. Ia lau mau atu le whaonga ainga o le tupele le ana uta ua pe subsidize le malo. Ia e pe o le lifa saunoanga le minstau. E te tongi ai pe compensate tai whanua ainga le mawai le vaiviri. Ia a tarsanga le na watu o no le tōtu ngāma le whawhitauri o le tupu ai le vaile sa palai mo le motu le manon tai. A whailau whinga whawai ia e whaongaina le se le ni fōile le mo tau i o ele manisi vaenga. Ia o wala ngono lau whionga minsta se o le eitu ar mo mu. Au te whai atu le taimine le mawhitianga le tupu. Mai e tangata o lo alala i lo motu tūlanga lea. E ala no la ngalo whionga minsta. Au te le i o mai mauta nei sa u whaalongo mai le a fo nei le au ma folo le iu pe se fulu milion. E le i atangia i ale whaenga leo tala noi nei le motu mai mawhitia ni tangata. Le ala leo talo atu. A whaina misi le iu le motu le i tangata o lo tūmalo. E al tō whanai na. E ano whai atu le i tuare mo mu pe feli wa ia. A al taua lunga o mea umai. O le seve sa le pulenga soa vai mo le motu lea. A whai ul fina ngalo lea ma le whaatulanganga ma le whainga whawaia. Ia, te leo to ina tō whalau whionga minsta. A te manu tangata langa o ma le taimi nei, e tupuro le whawhitauli, e watu ale ofisa ma le pulenga, ma le tari ale mau o whale tonu, ono whale tonu o ngā paipa i le motu. Ma le ngang whalalo, tati atu ngai lau o whionga minsta. Ia. Ia mali e mo fasau ina taimi lo whionga minsta. Ia e lau whionga whakatalai. Ia masui o le pate tupai runga. Mo masui si umuna. So ia malau whionga sui le pate tupai runga. Tai lo whionga le, talai. O whasau ina taimere, o le minsta. Saula ngā le, tatu wa fōfu le kau mai e malangai. Wa sa wai mo poru. Sa iei ngai mangaku foi sa ku ko pola pe whainga whapulpura mai a pola le, pe kalwha ngai le waa mal mele la iai. Po lava foi ka pela ka ko waf. E umalo sua vai lau whionga ua o kua. Kai pa pela umalo sa wang whakata. Ia, sui malo le pate tupai runga. Ia whaaftai, o le ua konga sa wangan miska e kulanga le CSO. Ia mai se polo ke kile o ka ua lei sa marianga lei. Whaaftai o lea iei lava sa marianga lei le. E ui ua mai a whaakingo ngisi o ngaluenga. I le kule i sa vai, ni kui sifo. Ia ngā o whaafsiria kua lau whionga miska po o iei lava sa marianga lei le. Le ngā kakalo kuai, amaka mai lo le kui sa. Langa o lausa wanga fa pe o kere fo ka o i lunga monga molu. Ia o ngore ku fo le fesi maunga, ia o lo ye fo ile ka ua fo ile le o ngo ku langa o le afianga sungami ia lo me yenge ka yuka. Ia o lo ye fo ku langa fa pe nga ia fa ia o develop le ku malo o ngalu e yuka mo e ngo fo makia e lo ile. Ia pa me o le ka fa ia o ku tswa vai pe o mere kala kwai fa ka ile sa ngoi. Disi foi ka ko fonga ia le ole a ver fa mo ia le pa ka ku pai lunga fa taitel ia to me lo whionga minsta ia whaftai lo whionga le sui whangwhitalai ia o le ua maua le te ulanga le sailinga o le se tātou fund e sui ei ia le paipa lea po le ofe lea nga i manontai whaftai whamanatu mai ia le foi ko a maua kule vaenga sa pesa ngakala var kai mi fo le fai ma ko mo kurso vai ya le ala u falongo ya ole sa e anga e mala ma ka fango ko fa le ko fa kai ole wa ka mai vai nga le foi fa fonga mai pulenga ya ole tulanga le ala u fionga le fai pule o ale pata tu pai lunga a umalonga e sa ngua mai le asole anka ko e sa ngua mai a umaloa sisifo saero la we sa mari anga le la wa amaka nga sisila ila u e le ngaruenga ngar ka ko kumalo ia o lisio vaenga ia o le fengata anga ko ngio pidio o swa vai malo le tunu e mesa sa va ia o le we tato me foi le mai cash ia malisimbero le emtala ia mfai lavanga fafso ta i tato pulenga
e whaasingoa kul whaingon mea ngā ia o ngā sosoangi lea. Lean tā ua e lea whionga te whono tūlanga sosoani a le tātou whono whaavae ia o le ai e se tūlanga o se whainga whaavae whapenga ina i aru whaatūla whono tātou mea. I ke ua leiro se kupe kongo whono whaavae o ngā sai mai fwoi leo le tunu ia tātou. Ia no wo mai la ia le company va. Ia o le sa unoa le tote le lava il tūlanga o kako company va. Ara ua amaka kuia le va fou le ua ka ua o le va alinga. O lau whasi sinenga ngā whai. Ngā pasia le mātou malanga tu le va. I Australia va i se va. Va ai se va. Ma kere i o whakau mai se va. O lea laua kuaku le pepa i lunga le whionga le pānmia ma le kāpenet. Pāsia mai loa le au mainga le va. Ia au karikongu lava. E le ia ma se sui whai pūra o tako mo kere sara whai e le fia mga umia le va lea. A le va ngei. Sa makua ilo le lei e ingsingia mar kampangi va se va e kala whianga i le lei. Ia marka ko o ngā sami. O le vaa leang ka uar kei ka i o le kua ngai leang koe ka awhi. Whai asi maua lalo le vaa. Ngā whamakala uma mai a ia kia ue le. E kampangi vaa ar kulanga ngā. O le vaa le au mai. E maua lunga le vaa e whekau i le mar kulanga o ngādu fo i e po le whamika. Ia whare lima. O ia ka koupe e kodua mika ia. Ka awhita ko ka pungika ko alawa. O le vaa le whekau le lei lawa. Ma le vaa fo i lea. O langa au mere ko ai ngā vaa lea. E staple le lei langa alu e le lola pe o ko ai ngā. Me ia ka o double house. Au single house me ia au mai i vaa ia au mai le mai apang. Ia e le o ilas kulanga e lola lava kulanga o pe amakangi po si me whapenga. O le vaa ia. Ia. E si kulanga lea ngā whafsingia la le sui whaipure si omu. Pe le o se vaa i lungo vai kafe vaa lea. Lau o whionga whonga whtalai. I ngō mako kaungu ui Adelaide. Ia o le vaa e whairua i lungo o ngāsa. Mako o i fōira i le mako o makiki e ma whakai ka i vaa. Ia e whamaluru aku. E ke u whase inga whawongwonga lea. Tunu e whawkai wa mai le ia le whaafsiri lea. Anga o kalanga sa u whaalongolongo i e. O le vaa lea li whakaua mai lunga se vai ka whenga whakau mai le o ngāsa. Ia le vaa lea. Ma o lo whao ngā fo i whemalanga inga lea lau pase se fo i ia le vaa lea. Pe kai o laua a whapelo e whamaria inga le pān mia mar ka pene te tūlanga lea ia o ngā. Whailola i o le service a koa o mai le vaa lea kau ke whao ngā inga. O le le vau sa vai ma mul fanua ta ua fo i le silen ko fa fo in me ngai ai le nga i lalo mai ia wafu ma va i le Samoa Shipping Corporation ia ta ko ki nga mai kai mi le ai ma se me vo le o ngol ko ai mi sa fo yo nga pule nga lua su e po e si fio nga me ai nga ua vai le lei ma fa ma oki ma ka fa yo o ke le kau fa ma kala ko nga o ko sila ia i le lei on fa kingo wa lu lava i le pule nga i fa kingo la nga i ma ka fa yo o ma o ka o le lei ku la nga ma nga yo ka ko wafu ia fa penga fo i va o le kulanga o va ale wai e se fo i va ale nga ka ko kam fai o se va sa i le kulanga fo i le o ngai ka makua o le au fai pisingisi fa ale ka ka ngoi le ngo ko fisiri mai ai o le sika ko va ale au mai su i ka ko fotu le nga siringia fo ia o ka ko fotu ku ai le ia le sa siringia kulanga ngai le lisi ma me umala sa i lo fo ka ko komiti fa foi tulanga le ma mai fa ku nga i ke au i kulanga le la ma foi on lisi e condition so ia ma ku unga o le lisi le e kongi u mala vai le
le kampangi le wali sia le va le au va kap king e o maintenance o repairs e kongi o mai la ko male fainga o male ko konga e le lo ke ai se sing sing ia va le e ko mai le ia ngei e fa king o ka ko ia le kulanga nga pe la o le vaenga nga o le o ke kalango kwai i fa mangi ngwa ki le kwai ia le singo le vale ole me o pu mongi lava o ka ko laki e le fa selingi o mai ale va ia ai fa fonga mai e wa nga va kwele va au ko sala mole va ko le va alis dango ka ko va nga o fa le kele yo fa le ko ngai ai ole va le sai i mo fangua ole va nga le sa fa sala la o sa tenda ia mamalo ai ia se kasio kampangi logo ka ko o le mea mga o whaking o le whairanga pisingisi. O le sau e lia ngongi. E lia ia le ngongi e le vaanga. E lia mawhainga koe whaalau pase se le vaalia o ngai iai lava ka ko surveyors. E survey ai. Po le ale kūlanga o le vaa. Kaunga iai pe koe whaalau pase se. Ia po le avelo e whangoko. E le vaale sa langa mai o whangoko. O le vaanga sa kauku waku i o ka ko Maritime School. E whai ia la ko a onga ia, ia le karia. A whai rau le karia, ia ngā vero le whaangoko le vale. A e kasin ngā vaenga ka ua. A ngā whaapea o le lalo le sa, po le Samoa Shipping Services le aonga. Ke le ia la ngā vaanga ia i loa ka maiki. Le vaenga ma le vaenga kukongo le vaa ia la ko a onga. Ia, o le kulanga o sala ngā mai le sketcho ka ko vaa fo i. Ia, e o loi ka ko waso pisi. Te se sketcho e whai. Alu wha solo a koa lo ka ko vaa pei fo i a on ko mori mawinga. Ia kai meo a Sofia Fia ki se masi. Ia o vaa mori mori ngā usa vaa i o ka le iwa le po. Ia, pe o kulanga ngangi o le wha maria inga la vo malo ka koa kungu. Ma le si fo i mako kula fongo le wei. Wasas ka ngaka moi lunga le wafu. Onongo winga, e ardu ale vae, ave uma ia, e mabalo ala tunu. E kaungu ur mea o fia nga i eisa, vai male nga i mai foi, ngai uporu. Ia, pei o ngai mea nga, oi, kasi ale maka upule sa langa mai ele, le fionga, e le sui taitai. O le rei sa moa le whapea nga au mai ele seila. Ia, o wha malurua kula o fionga sui, e kai male malon mauta. O le co-captain lenga sa uele va. O ngā wai le whale kongu fo i le i kapkeng. Ia ma o le kulanga o kangaka ngā. Ia o lava lako sirfia. E wakula le authority i ka ko maritime, ka ko ministry. E wakua i ngā le whakanganga. Pea whapea ua i se whale kongu. Ia mea fo i o le alu alu wake uosu se mai i kapkeng. O le mafuangala ngā i e le ko captain. Ngā ke whaua ia pūlanga o whemalanga inga ka. Ia pe o karia kulela o whionga le... Nau whionga rā whawektalai e... Ia. O ngā rama tau pue, tau a tele. Nau whionga le. Ngā rama e a whai e... E arau sau noa minsta, e a whai e sao. No winga ngā i tonu lava i le tau safety. E lunga le vasa. Ma fuanga na no la ngā ina mta upu ai... E o le moli poti e pēna. A pēna whaasala umala ua. A vai la o le captain ma kou captain ai whaasala. Nara mafu anga whaasala. Fisirina. Ia, se i tūlai mai loko o mista. I le kulanga rawe sao, ngā whaasala. Ai o le kulanga ngā whaasala ai, e le i awakua se authority ale kako ministry. I le mea ngā, o le kulanga ia o le kapkengi ma le co-captain. E o la ua uma ua qualify uma la ke avea le waa. Paua ngā le mea ngā misi a la ua. E le awakua se authority ale kako ministry of works ma le transport. Ma le whaaloalo. Whafkai kele lava i lau whionga te whono mo... Whaftai. Mo le kako lipoki. Ia. Whaftai lau whionga le. Ia, maro. Ana winga la so tu la fo no men fai. Ma melen tup. Ia,
le se me la kau ala se fuafuaga mo le agaʻi luma lau afioga wa me sile le usa ngol minska ya o le qualify malia le fai lau fisiri o ya Ai whakaikere la vai lau whionga teitei whono ma loko komiti. Moro tō ngā luenga mai ai asa whatino. Whaftai fo i a whionga i whaipule. Ia sa whasiringi a fo i le nei a vaenga e lua tolu. Ia ma ngai ai o loto a loto tō wha. Whasoa mai. Ia wai fo i nisi o vaenga e mati ai le mātou ngā luenga. Ia whaftai atu fo i lau whionga le suitaita. I lo langa mea ngā whalong se whaftai lo whionga i le whangwhtalai. Alo? Ia malu fo e lau whanga luenga tangata umo tātou whono nei po vi ele i lo nganga le lei. So i fua mai manuia. Alo? Whaftai? Ia, se tu lai mai sui o pala. Tira sa nanga e tā ua i o mesa sa unua suteita. Tus kapteni e. Male authority e vatu le WTI. E pei fōlinga mai hele e vatu le authority pula le saunga. E na leina whasala. A langa le pei e mahali e le whionga le Minster. Le whesili le na vatu. E mai se ala u whionga. O le soi fua tongata. O le saunga le mule sa unua so o le whionga le Minster le IMO. Tulanga ia. Alanga foi le sa ia le sa unua le whionga te itai uri tonga i neitai. Minster e pepelu. Langa whalor. Ia, te kulai mai lo whionga Minster. Lau whionga le whangwhtalai. O le ngō kari a kui ka kova ai e whio ai i ngai salolonga ma muri whangua. O ke reo kala ngoa kui vai e le skala mai whafo e Kongo Samoa. Ia, o manatu hoi. Ia, ua. Tauna. Ia. Le tulanga le o tula fono le tonu. Le nganga le tula fono. Le pi fata alo le tula fono. O pi e pepelo le tula fono le motol ni. A o le ale tau sa o men motol tulanga ye. O lo fa fonga sa mo ma pe o le ya u fi va tulanga tona ye. No fe on fonga talai o le nganga na. Le o a e le fe me tona se i mai tona motol. Na fa lo. Tu la melo whionga Minster. lau afioga fonga talai Ia, mo le whasawina. Se tu la mai lau whionga sute. o le ngamai ale i u lava le mataupu nei a le fisili la le mafuaga na le valaau mai ai le ko captain e taua mo se faatagaga la me na reina le tapas faatagaga mai lau afioga e mai le vaa Ia, tu la melo whionga Minster. O whionga pe mo se vanoi. Ia, So sone se tu la mai lau whionga te telefono. Ia. Mana ia mta upu. A ngā foi fisile langa ai. Ai ona wa usau le vaale le tai au le. O le vaale. E usu maliono le vabea. Te a le ono la tal fitu tu asau le va. E le se tai me toi vala au mai ai. Im tanga luenga le la tu asa o Minster. E le ia vatu sfatananga. Ai ole nau le kapiten. E ile mai na mai le vabea le. Na fa tope men sa o le va. O le soifua o tangata. Sa fa mo le kapiten. Ia fa sa Ia, ki lo le ua. Ia, mo le whionga Minster. Ia ala ngā ua. O umanga whakukare lopo la koe ngā whamakala koe. A oro i koe ngā mea ia o le ilunga o le malo le tunu o le vaa. Ai whakari koe ngā mea. Ia, o le mea ngai ei. Paua le mea laua ia la ko kuska keng. E la ko ke whaafoe mai le vaa. E ua saunga wale sa ei le teitai whono. Longa ngai ma le mai lunga. Ai le whaia ia o se whakanganga. E whaia mako officials i a whakanganga. Ai se, wa kau mangingo mai lau whionga sui kai kai. Ma le si mea lau whionga whaftai lau whionga le fonga talai ale anga whaakingo ia ia masalo la sa to fa officials ngata au le mo mai Ua, ia hoi manatu le. O ia hoi manatu no fua. O la wha uma i mta upu lea. Ua, e au ngā me tupu, e au ngā hoi whautuanga sui mamaru wha lo atu lau whionga Minster mal pulenga. Ia, o te tonu, ia, o la wha ngata i mta upu lea, o le anga, la tatu se tele atu. Ia, o lea ua, wha fia wha wau tatu ngā ruanga. Ia, o te tonu. Ia, o elea se me le sum taua. A whai o lea o langa ngāwhi ngalo tō whionga sui mamaru. Le hui wha whonga le Minster mal pulenga. Wha o ngā ma, ia mo le anga lumanai. Ia, o la liti, o lea ua uman whaetu wha ungan fua. Ia, o te whanau le voi lau whionga. Pe paule na ole tulanga ia. Ia, le ua whaetu tala no fua le.
ia longsa ia ma fautuanga tō whionga, ia ua lava le saunga le mua le mamalu le tunu, ia whiawhioa i le vāo motu e lua. Tu le mera whionga te whono mo le lafu. Tei lawa whionga mo le avanoa. Whionga le whonga whetalai o te whātū le lafu. Ia whaamaunia le whona o auri po te wha ara ngai komiti pe o nei le roina mua pe palpale mene lua olua tolu lua olua wha numela iwa suma tolu. Lua pe palpale mene lua olua tolu numela se lau lua. Tolu pe palpale mene lua olua tolu lua olua wha numela se lau tolu suma tolu. Wha pe palpale mene lua olua wha lua olua lima numela ono suma leiva no whionga lafo. Palua, sui mamalu mai whaleata numero wha, o whala time sam tau, wa pe hoi sa whata numero tasi, wai maunga numero tasi. Siri, po la wha maunia lafo e whina ngalo e sa unoma le ioe. Au ese le ai, o manu malo le ioe. Tula melo whionga mi sa mo lafo, tale malo? Lau whionga le whonga whatalai, whatu le lafo, ina ia whamaunia e whono au au, tali al malo i whautuanga al komiti, o le vaenga o tina e tesi. Palua, whionga mi sta o tupe, a pe hoi mi sta o whalaptonga al tātou malo. Siri po la whamaunia lafo, o e whina ngalo e sa unoma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Malo whaftai. Fitu. Toi rus fultato li poti. Pepal par mene, lua olua toru, lua olua whanu mewa lima su lima. Li poti al komiti al vaenga tau te mau ainga. E pepal par mene lua olua toru, lua olua whanu mewa su lima. Li poti whal tau sanga ar whalaputonga o ele. Tu ma oti a Samoa, mol tau sanga whal tupe lua olua tasi lua olua lua. Fitu pupitasi, Pepal par mene lu olua wha, lu olua lima, numero suma leono. Tani al malo, pepal par mene lu olua toru, lu olua wha, numero lima sulu lima. Tu le mero whionga le suita te whono, o le komiti o vaenga tau te mau ainga. Le whionga o te whonga lai uti whātu le lafo. Ina e whau te nia le whona wao. Li poti al komiti al vaenga tau te mau ainga lo tu ina tuai ana sani dinga whautuanga mai ngā whongo. Lafo le lau whio. Alua, e sui malu, mai whale alili, numero lua, pe hoi whasal ang numero lua, ali pata i tu pa i lunga. Siri po la wha maunia lafo, o i whina ngaru e sa unoma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta parau whionga le minsta fitu tonu mo le whaaputonga e le tumauti. Ne whionga whongatalai. O te whātū lafu ina ia whautangia le whono au tali al malo i whautuanga al komiti o le waenga tau le tamau ainga. Palua, le whionga i le minsta o sotainga, whapea i le minsta o pisinesi, maala manuia. Si pula fa maunia lafo e fina ngalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia o lewa mai whautangia whono au li poti al komiti, me ona o whailo atu, ia whapefo Italia malo. Ia o lea none stasi sui pia sa noa, tātou li poti al komiti, e le tumaoti. Tula mai sui o whaleata numero tolu. After I feel much for my phone, they have a no. Tell you what go committee or lipoti. My hand to in my Mr. Charlie and Malo. Ola vea mai le lipoti. Tato ngalu nga telele fatino nei le market fole fatino I savalalo. Ole mawo fo isa yele se singa al committee. Ole si le ofionga tai fono. Ole ase progress, ole ase tulanga ye nga lunga le. Ole tala le wo mai. O ko fa po ele si lima milionga pe a variation of ngalunga. Ai amataina al ngalunga. Ona ole fa le tonu. E fa le tonu ole. Se le lopo le ata
o le e technical issues tele o le o fa popole tau tele i ngā luenga lea a le le amataina a le sili le la ofionga le i le teitei fono lona lua o le vaenga le ai a wala e mai le tau fautuanga e le sa mea fau le vaenga lea o le mea na sa wai o le tau o le whanua e au fia ai ma tau o utilities tau a wala vai ma le tise o le mea la le sa masania a te len whaatino o le Samoan i a wala o ne tuai o na o tule malo e peila o a wala i whaatino o le Samoan i access roads tau access se tangata ila tu whanua e atinai a ele ni a wala mautu fo i mele i mātou i vai tele, e toi atu nele mālo e whai awala. E mau mai kua au yo isi awala le o ngā kongo le awala. Fiku ngā e solo ai le, whipio ai solo ai ke lo awala. A le ala lea lea e, a le o mai le so. Le matau ina le, whawhitau li le. O le me whai la le sai ai. Tene ni whaatino e le Samoan awala. O na ele whamoe moe ngai tu e pasi atu i o le LTA e maintain la tau ma fa le ya ti e ai e le tali ina le LTA o le sela ko ku pe mo wai o tu pe en fa ti no va tu to ngo fangu ngal mo le LTA mai a fausia foi awala e mo standard se fa foi awala e te na va tu awala ya mo ta te le fa le ton o le mena le tu lai mai ya ma tu i te leo o mai le sore le le awala ato wa ina yutai i ta fa ngata ma fa solo mai tai i fa no fo ngal malo le af ta veset e me ya wala ke le fa le tono awala ina ona la fe se se ngala valea le wo mai le so fa ele va le LTA ma le Samoan o ai tonu nga fa ma fa tino awala ni ai o le wa mai le fautuanga le komiti e a le fo ile o manino ma tale le malo e il fatino ina tonu o ai tonu le atu e fatino awal a fai o le to tongi fa no tangata ya fi ai matau o awala e tise ma le vai o lona winga e tau na fa mautu mene e le umana fai o na tangata la to fa no e ai umi yes te mi o mele so le le fati no awala wa nga ye tau wa sa pisa ho le vai e fa tai o le wo pi o singa mali le vai awai e te tau wa nei se ma se vai nga tu tino malo irresponsible ma costs o meni e le fa pe o le company viable company o le LTA on va pe le o la toi e nga fa o mo fati no wa nga ia after o lea uto e la ngar komiti ia e tau onto e tanga i vawe aile ia mtanga luenga ma Samoan ia e maise la ia o tu fat singa folo e nei ia ma mese i whanua o le malo e ia lo polpolenga whanua ia o le tu fat tasi whanua o le atunu o whanua o le malo ia awai fanua malo i le manino lava le fanga yo i fa business ya o fanua o le tunu ya o vaenga ya le o yai le po le nga foi le po malu mautu ya fa yo mautu ya o me tau le o al me bito sili le ona tau e so samo ya tono lo tanga yai le mtanga renga ia vaenga wa sa la nga foi la ulaunga fala o tele ina ua o el fiti ngalo malo tu na i fanua a me se i fanua ia fa langa ia fa i malu pui ia ia nga ona to tanga i pe ia i komiti va nga ia ona silia ki mamla mal fa lava malo pa tai ia taro le tatu tau mo tatu te malo lo le fiafi ia le la fa tati eset ngalo ngal fono wa mo le malo long tatu te di mai fa wa sao no nga ne sui mal
te whasasila tua, tu am te ria nei tonu manga whono au, pai tu la whono. Ha malole msai, pai o tātou mauta ni fiafi. E whatati ese tātou ngā ruanga mo marolonga ua mai asa noanga le. Sus whono mo whaleata numero tolu, ia o le abnone mo stase sui whono fisau noa. Ia, tule mele, sui te tai le tua ngai po, lo whio sui malo ana maa numero lua. Tai mo le avanoa le whionga le, o whitalai. Ia mo hoi ne avanoa e, mo le atoaina i manatu pu e tu sai ma li poti. Ana le tāua tero nei li poti ua talno ina nei tu la le fiafi. Ai, mo mua na mo le atu whawhitai le. Whaalo alo hoi alo whionga ma le ofisa o leo ua tani hoi le sua ma mo swasiri ngā manosi. E whionga i sui manu le mota. Ma ro whawhitai. Ma tau ina li poti a le Sala Si, Samoa Corporation. O lo o e lei e le tūlanga se le ni o lo maua uta le malai tā polo lo ilalo le whalapotonga nei. Mai o le mata watu pe ia le ausia le afa miliona tausanga. Le wai ua mata wina i eina i vaenga o wha leia. E tātou malai lea, ai ona le wawa i atu le leo se leni le moa. E whautuanga e tau ona to e investi si se leni ma istupe e wha lea atili le atina e lea. Ona le leni se leni lo mo mai ai e le matauina e tau ona to e whapopo nisi tā wali tā polo. Pe e matauina hoi da se singa uta ia oa whalanga ina te lo istawan tuai. E mo iala e inta nei tawan fou ia na umai ele i mautele atu. Ia matauina le lava o ni ta vale a misala mo meo pea whai tau vanga. Oa o tūlanga ia o lo mo e tupe le leia le an whaaputonga. Ia wala mai le tātou malai ta alo lea. Mai e hoi manisi vaenga le malai e tau no to e wha leia atili. E le asia se uta ia matauina e o lesi fale lea e fito i lalo. E le alo ia isa ia se fale ainga. Ia pe ua whaisi umi ona tatia e le o whaonga ina pe lisina. Ia wasi tupe mo o whaopopo le tātou malai tā polo. E siri atoai ona e le tā ua ia malai e tono lipoti. A po le ase tūlanga o iai ia le. Ia tātou, lea vaenga le tātou atinae. Po e se fuafuanga e to e lisi atu. Ia, po e se si fuafuanga le tātou whalapo tonga. E whaonga i lea vaenga le tātou malai tā polo. O le whanua le tā ua lea sa, leo tā ua tono lipoti. Whanua le i songi. Le sa tanuina e mo fa moe fausia e tātou free market. Ia e te lele ngā luanga, te lele investment le tātou whalapotonga tanuina o le. O le whanua lea e le vai atu peia e 5 eka lea na mai o na tanuina. A sfulu eka le au whai po le te leo le whanua lea. Ia pe whoringa mai o leo tātia o leise me whai ai ai e te tau ona e se fufuanga le tātou whalapotonga. Mo le whaonga ina o leo whoi vaenga ele po le whanua mo stupe maua. Tau na e se return na le tātou whalapotonga e maua mai. E le whanua lena tanuina i songi. Wa e le titi tupe le tātou whalapotonga nānu. E le tāpe na ina o le whanua leo. Mo le fausia ina o le flea marketi peitai o lewa to e sui mai e le whainga malo ina wa tūlai mai le to whainga malo le nai tū. E a lewa to e sui mai e la si mai e la fausia i Savalalo. E me sa e tūlanga tuai sa iai le flea marketi. E a pe wha ona siringia le sui o whaleata tonu.
e le tūlanga le wha solo ngain ka luenga le I savalalo le free market I lea. Wai te le fiso soani al malo New Zealand. O le na o mai fiso soani tau tupe. Le na o mai e whatu wai le market I lea. E pei e matau atu se vai taimi. Va ai atu iai pei sa toa ai al ngā luenga lea. E pei fōlinga mai ina le tau mawhainga o le whaavai o le whale. Ia, le sa mai tau ina. Ia pe o onge me o le o sua sami ngā sa ila rui. I le mea nao lo tau whai e whatu ai le lo na winga. Pe fōlinga mai te lea nei whare tonu nei ina. Ia po lea se whamani nonga o le tūlanga. Ia I le tūlanga o le whaavai wai tau no mautu le le whaavai. O ngā ruenga lea pa whai o le onge ma le sami lo I lalo I le tūlanga lo whausia ai I le tātou ngā ruenga lea. Ia oa nei tūlai mai se whawhita auti. Pea mai, ma le anga I lumana I aua le free market e anga I ai le tele o tangata le tunu. Ia no e foi e whaitawai o loa le au whai free market. Ia e tā ua whai lato saunga le mu, o ene i eini whawhitau le tūlai mai. Pea mai au na whausia le ngā runga tele lea. Ia rau whionga whonga whitalai. Nā pau ia nei mta upo e whia pa I ai, stau talanga. Whai mo le mnoa. Alo, tai mo le. Sa longa wa hot tato le potio el tumoto tato malo. Ia tu le mai le fitu mo tai wala to sipo. Aftai mo no mato anga noa. Aftai fo ile. Te fo no mal komiti. Ia whapea fo itali watu ina mai la lato li poti. Ai o se fesili anga I le whautuanga mua. Lea wai le tali ale malo I le whaangaina lea o le whaingafou lea o le International Finance Reporting System, IFRS. Lea o whaangaina nei loa el tato whaalapotonga awa mō le whainga lato tala whaaltupe o lau fesili. O le ala lea fianga I tupe mauan whaalapotonga. O suinga ia o whai ei nei, le wa tape nai nei la lato tala tupe. A oa fo ini a fianga, ia lato tupe whaalu. E fia ni tupe maua o whaapopo ai, ai pe iei fo ini tupe whaalu a pa u. Taru el whaanga ina o le vaenga, o le whainga fau lea. O lona lua, o le maita watu I le whautuanga lona lua lea. I le tuina tu lea I le pūlenga o whera awa inga lau ele le tausia le lea o wala. Maintenance. Au lo tali mai le maa lo e whapea. I tūlanga lea. E ao lava o na tape na ina e le o na whanua. Ia le au wala mo le whaonga ina e la tau o whamatu atu e se whanua le Property Act law. Ta tia la ia whanua al maa lo. Lea e whapea e. O le afa nga yoi pea el tato whaala potutonga, le construction po fausia o awala. Ai whawhewhea, ia whanua fo ia sa whaatawina tangata sa ito o tasi. I to tonua I neil tarunanga, lea o na whaonga ina lea e se vaenga o le tunu. Lea I le tele o awala ia wa iai, I to tonua le tarunanga. O wale au o nei ina toe mana o whai a wala I waleanga, ai whapea mai ia le pūlenga whilaua inga. Lea I on mata whai o ia na e ona whanua, o la tau e whale leia. Pele o iei se vaenga a ua umalo o na construct ia le wala lea ua wia ia whanua ia ua whaatau e nai tangata. Mantua leo tele o tangata nei. Wale o to iei le ona whanua, le ua whaamatu o atui. Tangata to tele mano nofo ai. Ona sa tia ia leo le awala leanga ia lea wala e whatatali. E pe toi sau ia le ona whanua na whatawina. E toi whai whale lei. O la ofesili le nā pele ai se vaenga. E tatau ai ona fesosoa ni mai ia tato LTA.
La tau te maintaining anoa awala ia lea ua halu I tutonu I vaenga I o whanua o whaatau inatu. Wa lea la ua whai meil whautuanga lea. A o olo wa umana construct ia le awala le tātou whalapututonga. Wa asset loa al malo. Le lei awa o tātou lava whanua. Lea I whamatu umalisi inatu. Ai whawhewhea la ia whanua I tua lea sa whaatau inatu. E tangata taito tasi. Ia o le fesili le nā. Malau fesili muli na o whionga whangwhitalai. Sa uma ua le tal no ino li poti talu ai fo e whalapotutonga lea. Te tau mantua na whaapea e. E lusu wha hawhela whaio eka. Al whalapotutonga o ial malo o leo leo wha aia tato whalapotutonga. Ai pe tolu se lau mon tupu ia eka. O wha ngā mo le whausia ina o walam tulanga whapena. Vainga la le tutoi pe lusu tolu mon tupu afe. Ua uma ona lisi ina uma atua. I tangata taito tasi po le au whai pisinisi foi. Ia eka uma ia. Le lalo le vainga le Samoa Land. Ia ona ia ofisili nala ua fionga le whomwhetalai. Whaaftei tele mo lumatou amanoa. Alo, whaaftei, ole. So sone ko tātou poti e misweo nisi o me tāua, pe ona singia sui pa malu. Tule me sui o le whangang pola sa. Mo le atu le whaaftei tele le, mo la amanoa e lo fionga le whomwhetalai. Ia, tamu whea tu fwoi sao le, ne usu ngā whono. Ia, ua fwoi le poti po le tala fo o tāpena ina fo ima saunia e le komiti ta mao ainga. E whaasiun tonu asa au sau whaamatalanga le tūlanga e peona i eile. A maisol fuafuanga tu whaatasi aile stek male e menari. A le tūlanga e fia o iei se tau talanga o le vaenga le o le stek. O nai mai tau wina fo isa iei la mato a se singa sa si ai. Wai pe fōlinga o le tūlanga le stek sa wha fuina le tūlanga wha pisinisi. O lo ia I wha toanga I tutonu sa ngā lulu e fo I la tau. Ia ai o le wha mue ngai na I mo se tupe. O le tūlanga I pe ona o fia malamala mai. O le vai ngā le ai le. O al tele o whanua I tono le stek le ua umana vai mo. Pe ia wha toanga fo I o. Sa ia nai maumanga. Ia o nisi o koko. Wha pēr fo ia Manila. A le nganga lai pe ona tau watu. O le manunga I pe ona iai le. Ai misal wha toanga le Vanilla. Ona le Vanilla ia e maua. E le tau ngofie. Anu tuata ngutaha. O tono Amerika ia o le matua te lea al tupe mauai. A le pe o le leo maua le leo o se ata mai o e o lo ngā lulue. O le ala leo le ato ato le leo lea. E mafua ona au ta ua le pato Au fionga le whomwhetalai. Ia maria rau whionga suma mamse. Tule mera whionga minsta. Whaatai lau fionga whomwhetalai e whaatala whatuli. Nei tūla le fiafia e nau tūla I atu lau fionga le whomwhetalai. Ono le lipoti el salasi le tal noina. Atone sosoni atuai le sui. Ia o le sei mai a ona o mai tono le tatou palemene le lipoti el stek. Ia ona fitoi tonu le ia vaenga ia o saunua iai a le lipoti el whalapotongo ele. Tuma o te tatou malopo le Samoa Land Corporation le iai le tatou stek. Mulmul. Tai. Oi, ia. Lau whionga sui mamaru pe. Leo whaelong mai minsta. O le sao ele o le sao longa lau whionga sui mamaru. Ia o le alau te ala tua fa pe vo el fa ngoi sili poti al fa tasi al fa ia le va to le vai mai ia ai uidia ia la to fa tali se te mi ona to va to le ia malo tai ai lava ia tu le mai sui o pala time sam tau ai no fionga le o fetalai mo le amano tu le tu nei sui sfonoi fai se sao ni poti tawa tēnā komite pe ona lau liwina pan mene.
mo le atu la nganga whaftai tele, na wa fionga te whono ma le komiti, ia sa nafa ma le ilo ina o le poti whaatau sanga le tātou whaalapo tonga o ele. Matu fo ile pa malo le fionga ni minsta ma le pulenga, e whapea fo tātou whaalapo tonga. Ai ngai tonu se manatu ile whautuanga lona lua al komiti. O le whautuanga lona lua al komiti. O lo anga ia le whawhitau le fōfo. O le whausi e ina o awala, pe o na sau no foi nisi o sui. A o loa mai manino le tadia le whaala poptonga. E le mawhai o na whaia le LTA. Ia ono o tu la fono o aseta, ia po le Property Act, o loo noa tia ila tau maritu inatu, o le vaenga le o le whausi ino a wala le LTA. O le se manatu e whesausoani i mta upu lea. E le aia se senga o le whausi ino le wala, ma le toso ina o leina e tise, ma le toso ina o le sua vaitau mawhai whanua nei. E le whape o le whaalapo tonga e toso leina e tise. E le o whaalapo tonga e toso le paipol sua vai. O lo o whaia e whaalapo tonga e fito i tonu e ia services nei. E whape na whoi la le tūlanga o le awala. E le o iaini insinia po intangata iaini poto whapitoa i mea o nei o awala. O i tātou whaalapo tonga, o le whaalapo tonga o le LTA. O lo iei to mai maanga waa, ma o le lato mta whai o tonu lea. Ai pawal mele o tau wawai atu iei, o le concern o le whaalapo tonga. Pape taunga tā atu pe a whai e le LTA le awala. Nei lo le whaatino e lato. O le whai mai le isi a lato whautuanga. Ua malie mai e pe whaatino le LTA le procurement, ia po le whainga o le tau whaonga. Ia e to tongi e lato, ia e mort si le fia. O le whausi e ino le awala e le whapea na le award o le konkarate, o na nofo lea e o le konkarate e whaile awala. O le mena e tā ua tele ai. Le ave o awala nei le LTA, awa e le ngata a mata mai le amatanga i le whainga o le specification o le awala, o le tau whaonga, se ia o lava i na whaatino, ia mamata i tūru whainga o le awala, quality control. O vaenga tā ua i e tauna sila i e le whaalapoptonga. O le mea whai le fete na i e le whaalapoptonga o le LTA, ma le tātou whaalapoptonga o ele. I le mai ona whausia tātou o wala o na watu le LTA, e te mai le LTA. Aisea, a waero i eise mauti noa e whalapoptonga le LTA. Sa whausia le awala e tusa ma specifications o loo. Whaatino le lato ngā luenga. Ai peye, e whapena foi so se whanua pe tū ma oti, pe tangata teito tasi. O lo iaia i lalo le tūla fono, e tatau e le tangata e ana le whanua. O na whaida awala, toso le retise, toso le suavai, ai le whatau ina le whanua. E le whapeala la alu le tangata o na le whanua e whaia ia mea. A o le maua le awanoa e outsource ai i e o lo i e to mai manga wa. Ea, la tō te whausi e ina ma i e whamari e ina mea uma. O le isi vaenga o le e wapai atu iai. E o whanua o le tātou malo, pe tasi lea whawhitauri o le pe e ātangi a mai li poti. E whawhainga tā e fwoi ona whaatino ngā ruenga nei. O le whautuanga e tu atu le malo. O le aua, watoa mawai atu nei fwoi le whaarapoptonga o whale. O lo iei fo le la tōu nau ta inga ma le whautuanga ntu ina mai. E fia whausia nisi whale nofo se tele le lava whale. Ai o le whesidi le tūlai mai mea tau ele ele.
Al me le fa matu ai ni fanua le I fa la pop tonga ia. Fa matu le aseta le malo. I lalo fa la pop tonga ni. Ele ngata I fa wai fale. E fa pena foi va I lesi matanga wen fo le wa fa mai on fa tu ole. Ta longa. E mo mia le ave motu e o fanua I lalo lato va inga. Olo fa mawa aseta le malo. Awa mai lesi mtanga luenga po lesi fala boptonga lesi fala boptonga ole aseta al malo ai fe so tele na finga ina ia tu I ti ai le tau awa mafaiona nga lulu fa tasi mtanga luenga fala boptonga al malo le finga na ia ole am fo na ole le fala boptonga fale ia fale se tau ngofie ia ma tau ngofie foi le rente no foi tangat pa pena foi fainga le awala pe o se tu alalo na ma se fautuanga ne foi tu malo ia fata o tele ai le mata upo pe on tu lai mai ona le ai mai tauina le fou le nei fa fitau e fetoso ina fa fitau le nei o awala ia ai o se sosoni na ne tu malo pe a tu sai mal finangalo malo ia ina ia fo ia nei fa fitau ia manu telele tato fontanga alo partai sa no la opción se mal si tu le melo opción te tonga la opción ele fontalai fia fale foi se malatu ile li poti le nei o tulanga le o mai I o wala le sa no le sui foto a mavai atu nei o le tulafono le o lo iai o le tatou malo playa I tangata I tua po o le malo fo, po se fala po tonga. A whai eni ele fia vai. E vai a la tuana ele. A le whatau I natu I tangata te to tas. E le aila se mea whapitoa mo le malo a o le malo, o na whapele am whapea. E lafo al fala portonga umalo ia ona lo tulole o le malo e faile ia wala ma faini si mele faia ale very common sense stuff umalo ia vai ia ele ia o fa malia ina ia le tulafon o le fa wina la fa le o wala ma le serving o tangata nei o melna malo tong fai very common sense e va pe a tua ile vala poptonga o moku ele tangata o le responsibility na malo tong fai lo wen el tawan la fo el malo o fai fa le LTA mo provide tu pe nei palmene e va tu fai tangata le tunu la lua o le tulanga lea tatou te talanoai ele ia songi o ma la pasia le tulafono tatou mata nei e solo iai le tulafono lea le adverse possession law le lo poi le fenga malo ya so o levanga mai nga kula fongo fa valea nga mai o milo no fo se tangata il fanua le se tangata ona velo le mo fanua ma wotele ai nga o mafatia ile tula fono le lona winga o man faile le pasia le palmele le nei
ia le tulafono solo iai le tulafono na. O lalo winga, ele se mea le ato la foi o te vai I songi. Pe ako e kasi le ainga ngai iai, a wo e se umainga. La wo relocate I utai e whanua le malo e ta whaingata. Ala no winga la. Ala o matau lesi ainga le nai no fwai pei o se ainga fo ile o nai whao ngai whai maleo leo po. O le tūna la e a fiai I a whanua o mia sa loto. E a fiai fo I ma whanua le malo sa no fo I a whaasol tu la fono e nisi o no. Wa fia umai a ele tu la fono lea na pasi e tono o palmele nei e solo iai le tu la fono na uleva na iai a umilona e lo fulfanua lesi o te ia o ta o lo fanua o le vanga lea la fianga ile fonsalai ma le malta I le tato ele le o fausia le flea market o le so soni le New Zealand fai si leva na o mai o na fautuaina lea e ave tua ele lea o manutano e fausia na le flea market e le fifia ia New Zealand e mga o ku le mele e ku ngei tau fi le matu foi fenga malo e tau fa vanga le na mo se si faltelo il malo ai mai se o le e luma fale mai le awala e kau anga ko fa lo kele le awala fa ia sin la vai tio I le vanga le ai o le ele le na tu si fo iata e fa ia si faltelo il malo la o mo mio se si faltelo il malo o le lava tape ia nisi o tanga luenga il malo ai peta fina mai anu sila avat folta tu fina o tatia e lo fa pena ale la o vai atu a sao al melam la e ni sila ai o le mesa tau foi sa tau na ve tua ele le o ma na tanu baurunga ele tato malo io kirilo ia ile lumga pe alo lua kula ia kusa si malo e fale kongu I fmalanga ina I yang ko kale pesele ba mo waina selen lo fianga al fond talai ia si fengata le sa silingia le fausanga mo meo o le fale le wele o tele el tau mai lua I tua ngā fausanga o fale o fausanga whalangolango I lunga mo meo pou e tu I le lo I ti e lunga o se papa ona whawai lole o le faltele po o le tulanga o ele whapea e a fo e reclaim tele ina le se papa I lalo. O na le whaunga lole o le awala le da. E whaunga le floating bases. E o peopea. O le peopea la na polea le malosio o le lulu o le mafui e le mawhai o na ngoto I le lol fale. O le whenga na le whai el whanga whaleo no lea na fausia saina. Ai lala folina ato mata atu la no fale ia e sau TV. Fonga fale se lau nga angi ale. O le mafu e vai o kua komo I fo ila lo. Feoki o mai makaka. Fale na lo na winga na fau I lunga le. E tu I lunga pou. A la winga leo pe pou ele o tu I lunga o se papa. Ma ngoko lo ilalo. Le lala leo ka make ai mele o kupu. Usalo nga whakamala le whainga o pekinga ia. Ai aku le lopo mea nga le wailonge. E le se me kuwai longa la o sui le
le a fo il fa vai fale ai le tulanga la lau whionga whawhtalai o tue ngā whausanga e fa vai ai i al whausio whale umba e le lalolangi au whia me tātou a whaila o si e le tau na whisili pe bafu e sa o na mea whanina lea na tupu il whalwhaka ono lea le al Development Bank e ie fwoi whawhita au li il tūranga lava lea o le lea i o se papatu e tū ai mo meo o pau ia o mea po le tu i le lo e ti e ai le whale. Na whionga whawhtalai ia o nai manatu na i le mita upu le pera langa. Alo, ai, alo mole. Tauranga? Marama pui ai ngā whausanga whale ese, ia maloa, papatai. Ia, tūlai mai ses. Tasu sui, lo amanoa tatu. Mauta? Ia, o leo o kilo, o mama o malawa, tatu mauta. Ia, tūlai mai sui whale ali numatas. Ia, lo whengu talai, ia, e fui se sao i tanga luenga pe o na ta ua, e fui lea ngangai, o fui lewa noe, o fui lea ngang whaftai, ia i le komiti pe o na iai, so le sui o sa te pai te olo a vema te te whono, ia me se sui mamalu, e tu sai o ngā luenga ta ua, me se fui ia, pa i o ngā luenga, me se fle whionga min star, lai titi fo ia se langona lau whionga i le, o se fia fesilia i le tūlanga lea i le futuanga mua. Po le mele o se software, wile le finance software, mo le vainga o tusi tūlanga, anga sa tupu tūlanga whape i tonu mtanga luenga, ia i le whatawino software, ia sana e ulo i le no ta inga i le, ia le tūlai mai o le whainga malo al whatuatua i le tu samo o tasi. Ina i tam whaina develop internally, tonu al malo i lon tu mai whapito. Ia tūlanga softwares nei, o nana ele me sa tūlai mai ai. I toi fo ia tui company sa au mai software nei. Ia, ua le mwhain toi update, ia po le mwhaiona toi si tia e mai se foi le tūlanga utonga ta. Ia umai fonga, ia whatau a tol software fo. Me la lea e, ta ua vaenga i, ono lo anga i peilu molo tātou wha moe, ia i software systems nei. Ia wale vaenga le leo ngā luenga le lumana. Ia ta ua le ta pena peo to mai whapitoi te tono le tātou atunu. Ia wale manuia malanga i peiluma. Ia o tātou whamoe le technology. Ia le tūranga lea, me lea e, o tō lengang whawhtai komiti, langa fui whina ngalo. O no lewa e nga tā ua, e le nau ta inga. Ia, e hao na sila iai. Fia, a tu foi se vai ngai le tūlanga lea i le tūlanga o awala. Pe hao na ta oto mai ai le tūlanga iai umi se whinau. E le faufuili nei whinau ngalau whionga le. E le faufutalai. Tūlanga ai o ata tianga o ngā ruenga al malo o ma le tūlanga o iai. Ai, mure whina ngang whaftai. Ia, i le foi sa avea ma te whono le komite ati na e la tau sang. O le uto e fo i le puma i o le MWTI. A wā le pe o le tūla whono tonu alea. Lo whata o to ele tūlanga le o whaingo a wala. Pe an si le fiaso se ati na ea. E o aile vai ino whanua. E issue mai e le puma le development consent. Ona vai lola i o whanua. O le development consent la. Le nesa ta atia i lalo o mtanga luenga o ngā luenga i telo tau sanga utua nai. I lalo le Planning Act, ia peitai, ia o na suinga fo ia na iai male tina inu tūlafo. Na ilea tūlanga, peitai, lea lau te oto le lang tonu le newaita. E wai lalo le WTI. I lalo te ta ingal minsta. O lo iai lau ti ei. O lo na winga, o le ngalo le ngalo le fatasi la le tūlanga iai. I lalo fo le tūlafono le. Le Puma Act, vai ngā whaiva ea. Lo iai le developers contribution. Contribute taila i vaenga la i o le infrastructure. Lona winga. A whapea whanua le malo, o lo vai le malo. Ia o le government le contribute. Ia so sani whengoa wala lona winga. A wala le tautong. O le malo e whaia wala. A au whaia se.
se fulu eka po se luas fulu eka tangata i tōtasi. I peo nao lo ta oto ile le tūlanga le. Awa peo le se senga sai le puma le manari. Ia o lauti e iolo i lalo le WTI. Ia ma le minsta sa te vise se ingai. Ngā luenga na e mai se al tūlanga tau budget. Salo le mele me lauti e. O le nā tau a budget. Ia o lolo tūturi matanga fudo la tau sini au tu. I lea taimi, e mai se. I tau sanga te tasim tau sanga whaal tupi. Ao se tūlanga o leo oto i lalo minsta e tasi. Whaen whata oto le se tūlanga tala whengai. Ia ma resolve ele nā. A vita au di lau whionga e. Fia o se languna ile, le tūlanga leo le. Sa sau no whaini se sui mai ta ua i o le vaenga le. Whaen whate ta inga le. Ia whatai le tua mowhea manoa se. Nga lua i tanga longa so ta inga. A ti tilo i returns ma tupe maua mtanga longa. O le nei mtanga longa le titian tupe maua. Se wanga nama le regulator. Pe ta ia so osa moa i towers. Au tupe o towers na. Tupe o lisi na. Olo kei nele revenue. Aisho mtanga longa. Elo reflecti lalo. O mtanga longa o le eonga le industry la. Olo whapena foi peon sau no ele sui whalatai. Penga foi whanua o lo iai a wala. Pe vai na olo whtena inga. Al whaingo fia i o le whatatianga o le vainga. Le revenue ma le tūlanga tau i tau na reflect the industry. O lo ngalua ina i whanua. It doesn't o le ope o lo reflect i lalo revenue o le manari. O na alu le lungo le lato. O le lato budgeting i le va ingol tūlanga le. Ai lo reflect the lady. I ngā luenga le industry. O le winga le alau whio. Ma di lau whio sui mamse tūlai bere whio minsta. Aftai lau whionga whongwhitalai una le whai. O le ae tau mwhai mau atu po le atonu le vaenga le whirangalo i eile sui malu. Ai pe te tau mai tau ato. O le mtau pule i lisio ele ia o le vaenga o le tanga luenga leo. O ele mfonga whanua po le vaenga le sai ele menari. Ai le o le tatu salasi. Atonu o vaenga le fito i tonu i eile vaenga le saunua i le whatinonga o lisi ia ma revenue e alu i ei. Ia ese ava o le vaenga le ala iona whaia lisi lalo le tanga luenga o. Le ua iei ne ele mfonga whanua. La toe whatino ina lisi ma whaia ia negotiations ma land owners. E tusa umala po se land owner o salasi po land owner o le ele malo. Ia po tatou whanua customary land i tono ainga. Ma le wharalafu. Tūlai me sui maru, whalalini. Whaftai o le ua, whamawina le whinangalo. O le whiunga i le se senga mtangalu. Am tō hol mtangalu ngale le ua vene ma. Mo nei mana ngai lumana i le ua vene ma mtangalu ngai lele. Mo ni ala li potia le. Le whiunga le whongwhitalai. Ia, ma le sui maru se tūlai mele whiunga minsta. Nei, ona o le li potia lo talano ina lo whiunga whongwhitalai. O le li poti whaltausanga ale salasi i le luafe, lua tasi, luafe, lua. Ele o le matanga luenga o ele mfuanga whanua o lalale le tau tatai mai e. Ia tau sisi pia i le li poti le tau sanga whal tupe. Male pūlenga o le whala putonga ele tuma o te Samoa leo lo ia. Tai. Ia po mau mai sui maru le. Ia lo mau alo whima. Lo mau whaftai i le whiunga mista. Ia mo le family no o le alu tuana. A le la unga whala lili le alu lumana. Lo whiunga le untalai o sa tau anga o le nganga o le tūlanga le tau atu. Which is o lo tono ngā luenga al salasi te mi tuana imal te mile. O le land news. Whanga ina tau whanua. Pe le nganga le nā le tau atu. Ina ia sila tuto ai le vaenga. Mai le ngata i ngā luenga mtangalo. E tāua fwoi i mo ele al malo. O lo i le vaenga, ma le vaenga o le atunu. Ia i tūlanga tau atina. Pe o lo watu whaalaua i tele, nauna lau tele. Tūlanga o land news. Pe tai. Ia, pe o lo manino o tuaise whea au i le sila i le tūlanga tal whengai. Nanga o tele o atina. E pe ala o le popo mal koko. Tau whale i tonu tuai a matou. Ai le lei i ele o tua masanga. Ma nga i ana. Pe whapena. Ia, ai hua whaumaise i longona ole. Nei tumalo i nei fiafi. Nui e telefono. Whaptai. Ia, whaptai mole. Sui maru whalalili mole.
sa fo tu di pot ia tu le me se tu le mal suio vai mo mo mertas e mo le ngang faftai le fionga le fongtalai nei foi sui e fa ta wai nali poti a komiti ta foi uta to ia le poti nei komiti e mo le ngang faftai fionga te telefono ia e fa to ile fionga le mistai onon tangal venga mo le foi ngang faftai ona le poti matango fie wa mai fia nei sui pe vai atu o mana ia ile opine le o kika nei la lipoti wo per mota i matua i langolangoina ma ave il fa le fa mo le nei sui le nganga fa tai foi le fionga le fungtalai o maua o lo ina i te unga tu pe fa vai taimi te i bank i o maua i se officially atamai ma vai lumai ni te unga tu pe awal mtanga lwenga mai tawina foi le nei sui le tele o i talafu o lo ia il nem tanga lenga mo foi lenga nga fa taile ile officiali mo pule ngolo tu ava no pe ma malu le tunu lo li sina fa nua ma fa penana ile o fa malusia ia o le ina i talafu al tu la il nei sui o no le o lo afia ile nei tu malo o no le tu langa sa pa inga foi tu nai sa talo ale nei tu malo i se tau ina ia fa pa u tau fa nua ele ngata la o e mainga e torsu le mafe ai o mainga o fanua fa lenga nu ia pela le sa ave a foile stalo foi tu lai mai le fionga le min sta man nai tu fa mai atu lai mai ia la to e abatu lo fanua to e abatu to fanua mo to ele ia te talo la nei tu malo ia le tu lai mai le fionga le min sta ia pe ma fai ona fa pena se nganga na ia fa matu mai a ele yo le nei tu malo vai mo ina ia mfapena na matou whaongaina matatau. O nā loo iei ele. E matou te tongiina le torsu le mafe. Ia o nā vea lola ia ma ele whaaleanga nu. Ele mawhainto e whaatau sinada Freehold Land. A ela ai si whanua ia loo fua ele tatou whalaputukutonga. Mo le lisi ina. O inga e lisi a for life ha. Pela o te talo atu ila whionga le Minster. Ina ia mawhaina toi sila ane. Wa manuia vai monga e manuia foi sata poala i ele o le tatou malo sa ile weskek ia le lau to ese weskek ia to fa foi mai ele o tu malo ne sa fa pena na ia o le nganga foi o le fianga foi le nei sui ia ono o tu ava no pe le mtanga wenga ma fala putonga ia tala fu na tangata i te tona market le foi ma ua ia nei ai tala fu fa pena o le nganga fa tailna ia pe o le pauna le talo la o fionga le fongtalai e mo le nganga le faftai le nei li poti ona o le li poti le nei o le li poti o le luatasi lua e lango ai le nei tu malo le li poti ale komiti ia mesel te fono male tu ina mai tono mot ona fontanga la fionga fongtalai ia tu le melo fionga te fono tali fo ni fo tau oi malia la lawa tu lai male suyo sale nganu motas fa pewa mai ia tu le mai aftai mo le vanoa la mo fionga fitalai ele te le lava se la ngono le nei tu malo pa wale e fa aftai la mo fionga te telefono o ila vana filifilia o e se tu langa mawulu ia lo ia lava sulu tu ma vita wa bea ia komiti fa parliament la mo fionga le su te telefono ia mala komiti mo tawa veino tu langa fo i tau komiti wa parliament wale li poti ole fautuanga lona lua le komiti fai tau watu malmanino le tali le malo ile vaenga fasu mo le fitu tu la fono e aona ta pena ile ona le fanua po le landlord se awala mo le faonga ina ina to e fa matu ye fanua ia ol popo le ngale ye lo sui tu langa fo ile o le tele o le eka ale tangata pe fatita inga wa uyono le fanua fa watu sfu e kata waka eka ia ai to e fai e au le awala lo fionga fonga fitalai o te mai tau ina pos fa te inga fai ngofi a lua sfulu sa tele no wanga inga mo fo tele nga luenga sa o tau tua ile atunu na foi tu le motu
o le awala ia po ele ia o fanua o le kalesia kakolito. Sa wanga ia tuna vai taimi o awala pefu. O toi anga ila tamai nei lava po le lua afe lua tolu. O lau whaata le LTA. O le ala tau white na i maritula fono lea. A whai o le kalesia i ona whanua ele. Ia o le psilitele la. Ono winga la, wa soli tula fono le whatinonga le LTA o le whaingo au wala i lungo whanua. Ia ale i tula fono lima taitai nai. Ai a whai o le whatinonga au wala mō lea tunu ulau tele. E talia la le nei sui le whaawawino au nanga. A wale o o lea tunu i tūlanga le lei. Ia mamatanga o whie tono whanua. Wa peo mai tau. Ia umana ia le tai mo mua fo. Palu atu au tau ai uta o mamao ai uta. Pasi mai tai whalo ai. A walu le tai tau uta. Ia mane fo sia whainga fo. Mana mai lei whanua tuma oti. Ia sa o mutanga ruenga lea o leo. Sa tele no utu alalo la whionga minista. Ile tanga ruenga lea i vaenga lea o le fui mu. O le titi o le nfuanga la ia. Ai mana ia o le nfuanga fo le tu le sa tau fai e sa tanu tau fai e le free market. Ia tasile nati ina ele lei. Ona e vaiti fo ia le vaenga lea. Ia le vae fa minista i tono whenga malo. Ai na whaatupu manatu. Watu i au tafo le whionga minista i po le ele. Ia fitu nai whaapea wele. Awa tatou te anu te le whaapisi nisi mea. Ia tatou mata i tu ia malo puipuia a seta. Ale malo i mutanga luenga taitasi. O whanua i tua ia whioanga. Lea maua nisi o sui ia lea wa tula ia tua i whaaleo se langona seo tu malo. Ona iei ele lea e tua tu malo o i seo wao ma whangwhau. Ia. Le te lea ia lea whaingo seo tu malo le vaenga lea. Pea ma le vau super sene o seo wao walu uma ele le malo. Ma le fasu pasene o le ele o le whianga o whangwhau. Whapena fo. Ia o la uta talo atu. E pile walanga tau le la umal pae inga. Ia le whatino le vaenga pe o le atu tau sangatu. Ia tu maia vaenga ele ia. Se inga lue ina seo matou tu malo. Ua whaatupula ia ate na el proketi. Ia ua tau le lava whanua anga ia nei tu malo. Ia o se te talo tu e lau o whionga le minsta. Anu e telefon tanga whaaftai lau o whionga. Le fonga fitalai. Alo, au whionga sui mamaru. Ia, tu le mea lau whionga le telefono. O le atu whaftai lau whionga le fonga fitalai. Whaftai tele lawa i sui mamaru. Sa whaalia lato whina ngalo. I li potin nei ale. Le salasi. I le tau sa whatu pelua tasi lua. O le tele a foi o whina ngalo sa whaalia ea. O le minatu i whaale le ati lile. Ia le awonanga. Ia matulanga le fia malmalama inisi o tulanga lo. Ia le awonanga. Na utang whailai. Tai whatasi umatu lava. Whautuanga foi na avatu. Ia atonu ngā ua. O manino ai nisi o finangalo. I sa ia whautuanga le. Malfa malmalanga ele. Ta ilo e tuarangai. No whionga o whawole wasau ia i le nganga luenga nei, salasi. O nisi o whawhitauri nei. O whawhitauri ana sai fo nate i mota whiho le mea tamu whai. O le tau mua le tau o le tatu maketi le i le ai whawole whai nei. O le amenino mai tono lipot. Luas furu miliona mai New Zealand. E whastatu e whamara mātua le. Le foi sa ta ile malo na vai tem ia le mar sfulu afe o sfulu miliona le salasi ia e fausi ai o tulanga le fa pe ai o ia se vai nga tupe se variation ele mala ia committee nei te mine fa le pot ona atonu ni mena tule mai tua mai parliament gilo ia committee fa mania mo concept design le moleata foi le sa mato gilo ia o le mana ia mawe foi fautuanga iai pe nai ni malipoti sa ono tutilo atu o pe tau up market tele le wele o pe o momeo boutique fo i o inu ufafu
au le pise market tanga Samoa e ona bele o fautuanga e silo pe o tal fe ngai le ia mele tolo market pa unal menti tilo ia o te minga lau fa pale e dem fa no ia se singa a tulanga na ele o malmala ia sai do le fionga ni mista pe o te mete dia e winga le valuation le 5 miliona le pe on sa no le sui o le vai nga foi fa pe le o le Leil Foundation ia ele i o foi la ia se sai di ngal committee e pe o mausali la lo pe le ai tu no mena ia le al company o lo fa ia le market ia maltato vai nga o atina tseli pe taun fa float le mea pe taun tu ila lo pe o isi le mala wat fa tuanga ai le ese me va pena to no li poter committee o le matau pune tau au wala lau fionga ne pe no fa le vai anta fai o le neiva fitau ilo o lotunga foi o ia o le mesa ia e fai a ele salasi a wala salasi o landlord e sua a wala e o tu e la fonua la e fi fa tau o tanga fi lisi e tanga that's their responsibility o le landlord le na pe o le sau lalo i a o tu langa la na fa mal mai umalo na fua salasi a wala ia mo tanga no foi then it becomes a public road o amatolonga o ko taxi o amato o pasi i tuai no fanga tanga nei ia o le public road lo then it becomes salasi problem le foi so mai le fionga i le minsta sa ia fo na tai ta fai fo se fainga finau mai foi sta le LTA e le aila e le sa no e su malu o alatai te na i fo in la vaenga but I think o le lava e o matemine o le lava pifte na ia ele i mauase se pe fo le tali le malona sau ele o mauase no fongo le lei ai pe on sau no ele ta ele tuangai it is the government's responsibility boy ya e faia le down one ministry to another e tala no o le ale best way se vai tanga o le wai le lava te na im tanga lunga dua a o le o se vinga tanga e tauna se vel malo ya e fa bel o le tali na te minei le tau fai lava salasi ya e fai se feu tanga ina wai elefia va ai fo LTA on e fai la tau le awal ese ele o vai vela tau pe le specifications na fai la wala mua ale la tu mai ala tu e tu te u fa tama pe tu langa na ia avatu e fai le LTA vo ia le procurement ia ma fai le tenda ia ele fi fo le salasia atono wo o te mo tawai ona mai e mi stato lua no foi lá no fa uma nem tau na ngo leva no tau pu nei na fionga o no fem ia lo fionga te fono se tu atura no le fionga ni tau alo ten Faftaia mo le matau pule. O le matau pule lo fionga fonftalai. O le faingo fia ia. O le layer of sota inga. E le ngatala salasi fanuan maalo. Au isi foi a inga uno so fangua foi e ke kerea la fangua u mesa loto. O le kulanga e kaunga iai. E ka kauanga feutanga i mai utilities ia le tato malo. O le IPC, o le vai, o le TA. E a maka mai ar kai me whaile survey o le fuaino whanua ina ia mautinoa. E reserves ale malo e whaka o koila ia utilities ia. O le mea fuaila maari e whainga o isi au vaenga ia subdivide lak whangua. A whasa laula lak whangua o le a whakau. E include uma ia mea ia. O le aiele le kisera, aiele vai, whaile a wala. Ai a umarola nga fight. Wa uma faile a wala makulang fapenga ma ia le saunga le ia le fai pole. E kaunga vakula TA loa fai insingia spexo a wala. E umia ngo faunga. Ai a le anga loa.
ia ua kapalo o le LTA o la koe whai au wala. O koe ngā me alwhai ngofia ia o le whiutanga. Mamla mai I mea ia, inga ia auanga I kula I mai se whawhikau ni muli. Ia o kele au kako au wala lai, I teimiranga o kako o I au wala ia. O la ua koe o al kako LTA, kako malo, e koe whakingo o wala ngā, o ngā ko kele malo le turu. Ua whiu whaku sala si, ua whiu whaku isi, ono se whangua I lako au wala. Ia wale o whai. Ia la ua ave al kako ngā ruanga peo ngā maadia fo I saunga. Lea o responsible kako I mea uma. Ai pea o ska mai mea ngā leo ke whakuelanga, a ave le kau o whangua. Ua include o mai mei kong. Ia ai o kun maro koe whai. Ai whala. Halo. Le vengo con tele. Ia, tu lai mai. Mo pasau no temio de pun. A tono le sa manino le le temio tona ia le la sa no manino le vengo al minsta te pawas me titilo miside. Ele sa no la vengo al minsta. O le approval o le development consent. Le fai il fu ino fanu. E lo te fono le vengo al minsta. Ftam fen fu fanu ma vai vai. Pe o manino mo le te pawa le approval le na. Ya fai awal. E ma sai le tu pe fai ele. Ya le fai ngo awala mlanga fa lolu. Ya, tu la mero fiona te telefono, fa vol sa no. Lo fiona Ma dia lo fiona te telefono, se tu la te le tu. Ele tulanga ele mo se malienga minsta tolua. Ona avelo le capete fai lo il capete fai unga. La le paulna sto va popo. Ile va piola tu faua e minsta tolua e fai le la finauga. A olo e tulanga va pea. Al fai lo le capete fai unga mal fai unga la tu ma. Ya, tu la mero fiona te telefono. Whaftai, nā whiong, ia nā whautua atu reisi te whautuanga fo ea li poti nei. O ne tati om tau pusa whaaria. O tātou whalei o a se tātou mālo na uka ele mnai tā polo. Ia o le māua ele tātou li poti ia sa whaatau ia tāwali fau. Ia ma whaafau uma ia pāwhru muso tu lang whapena mai tele aisi ngā luanga sa whai. Ai ei lava le, e ale wear and tear o mene o malai tā polo. Every day e whao ngai tangata. Ia, tu atu lava le. Il tanga luanga mai whiunga mista, titi sila nei, disi tūlango iai. Ia, ma whale atiri ia. Ia umata tāwale, pito fia ia, tournament se whai. Ia, ola e lava tāwale. Tāwale tā polo. Tā ua i o mengi o tāwale tā polo. Whale inga o le fo i aseta. Ole, io a mesi. Ia, ua o walpeina sa no ngala o fiona le. Te fono te loa ua nga leo tonu tatou taimi malolo tu sol tatou lafo. Ia ai em na tu ia la fa mai sa no ngala o fiona. Ia pa tatou ule lofo le tu e ulia le so taia mo tatou ngaruenga. Me le maloa fa taimo le sa ranga. Ia fa malolo fono nei ia fiafi malo tatou parmene o leo tatou tonu mo tatou te manava. Tu sol tatou lafo, fa malo lafo le on sai. Tatou tau si ele aso tae le lofo le tua. Fa malo fo ima, fa aftai atu tapo inga fa urunga o tanga renga, fa lapton tu maote tatou malo, ia malo ale on sai. Sila fa fon tapo e sa moi on tu langa fa langia, ia fa malo tapo e fa aftai te talo. Ia lo fangere tua fa inga malo longa. Ile nei po, a tatou te rei tol po, ta sangatu sus fono fasal angan mo lua sa ni statu talo fa wo tatu fono Lo matou te mai o langi. O matou te whamaulalo atu o luma ni lava fiafi. O matou taunu mai le whaiunga o ngā ruenga Parliament le nei aso. Mai lava i le tai ao se ia pa ia le nei taimi mātou whaaftai tele atu le nganga o lau fio. Sa afsoaswani i la mātou ngā ruenga le nei aso. A me se foi o le taitainga le nganga o lau fio i whina ngalo se sa whaalia
i le poti sa talanoaina i le nei le vaso. Mātou whaafetai atu i le malosi. Masi o le ola sa e foa i whaatino ai o mātou tiute o le poto ma le ata mai. Mātou te talo atu ma le nganga wha maulalo se i e alofangia le nei pāle mene. Au mātou ngā lulue mo se manuia o sio mātou atunu. E whaifua lava mātou ngā luenga pea au noa ma le taitainga mo whamunianga mai lau fio. Mātou te talo atuai ma le nganga wha maulalo se i alofangia. O mātou tiute mo mātou walawina. Ina i whai o na musumusuina i mātou ma teito tasi o teitai o sio mātou atunu. Ina ia mātou saili le taitainga lau fio. O wātonu whai o sio mātou atunu ina ia manu ia ai sio mātou atunu e maisi. O le tāpua inga. A sio mātou atunu ia ai ngā teitasi. O lo tāpua i ma whatali mai. Mātou te talo ni ia fiafi se ia e whamanuia. Na whionga le whongwhitalai ma le nei pāle mene. Whamanuia le tāpua inga. A sio mātou atunu le nei a fiafi. Mātou maoma se whai ngā mālolonga manuia le nei a fiafi. Tai atulo mātou ola mātou te toi aulia. Le aso atai au e whaawa wai o mātou tiute. Malo mātou wala wina. Mātou talo lea te mai le nei a fiafi. Whamangalo ni o mātou se ma ni o mātou whale tonu. Ia whaia pēlo whina ngalo. Wane whaia o mātou loto. I le sua whaia skiriso. Amen. Alo, pātai. O te whasisilatu ua tolpo neta on manga al whono au pitu la whono. Se au riele tu la iwa tol sfulu i le tai au a tai au.